whaia o ngā lango ua lava tāpena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o te toe, aua lai te whaatuai. Ai lesi tala nei loa lo walo. Kala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Sunga o whenga whakao elo ka wale fō maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā Mag ma pa uka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta wale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti Mag Wheels mo so se i tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala bea i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. O le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Taraflava o David Tua le nei. Olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo. Samoa i amanuia le nei aso. Samoa e matalasi Ua sio mia ele sami Atu mangalanu lawama Mea i pia o tangata
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tonu lava oe le li ie, ua tonu fo'i au whamasinonga, ua se ario wa te amale o taotala ua fionga, e nau fo'i i ai lau au auna. O lau amio tonu le amio tonu e whavavau lea, o le mea moni fo'i lau tu la fono. O au tu la fono o mea tonu ia e whavavau, i e whaaloto matala mai an te au, o te olai. Lo mātou, tamai o le langi. Ia vi ia oe le nei tai hao. Wa mātu mori mawina ma sangsangi fia ma sapi au whamunianga le nei tai hao fau. Wa mātu pese ma langa ina o vi inga lo mātu atua. A waida e lava se tasi mātu te mawai le ola wana o lava. Le nei lam foi tai hao o mātou rufale o loto ama le loto fia. Se o mātou whamanu ma whaane ina oe i ovi inga le nei tai hao. Ma mātou whapea tuailo mātou atua e pa ia lava oe lo mātou atua ma malu. O le atua ma mana, sili ese, male matautia. Le aise tu sama oe. O le tupu ma le i oe o li. O le atua ifo uma ia yo mena e whaia. E tu mauolo alofa i le li liwalo wha maoni ma lo wanga le lei. E o lava ngata anga o mea o malava. O le atua oe soifua mai lava le babau e o le wha babau. O le atua malia i mana o i mele lei malava. O le atua la eile vi ingo o mamalu o le atua oe. Purupuru le matango fii. Whafte tele lava tamai lo alofa, palau mea alofa o le ola fau o mātou maua nei tai hao. O lau le alofa o le faua, ma le fua mai tapa au mainga ma le whai whangunga leo au auna. Ma e whao popore nia sa fau do lato se fua ma le mātou ni yola mātou o lia nia sa whareile o wha ia yaso i ulai o le whaulaunga ni tu sanga. Mātou sa waringa ni wa yaso lo mātou tua wha malo whafte tele lava. Lau leo malo pui pui, ma le te tolu aina i mātou. Le mātou malanga mai le niwa yaso o mātou tini tau noo, tu yaso o ngaruenga le niwa yaso mo nātou i le ngarului whai unga wa yaso te tasi. Ia, tama, mātou malanga le niaso fau e mai, mātou tu inātou o au wha mole si e tau te mai, e le wholaunga o whai nei. Awali tia whai wale a whangai ma le tunu le niaso fau e mai, wha malo wha aftailo nātou si fua tau tua le niwa i yaso atoa. Ia, mātou manatua pēa, sa mole tunu pele,
le mātu te talo, sa uni le atunu mo lana whainga palota, le nā masino le mana, a manoa fili ai, ia te itai o le atunu, ia wāle whatu tei no le sao Samoa mo atai au, mātu te talo, la tu umalawa o si ile au mai a fiu anga mai tu malo te tasi a fina wina le na foa o tu malo i tono le palemene Samoa whaamuria na loa tu mo le whainga palota mātu te talo o ai te itai te tofi mātu te tonu lawa o te itai o le alatu whaafoe Samoa tusa o lau fina ngalo ia latu waba ma whaaloalo ia te oe malau te ingai manuia i Samoa mo atai au na ia mātu a inga mana ia mātu tangata uma Samoa whapena foi le lalo male papa awa iso se tafore nei ke lope mātu te talo whaasafua la walofa mau whamurianga mo ilanto uma whamurianga nei atunu o New Zealand o mātu nofa ma mawai ia whapena foi atunu uma o le nei lalo langi nisi o le atunu ua alfa mai nei tahi au whaanoanoanga foi mo tu Zealand mawhatanga mawhana manai a inga woma e masani ia mātu te talo no whire mōmano ngā wha maise se wha mawhana whanai nai la tau lau wha malolonga mana monisi o lo tangi atu fia mau lau wha malolonga o na ngase mai o le tino wha atautori ai la tau tono a inga mso se mauta ngase maria le tu man mulpanga mani tapo inga wha whanga anga fo ina ia mātu mātua tu a sinsino la tunu i malo mauta malaura ni yaso te tono aina pe la tau le mawhana whana lo walofa e wha fo sielo la tau se fua laure le tino sinsini ile anganga ia o mea o malang whara mātua whaira nesa fau e mai, mātua whaia lava ina i fo ia tuai levi inga ia te oe ta mā wha manuia mai e le tautua ar weire Samoa ni aso a toa mātua wole, mātua walau ne mea malaba e alas wha whamana mano Yesu kia bisolo mātua ni mara mātua wha au la. Amen. Bye.
tātou whawhetai o le vi ingo le tualangina lo pese, ko lisi whawhai au I malua. Tau tō mo le Samos Whalima I watoro a mo tātou no le tūlai ono. In this update, rain's easing in most parts of the country, but warnings remain in effect for parts of Bay of Plenty and Gisborne District. State Highway 4 is closed between Whanganui and Ratahi. State Highway 3 is closed at Awakino, and State Highway 45 is closed at Manaia. New Plymouth Mayor Neil Holdham says people should avoid non-essential travel in Taranaki and move to safety if they see or feel any signs of danger. Because it's dark and with the situation, we'll wait until sun up when we've got a better view of what the longer term impacts of this event will be. An Auckland business claiming it's issued 150 trespass notices is welcoming new law and order policies. The Justice Minister has announced a proposal to double maximum fines for trespassing on businesses. United Coffee Nation boss Paul Ewing says his CBD store sees a lot of antisocial behaviour. Unfortunately, the gatherings end up escalating into violence. So we've had older people punched in the face, knocked out, a very violent behaviour happening up here. More than 20% of children and young people in New Zealand still suffer from persistent health issues after COVID-19 infection. An Otago University-led study reveals 1 in 4 surveyed aged 3 to 20 experience more headaches, coughs, colds and stomach bugs they didn't have before. Associate Professor Julie Bennett says these results are slightly higher compared to other global findings. Dunedin doesn't appear to be losing sleep over what could be the last All Blacks test in the city for a while. The first international match of the year against France has sold out at Forsyth Bar Stadium tomorrow night, but future games may move to Christchurch's new stadium opening in April. Dunedin Venue CEO Paul Dawn says there's plenty of events to come in the city and they're excited for Christchurch. But I mean, we're competing with Hamilton, Eden Park, Wellington. So I think what we're doing is looking to build on the back of a very successful series of events that have happened here in Dunedin. That's news. In sport, a footballing tragedy has unfolded in Spain overnight. Liverpool and Portuguese striker Diogo Jota has died with his brother Andre Silva in a car crash near the city of Zamora. The Spanish Civil Guard has confirmed the 28 and 25-year-olds were found after their Lamborghini went off a road. Jota has died less than 2 weeks after his wedding. He has 3 children with his wife. 269 from Shubman Gill, the highest score by an Indian captain, has helped his side dominate England on the second day of the second cricket test at Edgbaston. The visitors posted 587 in their first innings. The hosts are 72 for 3 in reply. Novak Djokovic has advanced to the third round at Wimbledon. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O mone nei tai a fō no wha talofa mo wha whila ai mo wha tu lima fōi I le awatele lava ma le minga o te Tawai sa mola watinu pele e le pa ia ma mamalo lau wha whunga angara nei fōi tai au sengsengi. Ia o te whaatalofa swa whamana maloro tātou whaolo Yusuki Riso le o tātou maua ni aso o le aso nei o whaia le tua tātou te ori oli ia ma tātou fia iai parapatia whaatasi le anga le lei o le tātou mataisiri le langi e le mawai lava lona alofa o lo malu tia marelo hina ilo tu suifua Wara mātou malosia o wha au tātou wholonga o le nei fo I tu sanga o te wha atu lau mua whaasonga o amana te whalasa I au pa ia sau tu whawhasa mo o le amala Fatu lau tupu mtamali o whailaunga lau fualalom tuna toa Samoa lele lo whaamailono lava lau whaingar wenga le tua au au na tofia o tātou mataile langi wha tuna paulia I so se vaenga au kilani ma Niusila ia ma so se tafora nei ke lope a ware tau tuaino le tua mora na whingalo so se kane sia ia lo whaafale le maruai maruiele alo atu mo sauninga le whaungora ni fwoi pa yaso ia whaata lofa fwoi I le whaafonga mai whale tua matausi sa awa mata mai tae malo se lu mar whanau o lo whaintara whaatasi e le nei fwoi tae o fwoi le ngata I New Zealand nei ia o so se tafora nei ke lope lunga le Facebook ma le YouTube o le Samoa talofa lava e ele taltanunga lo mona tilo Josie fu mona mata wala ia alofa le tātou matai le langi ia vi ia le tua o tātou fisina whai fwoi manua le o mala nei tai au ina ua moni melu Josie fu mona mata malosi
ia au alofa o le tātou tapa au sili i le langi tautai mai no tātou tua. Tātou whalau o nei aso, ma le angatu whai unga vai aso, ma ia tātou whalau le lao na alofa o tātou ia nei fwoi as for reile, o whai ia aso i ulai o le tātou whalau o nei fwoi tausanga rua whi luas ruma lima o smaila wha whonga le porkalame mano o le tai au. An reili Samoa Sfulima, Ewa Tolu a mono to ona nei ta mai meni. So sani me fo insini on tātou Facebook, ma le YouTube o le Samoa, Sarah Tasi Patea, ma le whionga pesta, Al Jolo Sio, ia wara tau tuaina o lo tupo ia maro tuma malu. Se ia pai fo le tula eva e le tai au nei. Ia, lau mai mo, ma lau wha mai Samoa nei tai au. Ia, usi mai ia, lau wha o le luitau, ma le aso. To be made well? Ioane, mata upo e 5, o le foi upo e 3, ma le foi upo e 4. Sa ta oto ai tangata e toa tele o e mamai. O e ta waso, o e pipili, ma e mai tino vale. O whaatalitali ai le nga epu o le vai. Awa a o i o naso. Wa lui foaile a ngelu i le tā elenga. Ma whaanga epu le vai. Ile o le ua mua ifo. Ina o nga epu le vai. Ua malo lo ai o ia. Ile mai na mai ai o ia. O le fesili. E te fia malo lo ea. Do you want to be made well? Tala lau i loa i le tā e lenga i pētesa. Fatuina i fo i pese, ale au fatu pese Samoa. E tumu i ai tangata mamai ma tangata fiaola. Fai mai le tala Ioane. O nai tangata tawaso. O tangata pipili. O tangata e tele mai tino vale e maua ai, e lo lofi uma i le vai i pētesa. O mata uma o tangata mamai e au tilo i le vai, o le mea au pito i tā ua lea, i le tangata mai, o le vai i le vai. O le talitonunga, e iai le taimi e a fio i foaile a ngelu i le vai. A o ina whaanga epu e le a ngelu le vai. Pei e pupuna i lunga. O le tangata maia e mua palasi i totonu o le vai. O le tangata lea ua malolo mai ona mai. Whenga iai. Whai mai le tala Ioane. O lo ta oto ai i. Le tangata ua tolu se fulu ma le valu tausanga. O nofo i le vai lea. Sa ili so na malosi. Ave pea lana vaai i le vai. E vaai pea se io i na nga epu le vai. O na tauma fai lea e whaapa uifo. Se i malolo ai. Tolu se fulu ma le valu tausanga. O au tilo i le vai. O sa ili se malosi. O sa ili se fofo. Ai afe ne lo Yesu i pētesa. Tūlanga ese foi le fai mo le fesidi a Yesu. Na ala na o tangata nei i pētesa o le fia malolo. Ai fai mai le fesidi a Yesu. I le tangata le ua tolu fulu ma le valu tausanga o ta oto i pētesa.
E te fia malo lo ea. Do you want to be made well? Fa liu le tangata lea. Fatoa fe ese leo na mata mai le vai. Au tilo ya Yesu. Au tilo atu mataya la na vaai fofonga Yesu. Fai mai la na tela. Yesu. Se a na nga epu le vai. Ele ai sesi e na te ave ifoa u le vai. A na o tau mawhai ane. Wai ai le isi mai. E mua i to tonu o le vai. Nai loa. Feta lai loa Yesu. Tu ia ilunga. Ave lo moenga. Ma e savadi. O le mea mānaia i le tangata mai lea. Ua tu ilunga. Ua usta ia Yesu. Ua tu ilunga. Ua ave lo na moenga. Savadi. Ua mālo oia. Samoa. Ua toa tele tangata mamai i maota malawa o nai o tātou ainga. O nai tangata ua loa o maua i mai. Mai o le tino. Mai o le mafaufau. Mai o le anganga. Au nai nei tangata. Pe e fōringa mai ua ngalo. Ua ngalo ia tātou. Ua tōu la fōa ina. Ua le toi mana tua. Ua le a mana ia ina. A fai. Ua loa aso. O maua oe mai o le tino. Mai faa le mafaufau. Mai faa le anganga. E manao Yesu ile nei aso. Sui lau vaai. So ye te toe vaai le vai. So ye te toe vaai le isi tangata. So ye te toe vaai lo ainga. Sui le vaai. E manao Yesu. Vaai atu ia te ia. O ina. E faaola ina ai oe. Toa tele tangata watu la fo ina. Toa tele tangata ua ngalo. Toa tele tangata ua le amana ia ina. Toa tele tangata ua le mana tua ina e tātou. Uma lolo la tau waonga. Uma la tau feau. Ngalo e le malo. Ngalo e nuu. Ua ngalo i a inga. Ngalo i e kalesia. Au tangata. Sa tau tua ma au auna. Ile fina ngalo o le tua. Ile nei fo yaso. A fia ngai tātou i fe au ma ngaruenga. A fai ua lewa na e ngase. Ai a pe a se i sui ia lau vaan. Ai a pe a se i eva a ia i a Yesu. O ina e te whaalongo ai i le si ufofonga alofa. Tu ia ilunga. Ave lau moenga. Masavali. Ona e malo lea i le ne yaso. Tātou te tālo. Lea tua alo fai. O le ou le malosi umalava. Le lingi mai au wha manuianga. I whaiva alo filima o alii matama itai o le leiti o ma le televise. I a la tou wha asala i le nei yaso. Wha manuia le ala usu a o tangata i fe au mangaruenga ua totofi ai. Lea tu ai. A oa o maia Samoa. Ia sui ia le vaai. So ia le au tilo solo i isi mea e le aonga. A ia vaai ia Yesu. Ia vaai atu i le au tilo faaleanganga. I a au alofa o lea tua. O na faaola ina lea o i mātou. I mai o le tino. Mai o le mafaufau. Ma mai o le anganga.
Tātou ia malau fio i le nei aso, e manu ia ai fe au mga luenga. Lou lava suafa i Yesu, lo mātou ali ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atu ai nei. Amene.
le ngai pete sa le pese mai le punia lava a fa mai ai lui tau mo le aso o le nei foi tai au ma le fai o nei vai aso o tato yai fa tai de sunga fa ngainga revenant so na ngafa mo le pereina lui tau mo le aso o le nei foi vai aso a toa los for lo te le tula ono le fa fonga le porklame malu le tai how we the summers for lima total amo Nai minuto na whanga solo foi lo tara mo sika so I fai filo nei tai au fa siva o le tai au manu lu fa mala se au fo le tunu le lo su ju te manga wenga fa unga nei vai aso malo lava la lo sala tunu ta tu yeli to lunga ju te fai vo nei foi vai aso ya fa malo se mai fa un tara vai aso ike ya o ko fa vai ane wo un tara vai aso to kwata fitu e le tai au nei fa va no mai so taimi o le tato malu o le tai au fa nganga areto rola mai a pasta la fa le copa taulungai ia le nei foi vai aso tara vai pore mena tupu le so far you like tell to sanga bavai today in history ale taina ia le July fitu e le tau nei fa pongo telefone ngal per tani pe tau fitu tara bakalame matana ole nei foi tai au ai se tara bavai ia po a mai lunga la wala nei foi tai au fo Le poti lata mai dunga la wala nei foi tai ama le amatanga o nei foi tai o fou o tele o lopo la mele poloka mai ai e le around Victoria malanga mai North Shore le viaduct so e o sakia ku waka kotahi fais poloka mai pasi mai le awara la papa anga i Shirley Beach Road off-ramp e malanga mai le North Shore o le poloka antoa mai ia le vaenga lea mata mai na velunga la wala la papa nei tai au se I o jitilo staimi ia po esta vale a e ia fo I le vaenga la wala au e sil fia le vaenga lo polokai fa mole ia longo mai tatu ofisa o lo fa lo mai ona fa kana fo ona longo puiri ile tino nei tai au o se vaenga mala wala so longa le mea u ma la sama sama isi vaenga lo winga la pisi ala flow ana pawa na vaenga lo jitilo atu le poloka mai nei fo vaenga tai au after vale Ua whelolo mai tau nei tai hao, ia. Nā lola walon sa. Saunga ne mula ngai juta mga ruenga ole nei fo I tai hao fo. Malo soy fua, ole si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Pai ngā matai le tala o le taura nei fo tai au fau le no whanga whasalonga Radio Samoa tama ki makaurau. Sifulima o ia le malu lua nei vanga le tai au ua avesina umalawa mwhaale au ngā ina le telo lapta inga sai ai tero mai la sora nafi. Ua solonga le leili taura nei fo tai au fau winga o le tau mo au kilani. E nei foi as for raile la fa solo ina pa o nai wanga ni se vainga au kilani fa solo lang le lei for the tau ile o uli mala fiana nei los furo marunga na ma fa mo au kilani so ka ma ya ni as for raile ri a ma fa mai tau mo nei aso los furo lona ma lunga furo tolu lona ma la lo tai pe audio la fa solo foi na au lang le lei o timo ni se vainga au kilani so furo balu para maurunga le maru fa mawina mo au kilani le aso tai au o le vainga yo na tu atu e le aso sa la fa solo lang de le tau fa solo foi na lang de le tau le aso fua mala so luo na va solo mana yatu fa solo pa utimu le aso lulu mana stofi o le yaso o le mana o le o fa matala ia o fa maunga la vai tau tu na mai e le nei foi tai au fo tu langa masani a fanga solo foi tara proclame ba lo le tai au la foi tara vai tu langa ele tau jelo si vai ngaru si da fa pena foi tau samo ia mani se vai nga o le kilo pe o le tau redo samo na to fa lo local Pacific Finance Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe maliu fai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malononga ba so se wha lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whapitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu whawha lua fitu oval sa lau fitu whawha lua fitu Los pulona mana fo tele July ono Richard Parker tau sala Samoa se mai te tala fa fi fianga Radio Samoa nei tai au te nu nga ju te manga we ngona tai fo ma lo la pare usu ma lo fa ma lo losi ma ria fa nei aso to aso nga we ngona nei fa aso te se mo oi wa malo tie o fanua ole a le pola le ava ole
le wheloa inga le au manga ua tau li maina le tau poa teu mai loa ia na te unga wha Samoa Pati mapo mai loa lau avalea tui mali e toa se e maia se e mai loa le aunga whaapae le tau sala Samoa le aiuli so i tua file mu ta vale solo fatau pati mau susu ma fai lava ona ngalo Samoa i le tele o a solo wanga nu fa alo e le maua i atunu i fafo le taule ale e ata mai le lima tau le a amatai lo atunu walo o sila mai yang aluenga malo fafetai se e maia se e mai loa le aunga whaapae le tau sala Samoa le aiuli so i tua file mu ta vale solo fatau pati mau susu se e mai loa le aunga whaapae le tau sala Samoa le aiuli so i tua file mu ta vale solo fatau pati mau susu se e se e mai loa le aunga whaapae le tau sala Samoa le aiuli so i tua file mu ta vale solo fatau pati mau susu Awhatono le tulai ono le tautua mo le Radio Samoa se 45 i watolu a mo ma le whafte tele lava e le mamalo le atunu o mwhaina whata si mai ma whaatala wha mai luhunga le tāntu Facebook mari YouTube Radio Samoa e le nei fwoi taia fau ma lo lava le soifua manuia whafte fwoi e le whaatala wha mai o lo tu wha mara si au mai le nei taia au ia ua ma oi fwoi whasiri ngā malo si la tau le tautua ino le atunu e le tāra pakalame maro le taia o Radio Samoa o lo ia ina nisio pa anga le tāra pakalame o whaatala wha mai ngarua whira o pepe Malo lava se fo maria le nei fo taia fo Roses Towers good morning malo lava fa fitai mi we fa mosa malo le fa tal fo mai le nei fo taia fo le nga o butamuli ya good morning malo se fo oi o le wai o mai usira nga fa ka lo fo mai fo oi I Perth ma Brisbane la va yaso mai ya malo lava malanga maduia tua sau fa fo mai Brisbane Australia le nei fo taia taia malo lava le so fo Emanuelu fe alfa Jacopo. Hello, did you not know from my South Park in Poland? Good morning. My Lord, si for Maria Neta out, Filongia Sao Peter. My Lord, si for the Neta out fo. Fatala for Maritana for Columbus or the no say Pani.
Si papa Savili Male, Wiri Manukau, whaafonga mai ai, Loi Isaia, Melpone Australia, Marola Versifua Manuia, Salpe Faki, El Famo, Joe Melpone, Carlo Fire. Vagina Papa, good morning. Alo Sifua, Marongi Efu, good morning sis. Alo Fatu, Neitai Fo, Murianga Tele, Peniamina, Murianga Le Pai. Good morning. Malo Sifua Maria Neitai, Caroline Tuala, Mangere East, Mayava Simone Talia. Alola Sifua Maria for the weekend, for FET. Malo Sifua, Jerry Vaonga. Peter Neliko, good morning. Malo Sifua, Tusa, Tasisa Uso, Fafo Mai Samoa Neitai Ao, Alofatu. E alu dungan malai ia makua ika ia kering ka birdie se mo ne aso ta vita so good morning sir. Fa ten fa se mai ne for time. Fo e ai vai ngao New Zealand ua avesina umai alapta inga sa yai matu fo leso na fine na matuai olo tu maui alapta inga tangi maro losi mtimunga mo akilani mai se vai nga o tal fiela mo tanto i akilani o le lift ia po avesina ia tele o lapta inga sa yai ia mo tanto inei akilani fa pena fo isi vai nga se vanga na o vaenga nei olo tu mau o nei e pea i alapta inga around Bay of Plenty and Tairafiti. O vaenga na olo o tu mau o nei e pea alapta inga e taimil nei. So o whafo mai nisho tātou around Bay of Plenty and Tairafiti. Ruatoria, le tu ma tu o Ruatoria. O vaenga o mana olo tu mau o nei e alapta inga o timunga mamtangi malolosi se ia pa ia le iwa por se fulu. Nei le tai au o lo faimti tilo la vai tau ia postem fa pena tau no tu ua ka sero mal tau mo tau a o tu fa fo mai ia le leile no voucher le ma silfia ia nei vai nga ia mo le nei foi tai au voucher pa wana vai ngo nisila le o lo o ye pe ia lapta inga o savilima timonga ia o tu tele o tau a le vem tau ia kilani ia le ua lo fa mai le tu o mai foi se to le le o tau ele nei foi tai au fo ia wa manga ia e o fie fo vanga la o si o ka polo bo la ko fa malo stino ai vai a malo lu kele makimu malo le fane ke fi wa ka polo pe o ma fa fana le tau so o nei vanga na o le wa tu na mai la vai tau ia wa fo mai le tino ele nei foi tai au fo no ma oi li potiana po e ai vai nga o tau la in Sicilian pa mi New Zealand Christopher Luxon ma le fainga malo a mai se lavora tulanga e ai ia le cost of living. So top of mind for government pe ona sa no le fionga le palemia o le tamo fai e fai awala ina ia mafai ona sosani tangata New Zealand umalava ele tulanga ele tonga tau se fanga o ia nei wage lau titilo atu o se vaenga na silion na mana mia tatou o te lo wala na nga ile pale mia mar fainga malo termine nei ona titilo atu le ye nei so swenga for po surveys of sitting ye tanga New Zealand e nisi fana po tonga po o le ale lato si le fia le tulanga ia po o le fa foi nel malo a mesala vanga le cost of living by si issues ia po lo si atu le malo si o le fina mai le tuangai e vaenga tauna fa le leia e lau titilo lan telo surveys na fai pe foninga mai e maurunga tut pasene o lato tel tenonga e si atu male le me o lo fina o le tuangai na le fainga malo te lo la o le pressure na lo tu ina nei ele pare mia malan fainga malo lo e nei ina ia seu sila ele tulango ele cost of living top of everything ia tulango ele so fu malo lo I mean le tau talo si fu nga nei so talo sia ina masino lo mana yatu ia ma fai on na tau fa felolo mai ia le tau si fu ka mele wingi ka ko ia tu an foi ka si fu nga dei si ka kongi pe a wale paringi ma make sense na vaenga so na vaenga na titilo le tau tarsia ia va ve on na o is fu anga malo so sani mota to ia le le to los fu fa me to talo le to la fitu o e mankuone fu vai kai mio waru ka ko pengu ka ya ma ku ka ko mo a fiwe bala so ve o supo angela ngala next to e se fu la ko ia mala ko anga malo se fu ko de na leis pa fi fianga time good morning
when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo fau mo le tātou whaleoloa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dog pa tamaitai. Ia e mauki ngō fo I lava le vinga o papa I songa a lo o fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai lea songa fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le fiafi. Tu atusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. Ale malai valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. Whafonga mai atina matama ita I tutoa. Mamalolosi o le Pasifika. Wala tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma wa whaia mo a inga matangata lautele. Ae peitai. Tu salava pe tutoa mamalolosi tina matama ita. E la tau te mo mia lava una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua fastful 5 I le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wawanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu I le aso. E lavea ina ai o tou, moa taiao. Wasilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maafa amanantou I oloa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai leiva I taiao I le 5 I le afiafi. Ma le astona I mai leiva I taiao I le tasi le awauli. Afia one loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau. Peter Yane e le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials wasilia ma le luasful tausanga o lana tautua. A o tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you o le awhiso swani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teimi nei o loo maua le SUV a mata mai le valu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tala I le vaiaso. Ma tau te wheso swani atu I te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you, o vau se lau lua fitu, wha iwa ono malu. O vau se lau lua fitu, wha iwa ono malu. Pole tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Waingala tamai tungana wala nei taimi o le tai ao o lewa whamania mai le waka kotahi o Taawale lo la vevele northbound ia pole malanga I matu I le awala la papa o lo polokai lane 1 so lane 1 of 5 southbound o malanga mai nai north shore nga I taulanga o kilani ma south o lo poloka le taimi nei ona o le whavele tupu I le northbound pole anga I matu o lea fiai manesi laina lea ia mo tato lo malanga mai North Shore so poloka antole northbound fa pena for lane 1 of 5 lunga la wala papa au le yo mai Shirley Beach Road off ramp o vainga manalo poloka le vainga le tai au ia ile vainga la wala tulanga na lo poloka I tato o isi vainga la wala seki pa lengi yanga ko sore mangaya la mangai lunga la wala nei time le tai au o le tato ripoti la tamari na lunga la wala ile nei time le tai au le toto mo le radio Samoa Spolima I watolu amo e na ua toe se furu mo le ono minu talo tōna tāle ole tū la e fitu ma alofa teina tino le whata se mai e le nei tai au e mai alofa whiwhianga lea mai le 5 stars ia ona sa soa loa lea ma le tātu pokalame a reto o le ola o tātu malua tāo whanenganga na nālu te pena mai le sunga whawhengainga pasta la whaere kopa e tau lunga iai ia le nei fo I viaso ma alola mo se fo manuia Te patu sa
pisu pasili Pose pasi que mai piti pasi na sapasui Oni tamato balipi Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti apolo pe basa pepe ole pepe ole po Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Malo lava le soifua manuia le tatu atunuu ia ile amatango le yaso te fia fa filo ai fo ia te oe ia mufai ona so tai mai tatu por kala mele aso le nei ol tusi le iona e lua le fo isa fa il tatu ta upona na fi al fa upula fitu ile unga ole mena tupu ia iona fa mai ona na o manatua iova ina ovai vailo uloto itotonu ia te na o atu fo ile utatalo ile tua ale upu mo ile aso nei fa pea ele o fa fita uli uma ele anga o ngisi fa fita uli o mai te o fa fita uli la vea ia oi vai vai la ia iona o iona le na te talo fa mai na o mana tua iova ina o vai lo loto i te tonu ia te nga o aku te talo lu mo le tua o le tala le iona na fai o lana te talo le nga fai na pangatia o ia ina ua iai o ia ile manava o le ia. Anga leo o ile mangava o le ia. Ele koe kakalo ionga matangi ile tua. So le songa na mo tato ele o faafita uli umba ele anga. Manatua na sola ese iluma o le tua. Akilo inga ua sola ese maluma o le tua. Ia ko mailo malefa ilola o le faafita uli. Ko mai le fa ia lenga e longa umoi fonga o kula wa maua yonga lai moi ia sauska mo yonga i lunga wa ku yonga o isole fa fika uli mele kupu fa fika uli nge ole meua kupu onga wa onga ole meua o fai ia umoi fonga o fai yonga i lawa la fo il sam ile manatu yonga ole pule ile ola mele ai le mafo fo yonga sidi ile oki ai la via inga itamai ke lola la folo yonga il mafo yonga o le pule le ola le mele le msenga ma le pule le ola se tulo la fo ku le sam o le fa fita o di wale ai songa fa moi ai va ya wa sauli fa fika o kele o fa fika o kele le sa o le I akele wa sa kelo anga kelo nga va ku yonga le ku a woi o le fa fika o kele sa o fa fika o le fa uma yonga ile mafo yonga o longa kaimila le uma winga o ia e mau e kongol mga vole ia le e oki e kongol mga vole ai saule ia na manatu yonga o se faafita uri ai le loa o le mele pe se faafika uri wa sau na la vea ia saule ia folo
ngofo i mga voyonga i le tolu po tolu au. O ila, le iei fai upulea, le sa fai tauina, nei fai mai, na o manatua i ova, ina o vai lo tino i totonu i atia. Kelo, o le whaafika uli lea ngā saunga fefe yonga o leia. Whapea yonga i oki ai. Ai leiloa, o le lavea i lea, e lavea i mai ai o ia, lea ngā koe olai, ma whaau au le whina ngalo le tua. So le songa fo ila mo oi le asol nei. A tonu e fea ngai, ma se whaafita uli yonga onga i le taimi le nei. Po se whaalave, po se mai, we whapea ia. O kia u whaafika uli le nei. Aki lo, le songa mo oi, ta talo i le tua e whaapupula o mata i le winga o le whaafita uli ngā e whea ngai ma oi. E ke toiva ai le lei, pe o le whaafita uli le nā ua whaatanga i le tua e o aku ia te oi. E la vea i mai ai oi, ma tau fia mai oi, i se mea e le tatau o ngā e o iai. E il tala o whaafita uli, e si taimi kala lesi au na whapea, o le tau o whaafita uli o mai a te tātou i si taimi. E ave ese ai le mea lea o le whaamaua lunga. Lua, o le whaafika uli o mai i si taimi, whainga tā o e loa wa whainga ai oi. Ai, o le whaafita uli au mai e le tua, inga ia e whaalango ai i le tua, ai le o lo malosi, po lo ainga, po seisi tangata, wino le whaafika uli, e au ngā e ke tepa i le tua, ai le o lo ke paifo i ate, oi, e ili tala ile, le si ali infa matala, o lo na anko na la vea, o le sifio, le aise mafutanga le lei ma le ainga, to lua ma le whanau le leila na ngā luenga, o le ava malo silo na o langa atoa, e le alu i se lotu, e le ango i le tua, a whai maila le tala, inga ua la vea la na taavale, wa whaina ilo na sait lea, kau whaola le whale mai. O le turning point na olo na o langa, na whai eila na taptinonga i le tua, au koe malosi, o aso umau tu toi olo uola, e whao ngā mo, e o mai keimini ngei, o se tangata makuasili, o ngā tāua lona soifua i le tua, whao ngā ina mo le, e uia olo kau iese wha le tonu olo na sait lea, ai ilana tala, e le koe fia mawhau le o langa tuainga iai, paule mea o longa whaafitai, o le whaafika uli ngā whainga e ua whainga i longa sait lea, ai wala vea i mai eilo nā nganga, mai le alu aku i se oli e whaavavau, o na maua le alii whaola o Yesu, ma maua le mafutanga, ma le to lua, ma le whanau. Le tua, so se whaafita uli lava i te au mai ai a taimi ke au mai a whaafita uli, molo mātou le lei. Te tala o mātou mata, mai se o whaafonga mai moa, ni whaafita uli o ui ai latou, po ni whaafita uli ia, fesoasoani a te latou, ai le oki ai latou. Soasoani mai Yesu, amen. E te fuma pale ina, le pale auro, Maya, leilo le so, fio, Maya le po, tau le lei, e te fuma pale ina le pale auro. Ala Maya, leilo le so, fio, Maya le po, tau le lei, e te fuma pale ina le pale auro. Pale ia, pale auro, pale ile auro, pale auro, ili maya le pe, ili maya le pu, ili maya le pe, ili maya le pu. Pale auro, pale ile auro, pale auro, e te fuma pale ina le pale auro. Pale ia, pale auro, pale ile auro, pale auro, ili maya le pe, ili maya le pu, ili maya le pe, ili maya le pu. Pale auro, pale ile auro, pale auro. Pe atu o ai, siona ma tu e say no, avenga ma ofuile ofue, sisina mata uta ulau, sala yo Yesu olofa, aola o mafatia ma, avenga ya ofuile ofue, sisina mata uta ulau, sala yo e te fuma pale ina ile pale auro.
ala maya leilo le so fio maya le lipo tau le tawale lei tau fuma pale ina ile pale auro pale ia pale ile pale auro pale ile auro ile maya le pe ile maya le pu ile maya le pe ile maya le pu pale ile pale auro pale ile auro tau fuma pale ina ile pale auro pale ia pale ile pale auro ile maya le pu pale ile auro ile maya le pu pale ile auro Bruce Potter, Pacific Gospel, pale auro fa mai ai le porkalame arito oleola ne futai of Genesis pastor la fa copa mole te pena ina tanto arito oleola ne fo i tai how ne fo yaso to por de samos for lima eva tolo amo ina woto tolo mala fa miro tolo tale ole to la fitu ole so fao you like ani mera tu ne yaso to sanga opa mai aso fao you like tono New Zealand ole tausanga a fep salau malelua alo fama wina ole aso lea nalo ia ile New Zealand Boxing Association on form ma promote a foster amateur boxing e tono le tino so ole ma ole aso lava le aso nei na matai on form of New Zealand Boxing Association ai ole anga ile fai unga ole tausanga a fei bisalau malelua na matai loa la to fai pelenga po fusuanga fo ile alo ia tono New Zealand su ai champini o tangata fusu tono New Zealand e kara stete il te sangara na a fe i bisalau malelua ala so fane nei ala sona na matai mfa mawina na matai on a form ia the New Zealand Boxing Association New Zealand ia pay ona ia so ni sina mena tupule aso fao you like telo to sanga babai ina wo telo mino telo talo le tu la fitu taro telefone ngan Britania pe mai atara fa salonga fa business ne fa silsilanga taua o tau nui whanua o lo faumola tātou whale o loa le e Veni Pacific New Zealand i au kilani nei mawala e dopa tamaitai ia e maukingo fo i lava le vinga o papa i songa a lo o fau so mai i le e Veni Pacific New Zealand store mai le asonga fuanga i le stonai se fulu i le taia wanga i le ono i le fiafi tu atusi o le tasi John Galter Drive Auckland Airport whaapsanga i tonu lava ma le KFC au tawhane o le warehouse i le shopping Center ale malai valele e Veni Pacific New Zealand store a fio mai loa Samoa talofa o au o leilani matau tena nofo fatasi malo to olua le mafa naumana i o matua o te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i matou e le ai se totongi o le nei au o nanga mai ma whai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga tau soifua malonoina ma wha matalanga i mea te tau ona whai o te pala au iai ai le tinga ina seisio i matou e awa noi te mi uma, lua sul fai tu lao le aso, mo aso uma le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lawanga ngana, e lea i fo i se tutongi, ma la au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Oceania Career Academy, Sauni! Wako hoi, kaule kaua, he whai e ma whai, waste lumaga i maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e a tawina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le o varselau ono lua valo fitutasi. O varselau ono lua valo fitutasi. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, anga i le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau.
po o le ōlua o whālimalima tasi limalima tasi. Baby, nobody! Hey, hey! In this update, a New Zealand woman has been killed on safari in Africa. She was with another female tourist, a Brit. Both were killed by an elephant in Zambia while on a walking safari in a national park. Local police say 67-year-old Kiwi Alison Jean Taylor and 68-year-old Brit Easton Janet Taylor died after they were attacked by a female elephant that was with a calf. They say safari guides attempted to stop the elephant from charging at the women by firing shots, leaving it wounded. Last year, 2 American tourists were killed in separate encounters with elephants in different parts of Zambia. More rains on the way for most of the country today, with orange warnings still in effect in Bay of Plenty and Gisborne district. Slips are blocking State Highway 4 between Whanganui and Ratahi. Flooding and slips have affected several Taranaki roads, including State Highway 3 at Awakino and State Highway 45 at Manaia. Local states of emergency remain in effect in the Upper South Island. A welcome change to insulation standards with an end to a one-size-fits-all approach. They'll give more flex to requirements in the building code by the end of the year in a bid to cut construction costs, which have gone up significantly. The government's also looking to make the far north a separate climate zone, stating the region's warmer climate allows for a more tailored approach. Far North District Councillor Felicity Foy says current standards are over the top. For the everyday mum and dad just trying to get into a house, that's a significant barrier. Particularly up here where we're subtropical, we're much warmer. Actor Michael Madsen, best known for his roles in the films of Quentin Tarantino, has died at the age of 67. The veteran Hollywood actor has been appearing in films for almost 45 years, including turns in Thelma and Louise, Free Willy, Donnie Brasco and Die Another Day. But it was his often psychopathic roles in Tarantino movies that solidified his legacy, including as Mr. Blonde in Reservoir Dogs. That's news. In sport, Novak Djokovic has advanced to the third round at Wimbledon in straight sets over local Dan Evans. The 7-time winner has reflected on a largely flawless showing. I've done everything the right way and, even better than I expected, to be honest. So I didn't really give him a chance to play good tennis. I was really sharp in every element or segment of my game. Women's 8th seed Iga Swiatek is through, as is defending champion Barbara Krejcikova. A car crash has killed Liverpool and Portuguese footballer Diogo Jota and his brother in Spain. Police are investigating the causes, but initial reports suggest a tyre blowout occurred while overtaking. Jota has died less than 2 weeks after his wedding. He had 3 children with his wife. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. Waingala tamai lunga la wala nei taimana tai olo I peleo leo le whaala malavile na lipati atu I le northbound o le State Highway 1 na yo lunga la wala papa mo tato la malanga I matu o poloka I le lane 1 mo le southbound so tato le malanga mai north shore nga mai le taulanga o kilani e tasi le lane o lo poloka ona le whaala malavile nantu puai I le northbound o lo I peleo leo nei taimana tai ao a whapeo e anga I le maingara na o le wala ya mane pe aso se sivaenga va vena yo oi North Shore ona o tulanga yo lo poloka to tara no North Shore lo poloka fo ilanga mai o Albany fa bena Rose Dale fa solo mai Wairau Valley Takapuna North Coast o vaenga na lo poloka mai ao le yo mai la I la wala lo papa lo poloka le lane southbound ya mo tato lo malanga mai North Shore northbound poloka to le leo I le nei vaenga o le tai ha pa na vaenga lo tupa va tolo mumu mai o si vaenga mo wala lo solonga le lei ele nei vaenga le tai ao lai mana ia flow le ai ma se vaenga o lo mumu mai e se mai nei lo tulanga pe na ia around the North Harbour Bridge ele nei tai tai ao State Highway 1 city bound lai mana ia lai flow le ia nei vaenga le tai ao le se vaenga o pisi fa pena fo State Highway 16 malanga mai I sifo nga tawanga kilani ia fa pena fo State Highway Lusford seki ka ko nei vaenga le tai ao so o le tala lata mai nā leo tulanga o ilunga na wana nei fo I tai ao fo.
moi votu. Amo. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Malo whaftai le purenga mana whenga le Pacific Finance o la to wha lo longa lo awina tuai le tala o le tau mori o jo favour o le nei fo Iaso Foreile ma le angatu whai ora pa Iaso. Whai ngala tamari nei le tala o le tau mo le sirifia o le tunu utatu amata mai sa moa lua se fumal tolu. Olo ia le mawhanawhana pore vevela le e Samoa ina wa te arewalu i Samoa ne vanga le tahi hao. Olo te pawhatu le langi le mani tau o wingo le tau i Samoa ne a whasoro langi le lei pa utimu ini sa whahenga le tunuu. Lusa mara i pora maurunga nai o i le vevela whamawina mo a Samoa i le so. Lusa mara lima i lona mawalalo. Elo te maona tātou te whaere i Samoa. Sui roi Samoa i piele whianga ngan mana tu marawawa tanga vaya tiki o tanga vaya. Ia ala ama whaifo i ona mau mai le whaalau te leina ni se mero tuku Samoa ia mase vai ngala tamai. Ala vai tau a le wawai atuna na i lunga online tulango ia le talo le tau i Samoa ni ne vanga le tahau whaatalo whatwe fo i le tāra pukalame paanga umalawa umaro le tahau ia lo whaafonga mai Samoa se mai talo le tau toro ni sala nei tātu amata mai le motu i Saute whaatalo whai paanga tāra pukalame so se paanga le motu i Saute le nei tahau Nelson la whaasoro pa utimu ma mawhati munga ma malpa o timunga la fiafia nei sfutoru marunga na malulu Queenstown la pa o timunga faisi ma fia o le Kiona le tai ono le marulu kile ko ono le marunga timaru la fa solo fo na pa timu fitu marunga na marulu Wanaka la fa solo fo na pa timu fa marunga na marulu fa mawina le so Dunedin fa solo na wa pa timu inisio taimi sfuru marunga na marulu fa mawina ne fo Iaso ya male ayo fungala aude ayo keriso karestete good morning pa mai tanto pa utimunga mo to le so ba mar pa utimunga fa solo te fia na nei ono marunga na marulu e karestete e le nei fo Iaso for really o tatu o bia taro va vai le motu i matu pito la lunga le motu i matu i kai taia sfuru ival marunga na marulu le so o la fa solo pa utimu ma mafatimunga e ni so taimi o le fama yo atu la fiafia ne walangi de lei se bangana se video tu mo nangi malo si mai matu se sae se lau kilometer i tu la mai le auli e se o le fiafia nei va vai tu le la mo Wellington malo la se fo maria pa al tara pa la mo Wellington se fu farma lunga maruru o to le so o le fa solo pa utimu ma mafatimunga ni so taimi mo watu ma mafaratimunga la fiafia nei Telo vainga ia tauranga la fa solo fo na pa utimu ma mafatimunga ni so taimi lang le leila fiafiana nei sfuru vadu marunga le malulu taupo la pa ufatimunga mo to le soya ngi malo si marsavidi me matu se sa sfuru no marunga le malulu mo nei for railing oroto rua la fa solo fo pa utimunga ma mafatimunga le auli lang le leila fiafiana nei marsavidi tu mo ngi malo si mai matu se sa sfuru no marunga le malulu fa ma wina mo oroto rua e le so Palmerston North pa utimu mo to langi de leila fiafiana nei New Plymouth la mafa fo timunga e ni so taimi fa solo in timunga fo tela vanga Napier Masterton la fa solo fo in pa timunga mo to e le so e va vai atu i Hastings la pa fo timunga ma mafa timunga ni so taimi Gisborne pa fo timunga mo to de nei fo Iaso Kirikikloa Hamilton ma mafa timunga ni so taimi langi de leila fa solo atu e le fiafiana nei marsabile tu mo nangi marosi mai matu se sai Sfulfito marunga le maruru fa mawina mo kirikiri noa ile so ile no fanga fa salanga radio Samoa tama ki makaurau sfuru ono o ile maruru le nevanga o tai hao tu mawinga o tau ile so wa avesi na umala pa inga sa yei sabili ma timunga ala pa utimu inisio vanga o kilani fa solo langi le leifo le tau ile temi marosi mai fo sabili mai ile tulangi e matu sa sa ile so sepuluh marunga na mawhana whamawina mo au kilani ele nei po Iaso ele wawai atu tahi au awaolang le lei pa utimu ni savanga au kilani tahi au sepuluh marunga na marunu pa solo na awaolang le lei la sala so fua la so lua pa utimu la so lua mana stofio na vai solo mana yatu o fa mabonga o na o tu na mai la mai tau nei tema le tahi au la tunu ala lampa pa au ni savanga la langi
E le manatolo mo lia male tau mo o tau le nea sa fau o tātou au lia. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali se tali. E ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Malo whatele tunu i lau mai mō malau whafonga re nei fo i taimi o le tai au le o se furu mara tasi wa te ai nei le tu la fitu. O le whafonga le proklame maro le tai au ready Samoa i le whai ua re niu asu tātu iei lo na whai nei o aso la masi no iu lai o le tāra whalonga le lua whai lua se fulu ma le 5 malo le whalau manu i le tunu. Tātou vi i pere lofo le tua, leo ina mo le tio lo tu si fua mara mātou manosi. Ia o wha o le tātou whalonga, la afu mulu tu sanga le ua i le tātou whalonga, nei wei taimi. Ia tau taipi ala tātou matai, tātou whalonga o lo o whai nei, wes kako ki maanga ia, wha mo le kako bai aso, wha mo le mole, manatu o solonga le fo i tutam whaiva, arau so le tunu i tutam mangaruenga o le ne fo i asa for radio o tātou iai. Ni so mai ngai ta longa le bavai atu statement tatu di tiro le pini sa mo le o mo mai Pacific Mini Games o faia ia ma fatau no i Palau. Te le ta longa pe ona ile 3x3 basketball, baseball and softball. Ia ma ta longa volleyball pe ona ia lau titilo atu te le tatu pini la o ia. Nei minuto tātou wa aile iai. Ai ile titilo atu le nei foi tai au. O le ua filifili le tātou o le peleki. Ia mo le talonga Mfarani. E le aswa tai au. Dunedin. E whai ile talonga le nā. Wawai atu mana ile au. E iai surprises. E po le wingo le tala. E iai tūlanga o tamata aloi o filifilia. Sale masane on ta aloi o le aula filfilia o le tuina mai le asora nafi le vava yatu numero tasi Ethan de Groot numero 2 Cody Taylor Fletcher Newell numero 3 Scott Barrett o numero 4 na ia male tamafolia numero 5 Fabian Holland ta alo Highlanders tamana o le numero 1 tamale masanion ta alo loka tupova i ia leua ta alo i le numero 1 fitu ari sa vea numero 4 Christian Leo Willie o le taimi momolea debutant o le awal peleki numero 5 Cameron Roygard numero 10 Bowden Barrett Rico Ioane, o le tasile tūlanga o le alo leo Samoa Masanion ta alo sfutolu. Te leo mantua pola alta usanga ngata il ta alo Rico Ioane i le wingi. Leo la numele suma tasi, numele suma lua Jody Barrett, numele suma tolu Billy Brockter, numele suma Sarah Rees, Will Jordan, numele suma 5 o reserve zero peleki, Samisoni tau ke i aho, Sfuruono, Sfufitu, Oli Norris, Ole Tasifo Ilea, Tama Lantalong Momualea, Pasilio Tossi, Samisoni Finau, numero Sumariva, Duplessis Kirifio, Lesia Aloleo Samoa, Lantemo Mofoi, Lantalo Peleki, Cortes Ratima, Luatasi, Queen Tupaya, numero 2 Damien McKenzie, numero McKenzie, numero 2 Sumatodu. So Ole Tulangarana, Olo Ia for E. Awal peleki mal talonga i le aswa tai au so o le fo i o le te o le fitu po tai au o le live lunga sky ya mo la toi fia mai moi le tulanga ia tatu talonga na so tulanga na e ni so talonga pe ona yai ya wala fa fo mai le tino o le fo i o le tamasanga le NRL tamasanga liki ia mole whaafonga le tunu o nanei so ki kilo whekaukalonga nanei ta alo i Bulldogs ma le Broncos ta alonga mana il ta alonga le sfurul po nanei ta iao le aforfitu ta alo le Raiders ma le Kalako Dragons iwa tolu 5 e le aswa ta iao ta alo Cowboys ma le Storm e tolu sfurul 5 sfurul po le Roosters ma le West Tigers e la sale fale fiaffi
Ia ma le Sea Eagles ma le lapiki I le 5-1 le fiafi o talonga lana mo le NRL. Ia wa foi le silfio le tunu o le tulanga I pine ia mo le tatu au ta alo sa mo o lo ta vai le Pacific Mini Games Palau. Ia mo le silfio le tunu mai le asona nafi. O lo lead beta hiti is full fast food tolo la to pine auro los food tolo la to pine siliva iva la to pine apa mea features fulima pine tahiti o la to na la lead mai ele to langa e medals ia po pine maua pine auro pine siliva pine apa mea la to rota to samo mangaia food tolo tato auro la wa yai fa tato pine siliva food fa tato pine apa mea todos futasi ia pine sa moala wa yel temine nei ia ona fa solo troi va vekelenga oso pingi Australia li a le tulanga tolu mai Australia sfulu ala to euro tolu ala to pine siliva tolu ala to pine apa mesful balu pine Australia lo ia ona fa solo mai la vale New Zealand so diti lo tu la lua pine siliva New Zealand la wa ia tasil la to pine apa mea tolu ile pine New Zealand la wa ia Australia le va vekele le tele pine Australia Tato uso mai America Samoa fa la to pine euro la yai lima la to pine siliva fa la to pine apa mes fu tolo pine America Samoa ya la wa yai amal tele isia tunu ala tu nga dua Samoa termine ma nga yeso le malo alo Samoa ma le tong fenga malo la vale fa ya malo ya nisio vai ngo ta longa fo lo toy ma du yele la to le tunu ya alo mata ma fa na Samoa ya mo ta longa lo toy o le Pacific Mini Games so lu afi lo sima lima ta longa na le ta ya sfu fitu tele to la fitu my fianga Jerome Gray down to my down device ngano ona so ide mal tawdu ngane ba sol pokala ngana ko tania finger minute on to ta ile samo what if I want to so ta to ya down the river flows down the vice ngano oh where my darling goes oh down the vice ngano down the river flows down the vice ngano oh kiss but never tell so we are oil pele pe solo to maoni I dei maolo taso o se io o ile oti ai fefe si o loto ne io mao oli oli te iane wale taulau fola vale follow oli oh down the Vicingano down the river flows down the Vicingano oh where my darling goes oh down the Vicingano down the river flows down the Vicingano oh kiss but never tell e tinga lava se ala naoa o se lave mai o se lotoa ai uale mafai ele manuel sopa e tau o so lava ile mea pogisa oh down the Vicingano down the river flows down the Vicingano, oh where my darling goes. Oh down the Vicingano, down the river flows. Down the Vicingano, oh kiss but never tell. Se ala ngawa, o se lave mai, o se lotoa. Ai uale mawhai, ele manue o sopa. E tau o solava, ile mea pongisa. Oh, down the Vicingano, down the river flows. Down the Vicingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vicingano, down the river flows. Down the Vicingano, oh kiss but never tell. Oh down the Vicingano, down the river flows. Down the Vicingano, oh where my darling goes. Oh down the Vicingano, down the river flows. Down the Vicingano, oh kiss but never tell. Down the Vicingano. Tarofa, this is Pat Lamb and you're listening to Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think
Think a minute. Someone said the problem with fairy tale marriages, where the young lady waits for her prince on a white horse, is she doesn't know yet that she's the one who cleans up after the horse. As children, we begin learning about love in fairy tales. Then we continue our love fantasies as teenagers, watching television and movies, reading romance stories, and listening to love songs on the radio. So by the time we're adults, we still have that immature thinking about love and marriage. Someone asked a young woman, "How do you know you're in love with him?" She answered, "Oh, because every time I'm around him, I shake like a bowl of jelly." The problem is, if we're going to have a strong and happy marriage, we're going to need lots of other things besides jelly. Of course, we all need that part of marriage that shakes you up and turns you on. Passion and physical attraction is an important part of a man and woman's love and life together. After all, that's our Maker's idea. The problem is love that's based only on feelings and desires will not be strong enough. Over the years of living together, you may have times when you don't feel as attracted to your mate as other times. But just because you don't always have the powerful feelings of being in love does not mean you don't have real love. A famous couple in their wedding ceremony changed their marriage vows to, "I promise to care for you as long as we both shall love," instead of "as long as we both shall live." But that's why marriage is for adults only. Love in marriage is a commitment and companionship for a lifetime. You see, real marriage is falling in love many times with the same person. You choose to love your wife or husband for life, no matter what. Real love is for real adults. Only adults can sacrifice what they want for their mate's happiness. But their payoff is the deep love and satisfaction that only adults can enjoy. It's been said, marriage is our last and best chance to grow up. So even if you're already married, it's never too late to ask Jesus to help you start growing and changing, so you can start enjoying with your friend for life real love that's for adults only. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Sophie.
fanga uya ua fionga se ari o te amale o taota o te ai mo umaona e malo si ai pelo ola falongo hilo si o fafonga mai lo ai olo olo fa oe olo ola o oe olo ola Whakasāru Jerusalem fōu wa nā oe o le pese whamai e think a minute tara nei poi tai au tau tō mona pere Samoas wale me tōru a mō nusu fitu o tere tūn la e fitu le mosia mano ma le sui roi samu e piena whianga ngana mana tuma māo o tanga vaia tipi o tanga vaia ai a mai a whakawhianga mai a waino so e matara whapianga spana ora nei poi tai au fōu marola pasi fua
lo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Ngas whanau le aso whareile nei le so whao you lai wa matala le telefoni mo o e tolu fitu tasili mai ma tolu. Ka ma whai o ne whaangai le telefoni mo mone se whamanianga mo se o whamanatu no nasa whanau ne solo o vanofo tantu emaili on air radio samoa.co.nz. Papena foi no tanto Facebook, mari YouTube radio Samoa. Wana manan whanau mai la whamanianga se whanau ne foi tai au fau. Tata whamanianga le te whawaiatu ua taunu mai I lunga o le tātou Facebook o nei tai au. Whaamuni atu le aso whanau o Michael, potoa e Yoelu, lo wanga ngai whaamunu atu I a Iova, o mea mawho I tonu I a teau, whaamunu atu I lona suafa pa ia, o rewi inga mara whaafatai le tua ona o lona halo whaua e aulia mai ei le whaasa fuma le tolu tau sanga. Whaamabone tua e mea umalava, ona e mawailea o mea umalava o au fuanga te tonu o lo ainga, ia lau whanau, ia il whaamano longa, whaapopo fo inisiaso mo oe, wale tau singa, Siau whanau, mori tere lava lo as whanau son, Michael Potoa e Yoelu, alo whaanga lalonga whautia pora, whaafte foi, mori tere lava ia lo aso whanau I le nefo yaso, whamnianga mai ante pora, mori talo Yoelu. Lesi whamnianga mai runga tātou Facebook, mai a Peter Eneliko, happy 58th birthday, au mua J, Whaataliaoa, San Diego, mai le fiango malie ma fenga fasto outa mari tele lava ia lo aso soifua I le nefo yaso mamianga mai le tato I meli I le nefo tai ao lo wanga ngai whaamanu atu ia Iova me mo foi tonu ia tau whaamanu atu I lona suafa pa ia whaaftai le tua wau lia mai male manu ia nephew ia moi tai kulesa kaisala sfutasi le nei o na tausanga o te talo le tua I aso umalava ia foa I pea ia te ore malosi whapopo ni se tausanga se tele lo soifua tamare leu sta I o matua. You are such a blessing in our lives. We love you. Alo whaanga le mawai mai a Auntie Paulina and Apuru Kaisara, your Auntie Tulili, Auntie Seu, and also all the cousins Dinoi, Teresia Nive, Maxine, and your bestie Prince Penny. Maria tele lava ia lo asa whanau le nei fo yaso. Ia o te baba ia tu lesi whamurianga leo whatatau no mai lunga le tātou Facebook sepatau di ili whamurianga le asa whanau is your granddaughter Naila Suriata tawa nai o le asa o nei wātua i le tolu on tausanga whaafatai ei le tua ona o nei tausanga wa I aulia mai e pepe o le nei fo I ainga I le lofa manehanga le leo le tua ia fo I atuainis tausanga se tele mo oe le pele Alo whaanga mai your aunties, your uncles, mo cousins, mai Australia, sa mo whapeni sila nei, mai se foi o sisters, o Amani, Tafawata, and Brielle, Ave Tonu, o Matua I Alaina, and Tolo Levesi, Sila ia lo whaanga mai sio nana o sepatau I ili, mari tele lava ia lo wasa whanau I le so. Ia, o tātou whamurianga o manao re nei fo I tae au fau se I o koisia ki kasia kua yes o tātou whamurianga o manao leo tonu mai re nei fo I tae au. Pese mai le tiamaa, whamune troile purenga mana whainga wenga Radio Samoa mali tātou pukalame maa lua le tae au. Lo tau wasa whanau re nei aso manu ia tele lava I le lafa maranga le leo le tātou matai le langi. Toi luas whanima bino tolo o tōre tālau le tūla e valu. Le tautua mo Radio Samoa sfalima me tola mo man pokalame malua le tai au o tātu ia le nias for raile wa fa ia so you like o tāra fola ngore lua fe lua se fulu malelipa. Te moe ala e iloi mai
Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa. Tasilima ivatolu, amo. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tafa whawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Ta alofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numera lua. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. O I sauni malanga I Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se ta'avale e te fili mai ai, e tusa I malau manao, e mawhaiona pikila ta'avale I le malewa lele I whaleolo po o whangali, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaapitoa, lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina dei tupu se whalewelawe ai o loo I le puipuinga, mana tua lo I le tātou account I New Zealand, pe lafo sa fo I le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo I lau credit card, e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana, pe asiasiane I le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe, a oe malanga asiasi I Samoa. O le ago nanga le sebe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loea o ngā I le umukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapsota I mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi I Samoa.
Whakawhianga mai Leone High School and Nevanga Tai Ao, lo moenga le papai na watoi se furutolo mino jolo jole ta leo le tu la evalu. It's coming up to 13 minutes away from 8 news live from Samoa, coming up at the top of the hour. Ele Nevanga le Tai Ao, if you feel for it mai, ya le fionga ele Minister for Foreign Affairs, Minister for Racing and Minister for Rail, Honourable Vavasa Manea Winston Peters is with me this morning. Ata Marie, haidamai, and welcome to the show this morning. Marosi for Maria, good morning. Vavasa Manea Winston Peters. Good morning and thank you. How are you this morning? Pretty good actually, but I had a bit of rush for this program because I got interrupted. Okay. Oh, I just made it on time. Thank you. So, once again, thank you for your time. Let's start. Honourable Ministers, you've recently returned from international summits in France and Indonesia. What outcomes from those meetings are most relevant to Pacific communities, especially Samoans and New Zealanders? Oh, well, and you've got to remember at the Nice event in France, which was about the oceans, nearly all of Pacifica was there, including Prime Minister Fiame from Samoa and others from all around the Pacific. We are, after all, the blue continent. That's 31% of the world's surface. And we're there to make sure that the world understands what our needs and our difficulties, our problems are. So that's what was important about that meeting. Yeah. On to Indonesia is because they're on the also have an interest in the Pacific. Indonesia does. Yeah. They're the world's biggest in terms of one place Islamic country. Yeah. Although there are more Islamic people in India than in Indonesia, but because of their size and being one nation there of the biggest Islamic country in one place, let me say these engagements are seriously important, and it was my fourth visit to there in the space of 18 months. And people wonder, why do we go to the effort? Well, we're an export-dependent nation. People are very dependent on international circumstances. All sorts of trade and other policies affect us. And so our job is to ensure that our voice is heard and that small states matter. Yeah. That's why we're doing it. Yeah. Okay, Honourable Minister, how is New Zealand strengthening its diplomatic ties with Pacific nations, and what role does Samoa play in this strategy? Well, every Pacific nation is important. We've had the rule ever since I've been there, and I've been there since Helen Clark's time. Right. You recall, that's now 20 years ago. Yeah. Yes. Our vision has always been that small states matter and everyone is as important as everybody else. Doesn't mean about the size, that the same respect and consideration should be given to small countries as much as big countries. That might does not make right. Right. That the rule of law, democracy and freedom and the right to worship according to your choice, these are fundamental beliefs in the Pacific, and we should be upholding them as hard as we possibly can. I want to ask you, Honourable Minister Vavasa Manea Winston Peters, with growing geopolitical tensions in the Pacific, how does New Zealand balance its relationship with larger powers like China and the United States? Yes, that's a question that's constantly being asked by not so much journalists, but some, former politicians keep on raising the issue. And my answer to them is we have an independent foreign policy, and independent foreign policy means that you can say things to countries that you have a long relationship with that may not be, in their view, agreeable to them, but nevertheless we say it. That's what a mature, respectful relationship looks like. And it's amazing how they come out and say, well, but you said this about so-and-so and so-and-so. Why didn't you say it about someone else? And when you say it about someone else, they say, on that side, well, why do you say it about us? Because we're meant to be your friends. And the answer is, hang on a second, we're all meant to be friends in this world. It's in all of our speeches, so let's start living up to them. Right. Okay, Vavasa Manea, let me ask you as Minister of Rail and Racing, what developments can our listeners expect in those sectors, and how might they benefit Pacific communities? Look, the racing industry has had the legislation passed just a week ago, so they're in a very good space now. They're set to take off, do much better. What does it mean for the Pacific? Well, a lot of people in the Pacific, nevertheless, have a love of horses. It's a thousands upon thousands of years
special relationship between equine, between animals and horses, and dare I say human beings. And that is because we've got it fixed now. We can put that aside and hope we get a far better return for our economy. Then when you come to railways, well, look, bluntly speaking, it's May of 2020. I'm the minister in charge of the job. I ordered 2 ferries at $401 million. That's just over $200 million each, a fraction over $200 million each. Right. We come back to find they've made an order all right, but now the order is blown out to $4 billion. To $4 billion, up $3.6 billion. And now you've had all these excuses. What happened was they took the request to buy 2 ferries, blew out the size of them, and when blowing out the size of them, they had to change the whole infrastructure where the cost was coming from. Right. So out of every $5 being spent on this project, 4 was going on the infrastructure and 1 on the ferries. So we stopped that. We're all set to go, not many weeks ago now, reorganized and using our best assets, and we'll have 2 new ferries a little bit later, but will cost over $2 billion less than what was originally charged. Now, just one thing. Yeah. They're talking about having their previous government's ferries ready by next year. Right. That is balderdash. That was never going to be true. Never was going to happen. And here's the most important point. They would have had no infrastructure because they're too big for it. Okay, I want to ask you, you've long advocated for regional investment, and what are your current priorities for Auckland and South Auckland, where many of our Samoan families live? Well, I've long advocated for regional investment, that's true, but I have advocated for the provinces, where many of them live as well, all around New Zealand, which have been, the provinces seriously neglected. Everyone carried on as though the money was generated out of Auckland, when we know the moment COVID came to this country, how important the agriculture and primary producers of our country are, were then, and they are now, and at the present time they're at record levels of exports at almost $60 billion. So these are critical things for us to do. But you're right about in terms of the populations of this country. We have got to do far better as an economy to deliver for all of our populations the way we used to do when we were a country half the size that we are now. Right, yeah. Admittedly, we didn't have as much immigration as we did then, but the point is that when you look at immigration and all those matters, you bring people here that you need, not people who need you. Right. If we can help them in their own country and rather than come here, that should be the idea. And our program when it comes to foreign affairs is to always say, look, if we can build business and long-term enterprise in the islands, then we should be going for it, because that's what, above all, their leadership wants. The leadership in the islands is very concerned about population diminishing, or falling away. And it's a big worry. And in some ways, people are saying about New Zealand. But no, our point is to get our economy running properly, and it's going to take a little time, because the situation we inherited had massive borrowings, but very low production, low productivity, and that's what's wrong with that. Yeah. My final question, I know you're very busy, Honourable Minister, this morning. What is your stance on immigration policy, particularly regarding family unification and pathways to residency for Pacific people? Well, our policy starts from this basis. I'm not talking on a program where our DNA is the same. Our DNA of 1,000 years comes from way back, dare I say it, in Taiwan, off China. That's 5,000 years of progress across the Pacific. So the first thing my party says when we're talking about immigration matters, we're talking to cousins of cousins, and we want some respect here. All right? Not the way we've got the bureaucracy set at the moment. So that's the reason why on most of our programs, all of our ones that I've been involved with, like the regional seasonal workers scheme, that's done in consultation with the Samoan government. Person to person with them first, not through some bureaucracy. And that's why we should be doing all our policies. Honourable Minister Vavasamane Winston Peters, thank you so much for your time. Before I let you go, from all of us here on Radio Samoa, we thank you and your party, New Zealand First, for supporting residency for our Pacific, for our Samoan people. I'm aware that there is a petition asking for at least 3 or 4 months visa free to come to New Zealand. Do you think you will support that? I'm having conversations on that matter. It comes down to the bureaucracy. See, a lot of countries are saying,
we offer you visa free. Well, they can offer that because no one's going. Right. In our case, that would be different. So, first of all, as I've said to Prime Minister Fiame and others, we need to discuss it with your country and your government, what it all means. Because if it has downside ramifications, then the people in Samoa may not forgive us. So let's work our way through it. Yeah. We are talking about easing things up, making it far more lasting. But at the same time, as you all know, when cousins go to some other whālei, they behave by the rules. Right. Fair enough. Once again, thank you so much, Honourable Minister, for your time. Thank you. Te lava. Le whionga le Minister, o le vai whafua New Zealand, Honourable Vavasamana Winston Peters, ma le tata noanga nei fwoi tai hao whauri to tō maruri Samoa Spalima i watola moina o te tōra mino tōla tōra tā leo le tūla balu. Tano tala mai Samoa nei fwoi tai hao, ma tau lunga nei mai yaso, tala mai Samoa pia mai a whapi whianga mai le penino tia whau, ma lola ma sei whamaria, kia ora, good morning. Mapoponga mai a Samoa, I say hi at the Lautana, Tawai si onu, Wasilio na Hanaya, Otia whau, ole malai whona, Oi tua whau Samoa, Olo Pacific se ai te mai ti o na penina, Esi onu, esi le hanele, Se fuori una wina e una pone Io qui a fare la ina oe Uala ino fa bene E mulino e fai le amose Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia su taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le tālofa voucher. O te whātalo whero tātu mo tunu o te tawalunga o ngā ruenga o tala mai Samoa. O ala Fuapo Convention se whaatonu whalau ma lima teitaina ai se malo tausi. A o lumana i ai se palo ta tele to e sa ili ai sui o le pāle mene. Mai loa ai fo i se whainga malo fōu. O le ua wha iloa i minsta o tupe se whaatara noanga taluai nei. O le wha sino ala lea mo isi malo tausi le lumanai. Na wha iloa i le minsta o le tu ina atu e le loa i a siri o ia ala fua. O sira fia ima mala malamara kāpeneta le malo tausi. O le fufonga fitalai e maua lono tutongi ai toe whaafo i le ta vale. O le sui fufonga fitalai e le maua se tutongi ma toe whaafo i le ta vale. Peitai o le ua whaeloa e le whailau tusi o le whono au whaitu la whono i se pepa o whaamtalanga. E siri atu o na malosi a ia inga,
O le tulafono o pule ma tulanga aloa ia le fono au fai tulafono. O le tausanga e awhi iwa se lau ono se fulu. E peona sa pasia le pāle mene. O loo aia i ai le wha au au o to whinga. O le fafonga whatalai ma le sui fafonga whatalai. I le teimi o le malo tausi. O lea fo ia ia inga o loo aia i ai ma le wha au au o wha amnianga mo ia to whinga. E pe o totongi ma ta vale le malo. O ai ingo le atu la fono o whaalia le whailau tusi se pepa o whaamtalanga. O le fono au au e siri atu nei lo le tu la fono whaatonu tonu. Ma le marienga wali iputi ai se fina ngalo le malo tausi. Sa whaaidoa le minstao tupe le fionga lau timu ia a fua wele se va ai. I le whailoa inga matu sitara na whaaidoa ai le pasene o le mea alo whale nupi wha. Mo lana au whaisao whanga. O leo watu ina atu le tusi i le fonga whatalai. Ma le sui fafonga whatalai wa whailo ai conventions, wa tu ina atu le loia sili, e whaasino, i le nei mata upu. O lea tusi wa whailo lau tele le fonga whatalai, o lo saini ai le ofisa sili o mtanga aluenga o tupe le malo. Wa tali ei le fonga whatalai le sunga papali ili o lo i pola ta eo masipau, ma ia whailo i le ofisa sili o tupe, e soli tu la fono le ngā i o inga wa ia whaia. O le tusi tau anau e whaafo i atu ta vale o loo la whao ngā ina ma le sui fonga whatalai. Ma ua whao tua ina e papali i le ofisa sile o tupe, e sa ili se whao tuanga whaale tu la fono mo ia, ina ia malamala mātiri ai i ai inga o le tu la fono, o pule ma tu langa alua ia, o loo aia i ai to finga o le fonga whatalai, ma le sui fonga whatalai e au fi ai le malo tausi, pe a whaata ape le pāne mene. O leo tau nuu de vaenga lufuru whao fo mai mai le atunu o saina, e ngā rurua le mtanga aluenga le soifua marolo ina ilo tātu o tunu, ma uau fiei nisi o fo mai e whaapitoa i ngā se ngāsi o le whatu, whaapea fo mai mo nisi o au nanga, o loo mana o mia le tautua le soifua marolo ina. O le pāle mia o le malo tausi na ia whaafeino ai, le vasenga fo fo mai mai saina ma o lana saundoanga whaafeino ai, na whaafetai ei fo i le vaenga luas futolu o fo mai, ma i le lava atunu ua toe malanga ese ma Samoa, ma ua toe fo i saina ina ua maea, le se fulu tolu masina sa ngāru e ai lo tātu patunu. Stasi leo fiso swani e lea malo i le whai ngā paanga whaavao malo, ua atoa i le tausanga nei, le 5 se fulu tausanga. O se ri pango ta o lo turina whaasalanga se fulu 2 tausanga ma le ono masina, i sori tu la fono le whai ainga wha malosi se teinei titi, se furu toru tausanga lea na wha maonia ia te sema, o le tausanga e lua o lua. Wa toe wha au popo le isi wha asalanga i le whale pui pui, e se furu fitu tausanga, ona o se isi fo i sori tu la fono tau whai ainga wha malosi, na fi ai se teinei titi se furu iwa tausanga le matua. O le na fia le sori tu la fono, wa nofo ma wha mautu nei Amerika Samoa, e mafua mai le ngai o inga le ua molia. Wharia le wha i unga tustusia le wha amsinonga. O e lame po o to tive e lame o no asale moa. Na ia whea le whale o se a inga i utuari i uta. Ma ia whaia ai se ngai o inga tau wha se. Na ia whaia i le a inga o ia whai ngā ruenga se company fau a wala. Na ia whai se tasi o le a inga o le tina leo le tēnei titi nā a fia. O loo fia wha alalo la au ea a fia i le suaino le awala. Ai mana o mia se tangata matua le a inga la teo, e saini ane tupe o mea to mala au au ngā o loo a fia, i le suaino le awala. Na whai eile tina ila na tamateine matua e o ma le li o e lame, ma sa sāwa vari eise awala ngā i uto sale i moa, ma le tala le ua nofo sala nei i le tēnei titi, la teo i uta o loo i ailo lātou pule, e mauane aile tupe. Peitai o le avanua lea na whaatinoa i lea tau le ale sori tū la fono, o le whai ainga wha malosi. Ina ua maua le avanoa o le na fia sola e se ai, sa i alu roa matau do lātou ainga le mea na tupu malongo i loa leo leo. Wa whaatonuina le whaamsinonga le na whaai unga, ia whaamauina le suafa o e lame po to tive e lame, i le stala o tangata e whaamaunia sori tū la fono tau whai ainga wha malosi. A o tapena haida ula ka pītere o le tātu o tunu ule manu Samoa, i lana tā alonga whaitau lia masikotilani, i le asa whareile se furuvaru o iulai le afo le fitu i le fiafi, le ua whaatulanga e whaia le malai o le Eden Park i au kilani Nusila. O le ua whaelo lau tele mai se whaasaralaunga, le maua e Samoa o whaasaralaunga tu sa o i televise o lea tā alonga, a wana na tāpua inga,
E pe ona maua ia le whare televise i Samoa le TV tasi Murinu, lea hava noa na te au mai ai ia whaasara launga tō sao. Se tā longa wa whaalia lo tō tere le au fia le kapire le lulangi, o lo lātou tūri mata i fia mai moa i ai le nganta o le whaatau o pepa, e uru whale ai le malae, au nanga fo i tau whaasara launga le lulangi o lātou tutongi ai ni tupe, e ma whai ei na lātou whaasara lau le tā longa. E sifuru maratasi company o lātou maua ia whaale tū la fono whaasara launga, whaalau i lo ai le lulangi le tā longa le manu Samoa, masikoti lani. Manuia tele le whaiunga le vāiaso, soifuia. Talofa, Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o au lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Poti la tamai longa la wala nei foi taimi o le tai awa vai atu le ua so longa le mai le tulanga nei le poloka ia mo tātou lo North Shore malanga tu nei sautianga i le North ia po le tui matu le sa poloka nei le tai awa o le te vanga tu le so longa le mai ua tala umalaina ia ma o so longa le fo o le se pisi nei vanga le tai awa ia o le titilot mangaia o ka ore pisi mai la wala le mese vai la wala o mo mai la titilo atu se o ko se sa wa ya le fo ua fa mo ni mai le waka ko tahi ya o le ua kidia umalains ya mo lunga le tado Harbour Bridge ya pe na poloka nei tai ma se la northbound ma le lane 1 southbound le na poloka nei tai ya la o se ki mai ka ko nei foi vai ngora tai tala fia le se fa lave o tupu ne vanga ta o so longa le fo ele o pisi tele longa la wala ya malo le sa ya va valen tar sia ya sa ngore mo pele anga yo le tino e tu te ma favor ne ta ya ma so ta to sa nga luan pona po le wa i mo maria fo ya fa sa fenga ya ya maria to te liu ai ngare nei fo time ma ta ya ta to report la ta mai da longa le wala Talofa Samoa o Jerome Gray le nei pe o ti e lau ta vale po e fa fonga mai i lo mota ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima i vatolu a mo Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Mai ngala tamari nei le tala o le tau nei taima le tai awa vai atu i Samoa ua ia i le lua se furu mana tolu le bebela le ere ni vai o le tai au te ale iwa i Samoa e tu mau inga langi le leo le tau le atino i le soi pa utimu ni so vahenga o Samoa i le nei fu yaso tu mau lusu mara iwa degree Celsius mo runga le bebela le e Samoa i le so lusu furu mana lima i lona mawalalo whatalofa i le atino ia lo mai mo mal tala proklame nei vai ngora tai ora ngati Samoa fa pena foi America Samoa malo lava ia le soi fu manuia tanto papa yatu tu lago ele tau i Australia fa tala fatu panga o malava ala malo le tai ora Samoa so es vai ngo Australia nei tai mo tai au malo lava soi fu manuia malu lu ia le mo Canberra nei vai ngora tai au -2 o lo iai papa yatu la fa sono pua o a wa fo le tau le so e le mo Canberra Sfumar tolu malunga le malulu fa mawina le so -2 ilona mawalalo te tusal malulu Canberra ma Hobart sfumar tolu malunga le malulu ala alangi le lady tau Hobart le so sfumar tolu malunga le malulu ilona mawalunga tolu ilona mawalalo se o baba ia tu le sivanga malulu tele Melpone baba tu falo ia de nevanga le tai au ola fa solo sulu mata mo file lalang de lady tau sfumar lima ola malunga na le malulu mo tolu le so fa ilona mawalalo Sini Australia malor se fo maruia sfulu lo il malulu ne bango tai au la fa so fo langi le tau mo to sfulu bandu mo lungo malu le air fa mo wina mo nes for rail sfulu lo na mawalalo ona tatu fa solo mai ile il vaingo ye Adelaide sfulu iva mo lungo malu le air ne yaso la matene na awa tu sai Adelaide mo Perth ne yaso sfulu iva mo lungo malu le air awa fo le tau Perth Australia Fasi maru luon tai au tanto Brisbane sfutasi lo yai awal popole ada sulu mata ngo file la ile so ya mabafan fana ile elu sutasi lo na maulunga sulu mata ngo file la vela ile lu sfuriva lo na maulunga i Darwin o vainga bana Australia mal tulanga ile tau ya mo nei fo ia se raile no fanga fasala ngo rede Samoa tamaki makauda o kilani sfurono o il maru lu nei tango le tai au ya tu ya o lo o faisi fa man mai o tau ele o estimo pa o ale mangaia
ele o mingo i mai ngiu ia longo ingala o toa mai le sabili ia wale pe ana nothing am kwa sisiva ia le fo manga yo file mo mai ngiu ka ya mala au wingol tau le so tu mau ana awa lang de lei pa o timu ni so mai ngo au kilani manel ma fan le so los fu lo na mau lungas fu fa lo na mau lalo ta pa au lia la fa so na awa lang de lei pa o timu ni so mai ngo au kilani fu balu bo lunga balu lu fa mo bina mo au kilani ya so ta ya la fa so na awa lang de lei la sa lang de lei fo le so fuor va so fo mo na so lua pa o timu le so lulu mo na stoffi ka tatu ria le va so lo mana ya fa mo mo yo tu na mai la vai tau nei time le tai ao le tu tu mo le samos for mai betul amo o na tu le talo le tau on so so mai Pacific Finance Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe ma liu whai pui ponga aso whanau sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawe lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu whawha lua rua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai ai ai ngā whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua lua fitu oval se lau fitu whawha lua lua fitu Tauro ko tatu tala mai samo pera whafonga le tuno ola whain toi whasa lawina mo oi pera tale tula se fulu ma le lua le ore le so ma le fitu le po ana nei ia ona tātou malolo le mo le whaunga rwa yaso ma le wha moe moe ia au ria le nā wa yaso folo tu se fu ma le mato malosi ia la mo se si whaponga o tatu tala mai samo pera tala balu le asong fuwa rwa yaso fau ia rana e si fio le fau ua o iloa ia tele nā mea o li ptia mai samo ele nei fo i tai au fau mantuolo o sauni le atunu bola na whainga pa lota o te loa o nei elo whaamutaia tātou reistana te leo i loa o le il tatu tala noanga Malcolm Sina o whainga pa lota la songa fua te le nopo na ane tūlanga mo la tauian whaatu mwatu la tu reistala i fafo ai mana o mie leo i Samoa e whaatu moia la tu vanga fui o fingerprints ma la tu wata toa complete le ma mai ala to restala ina nei te iwa o fa mutale restala ma a fia trainee so le pena pe malanga nei po la ke se facili pe ir comme sino venga pa non tela son fu ya o le te mau nei le a fo fa mutai le restala e mo venga pa lota au te la fa mudino na vai nga o mo ye pe ata no atu e le fionga ya to le fo la fo te felolo come sino whainga palota Samoa i le vai so fau taro paklame pe aulia le rofo maranga le o taro matai le langi ia ai mo le nei vai o le taro paklame nana whamnatu le atinu ia awane ngalo ia Samoa lau te talo e tā wal tātou talusanga ma tātou moli talusanga i le tua ina ia saunga ne muleanga ia tu le atinu i lana whainga palota o lo manei le se rosu riva masino o kuso ma jo fo i o tulanga o iai o le ua baba ia tu tele a fo i sui o i tu malo ia o moli pati de tasi e le ngata whatu tua i le tua Samoa tasi whapena fo ni HRPP ma le Samoa Uniting Party ia ma le tero isi foi pati ia o suia ua tusi au ia fio anga mai tu malo o le a tauba ia sa ile se sui o le tu malo il no fo tu malo i tono parlamene Samoa so tarsia ia so longa de lei ia masaunga le muleanga ia tu le tino bola na whainga palota ina sa los free pa le masina kusol te tu mo le Samoa free mai betoru a motors full o le was full liva mana afa wate anele tu la balu se mai la fonga taurunga ne vai aso tato pau fa Samoa E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. A ua tingi malau, ta uane i ai maolo. O le muaftalinga le nei e whapea le tala, o le tangata whale lantai e ingo i aolo.
a o tingi le li i mai a moa. Sa au moe uma le wali il nei i le teine o lau. Ti ngale alofa o lau i a tingi mai a moa. Ai na whaai poipo lava maolo o na ole fi nau alo lantou whale upolu e no nofo maolo. Ia, sa no nofo nei olo malau, ai te i wafeane i whale lantai le malanga tingi mai sa vai i le isi aso. O le toe wa aia la e lau o le li le nei o tingi na toe whafangu umai le alofa whaavale o lau i a tingi. O na o tingi o se li i la le tele. Ia mana tua foi. O tamasawa ia ia sama o lantou tino pe a fea ngai mita tai o le mele la le iai. A o tama upolo. Ia e vala atu manu e pe o leu. Na o ina le mawhai le teine o lau o na tau fiofi o na langona i a tingi. Na o ai lava ina whaatino o la lofa. Na iloa le lei e olo le whaanumi alo na to lua matingi. Ai sa le pisa lava o na olo na fia mafuta pe i a lau. Ua mai tanga lau o na fo i leo tingi i a moa. Whanau e lau o le tama. Tasi aso nā lua i le whaiwa olo o malitama. O le tama, o se tangata whaalonga tā tele i a olo. Na i taile olo i lunga olo la waa, mama mulu atu aila na upu whapea. Vai oe, wai whaalonga tā tele, ai oe le uso uatari u te lei lopo ai sau kama. O na o aile o le tama malona tina i a moa e whaatasi matingi, o na ua tau tino e olo. O le tama lea e le o so nātali. Na o le tasi po o le talano le o tingi malau. Po oile ngoa mo le a whai ngoa i le tama. Na mali lia lea o le atu whaatasi o lai ngoa e whai ngoa i le tama. A o le taimi lea na toi alu watua i lava ia olo i a moa. Tutu i fafo le fale o lo talano ai tingi malau. Ma whaalongolongo ai le tonu lea. O le taimi lea a o lafi olo, ma whaalongolongo. Na iu ina le mawhai o na tau fiofi olo na wala awan tuale i tonu. A ua lua manatu e whae ngoa i a tingi malau. O na tuane le i ai maolo. O na ingoa ai leo le tama i a tingi lau maolo. O upu e whae no ai se la ngona o se tangata. E manao e a fia ai maia. Ia, po lona tangata i se filifilinga ua fai. Pe fia maua fo i sona matu pala i se manuia ua iai isi tangata. Se alo fatu atu i ai male ngoa si o wanta li le au malanga. Ia, fa pe e o fai wawai maloa o fai wawai to ilalo. Mana tua ale upu ale tasi pale mia i longa o Samoa. Le fionga i le tontoli i a to filau eti alsana. Na sauno ai le mauta fono i mulinu. O le mea e le lei i a pia e le lei fo i mo savai. A ua tingi malau, ia ta uane i ai maolo. Ia manuia lau fasonga Samoa. Yeah.
Malo ia o ai foi. Ele ko makea. Se fonga ma te ngofia la pese mai la fia sa ngone mo tele sa la fai fa mai hai ata to mau fa sa mor ni foi tai au mo ni fa te tele so a va to ni tu pea. Ya mo le te peneno ta to mau fa sa mor ni tai au mo ni foi va ya so a to. Los fu lo ma fa lo tele tu la valu e le fa mo ni ang pa o ya ta o na email mai le ma beau. Ya le ala ua pa uia tau taima whamurianga ai o te loa le whamalitina o nei le ato ia lona varasuruiva o le whamurianga le nei mo le tina peleina presidente o le maua Samoa malak tai pa ia aua so fai ato le so le varasuruiva tau sanga o lona suifua manuia te loa suifua tina loa suifua mama Matu te talapele tu e mawalo sui fua maloloina, tātou te mafutai pēr, ia me enjoy a lau citizen in New Zealand, le nā ua maua, we love you mama, alo whaanga mana mai siau whanau in offshore, manu ire nei aso, ia le lei, mo le tina pereina, president o le maua Samoa Manai Tai, pai aua so fai, ia, o le pesele alo fatua le tara paklame lau waso I fua le so, tau sia ua umana faisau malu le tae au asuao. Mal no fa. Beverly Penny Fale Lea. Maula ile matafanga
flava o David Tua le nei ono e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I vatolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Whaasilsilanga tā ua. Wa tau nui whanua o lo whaumo le tātou whale o loa le e Veni Pacific New Zealand I au kila ni nei. Mawala e dog pa tamaitai. Ia e mauki ngō fo I lava le vinga o papai songa a lo o fo. So mai I le e Veni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai se fulu I le taia wanga I le ono I le fiafi. Tu atusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC, au tawhane o le warehouse I le shopping centre, a le mala e valele. E Veni Pacific New Zealand store, a fio mai loa Samoa. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale I, ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale, a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma whai loa le fō mai, coughtest.co.nz, e le ai se tatongi. Whala au talawai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Le Little Feet Childcare, tatala I le asonga fua, a ngā I le aso whareile mai le fitu I le tae au, a ngā I le ono I le afiafi. Maua le avanoa o le pepe whato a whanau, a ngā I le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu I tūla, e a onga I le tamaititi 3 tausanga a ngā I lunga, e a unoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo I le tae au, ma toi mo moli I le fale I le afiafi. Maua fua le lunch I aso uma. Talia wins quotes. Whafsota I loa la walo I le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 luaono. O iwa, 255 55 luaono. Whaasilsilanga I lupe whaalele ma tama whanau a whasta uta. E whaantulu atu I paia ma mamanu o le ainga sātuala, o le ainga whaalangilangi. Ai ua mātou walu lusia ia o le la au. O na o le ngā luenga o le manuanu tāpua ia le whakasā, o loo fausia I te tonu siu tātou nu. E tāla sanga atu ai ma le nganga o le whaaloalo, ina ia tātou awa I uma I le tātou tausala, a wāsef sosoani mo le ngā luenga. O le rifa moe moe o le awhaia I le asto na I aso lus fuluono I ulai, I le mautau Samoa I mangele. O le a manta I le sefulu le taia o mai mawhai o le whaapso ta I le komiti, mo le whaamawina o la au tautau sala. Whaaptai o lo sainia ai ono pulu whaaea whale upolu, I le olu a tasi whalua fitu valu tolu o. Le au pepetele tala I lene I le olu a tasi 5 tolu whawha, ma ape po moe mausu so whara, I le o iwa 2 tolu 5 tasi. Talofa Samoa, whaalau I loa whaapitoa I le iai se tutongi. Whaia fuale sia ki no lo whale pe fia leo whae ua iai nei I lunga o le maketi. Mala au mai mo lea au nanga I le masina o Iulai. E tuina lo suafa I te tono o le sei. E te ona manu malo ai I le se fulu afe tala. Le lei lava le malamalama I le tūlanga o lo o iai lo maota. Vala au nei Taralina Samau Johansson, Professionals Real Estate I Papatuitui. Telefoni o luatasi o fitu toluiva fitu tolu. O luatasi o fitu toluiva fitu tolu. Radio Samoa swali mai tola moto lua se fulu malvalu minu tolo tolo talo le tula e iva te pona minu tolo tolo tanto malu le tahiao mole ne fo yas for raile o as for raile veste tasi tata bokalame wa lesi moso oi la se yo titi lotu pe fantatu o sa o sa mo so alo se tumua mal tata bokalame o ne fo tahiao so alo malo si fo manuia nange mamata vai ele ilo so I fota tu mo fo yas for raile nei vai yaso pa felo I fo ile fa fo anga male fi tata po ile tato atunu olo tapo I fai valo fi aure tasilima I vatolu a mo malo le su tavai malo fa fetai na ki na kuni background manga mai di sura la di ngai upo o kase manga yer kau tavai ia pasina ku mai ku la kapisa mo e o ina le headquarters o la kapisa mo po ia o le lava tavai sa ile fu ngai pero ai male office sido la pisa mole na se human ya lo ko ngumai ele saulang ka vale ai popolo ka foi ka ko sa mo ngel polo ka ile awala ka ya ke sa foi ya wi lai polo o ngai fu nga le mai ka wa e ya ile pa mo mam sa mo ngai fai mang ele town center po la so fu ai la ko fante ka penga ngore ka lo ngale fai iden park ma
ma so kilangi ya tawai ia a sa le so le a so fu va so fu asong fuang ke va ngai fan te yer man sa mo ngai mangere town center ya o sa vango fe lo ye la ku ngu male au ya me so sunga le fa ya o fo wa pe o lan ka lo mo mo le fe ngai le malu tu spis ya le lei fo I ai le fa lo tele na va ngal fan day na manu ya mai chu le tai au so alo pangia la vai le tua sa mo ta vai o le va o ai o por ki fa nga palo yes ya o rungo le media pasal launga al awra kele male vam kangaka ya o fu ngale se ka alo kama le uso e umal por kiki ai ko fo ya le uso ka ingala o lo ku malo ka vai yes e kodu so alo la yo pa lo kalma ko ku malo o lo ngoving o ke mo ingi ai la kwale kisi le pusa mo alo mar kodu o ngi fa nga pa lo kala ngi pa lo ka so alo kas e ikare so alo ele fe mo so alo ai o le pa lo eu ke sala fo lu afekala o vingala ia fa lo kala ko ngol makong mo inga fa yesu ke iso ka ngo fa paro asa le mana ya le mo le mawina le va yasul tum o no fa fo fa ia restala wa pe am te lo o nei le fa mutaia reskala mo palota so an o ngei sa le ta vai o le aso lua fa anga kai o ofisa fai pa lo kai mu okay e ka le varu le po la kiu kai ngaka vai wow ia wai mai fa ngo va nga ka la ngari ska mai ki o so mo silo makua e ka ku le sia ia o nga so lu a mai ro I fare ka lo fo le ko ngai mak e fa awa wa le skala au ka pungi kai mu o nga la ki le ngo fa ia o le mero ka ko ngo fa ngale o le sa last minute o lu ka sa ngo ka andilo sui o le ofisa e fai le skala ko ngu ikua ia ale ai lava le fa kala kuwa ia o ko me ki lo le pa si o ka ku pe fa ka pe pa le menge fa po se pa lo le ala o ko e vesi ai a o le se kaimi ia o ngei da sa o ta vai o le so muri o ngei fa umai nga o ngala a fai e umange ke le skala ia nga sa o ngire mo ra usara rua fere pe pa se ku la fong wow e po ku la ngata vai la ngo fa ya ko le se kala fa ka di ho ngali e re ko ru makai a inga o pa lo le ro po ya makai ai ngo fo ke le makai o ke le pa lo sala o lua o ngo ngala pa ngora ikia o mo ingi ai o ko se ko so o mo ka so long ko la ko ko fa le ngai pa lo ka ia ia nga mari le umano so ko ko ngai o waka wala pa le uma e re se singo fa mo pe fa ko so le se fisi le si o la nga o lo fa ma la ko nga la fa le nga pa lo okay e fieni sui tava mai lo tu malo so o kai minge ko ongo okay o so alo ku lesa o so o alo sioeli o so o alo menge o kanga lo a wengo mak o le fai pula kai minge o foi sala lilo ia ma vai aria mai o sa fungi e ko ongo la sui kai minge okay Misal ma ko le sipi ko e ser kero makai al me sirin ka die ka e ko so alo la yo e ko fu mamat paki so alo si o e sa pipi so al ku le sa SUP o so alo menge o le papati e ko so alo menge sa le sa pipi yes e le ko e kura al paro ka ruai ia ale un saungi waru le papati o le kelo paki e ka vai le ko vai ngeso asa le ia lelei o i le lau silsila la lau telefoni le la tunu o fe maria le tunu o sa ni mo fainga pa no tele masina fo o fi mu wala ko uta vai se o ka ko le vese ka ko lunga social media a paura me fai o ka pe social media ko fa ro se si ia pe ka fa ngai ka me se le piti se penga a ungi yo lunga media o fa ka un spepo fa ro me mane focusa o la o ka ria ngai ke ro o me ke ro kala ka ia o nga distract la ia le a la ku wa ya o lo fi le mu la ku e ngai va inga mari fo ngai fa me so da nga lava ko inga pe pero fa ya o ngai ya mo ri sui dei o fast ale ho mo ri sui dei o ja pipi por si le fia o la fa ki u ke makai ro mu e le fa pe fisi desi e ser mai ro fa inga porque ko inga ka vai ya no le morio la nga la fa me ngu ele ai se sui de ngu o ai fi adu o mai ba ko fa ma yang ngu e ko le morio ko I o mai o morio ko la pa lo ka ya nga o ya ma le ku
ele fa pe ora ya lu o mori o fa pe pa ko le ai ala fa ko on bole fa ko fa inga o ye fo le ko mara musu e ma ai de mele ai o ngai foi kai ia o le fa sa me yo fa ko singa se o su fa yu lai ele ma fa yang ku uar me den bong bong ko pe le mo ko pe wa kai mingi ia o sa o le kala fo ngare la unga ko inga la unga fa ile fa unga takala ko pa loka le ro fo le se ngol la pa i mer fa ko singa e kai ga la unga la pa ala fa me la unga fa ko singa ia ele ki o se si e pura kama lo mo ko la me fa de aso sa le ia le tato ia ke va ia kule wa fe merka va le ofisi di ka vai embo ia le pe ka ro si ia sa lo ofisi mo wa singa fa ngara ku sa wa yanga isam kalanga fo ngale ia o nga fo ia vai ia e wo mai na ofisi do pe nga alo pa vai ma lo si fo mo le fioga le tai a fo le alo so fo manguia ia so fo maria fa te mo le no lesa tele nom so alo le il fan day le o alo te pena mo la so fo e fa ina sa no fa lo tele le tulanga fa mo mole ia malo so fo ia le vo wa ta pena tu ta to ofisa malanga tu ni sila ia ma pati no fa mo le ta to au no ia le wa ye le fu fanga e fatino le koleninga mo wala au i no papa ia na mai alo le so le maltato fentino fa la wido atu ia ole mo ai o tato au ile tapo inga malo se tato tu o lo mau ni sila ole nga to na le fa mo sungo fa ya nga male pulenga ina ia mo le no tato tu o silsila ile ila na au ia mai fo ia e felo ia ma futa matama ia mo le ata te mi puena yata ia malo fa tai ala se to so tenga male sunga fa ya onga o maruia ta pena ngal tatu au wan fa mo mal au talonga Scotland ia o te mine le mau te sa mo male fionga de malu ia o le fa tino ia le tole ninga na uso ia le sa ta alo le moana ia o le uto ta liu mai fanu e malo lo ia masunga kapteni ia mana uso loko si ta alo nei ia o le ala fa ala tu ta penanga nei staitas ia e fa mai fo nei ia o le ala fu fuanga e malanga tu da sa nei ia matale le apil tatu au le asorulu inai okilani ia na fa solo tala io tole ninga tatu au e tau le fa ngol vayaso ia fa solo to lo mal vayaso testi de vayaso mo malo fa tai o la se tu la o ia se tanto players tamata alo le tu fa for Europa fa mo mole o to no isa mo po le fa mo fe lo nei New Zealand na uso na e mau i America ma Europa lo e fu fanga malang sa fo la to i okilani e fatino le apita tu au ia le fa ina malanga mai nei no tulanga lo fatino mo tatu talonga ina ia malanga i fola to teleto no i fola solua le fefela solua ia na mataila i o tatu tapinanga ia tonu e o mai fola uso la e mo lunga tulanga la tu tapinanga la tu kala polo iai ma lo fa tai so fan day on le no foile le pene so no a ve le tunu so vala wina foile tunu ina ia lang lang ina fa mo fo alo matam fa na le tunu tatu man samo yo e talo to ile tapo inga mau se tato tunu olo o mau ina okilani ia ole no fa aurole o tatu au a fie fo ile pa ia malo le tapo inga se tato tunu olo inusil ia mo vole no tato te mafutai ia mai fo sa to fautuanga i tama ia ma fa malo si au tam ia fa sa ni mo le fa mo ko i mo le ala vale le tapenanga te tato tunu tato te tua la vai tapoinga o la fo ise vai o i tam fa na o se tato tunu e vai lo le pongi mai o le tapoinga ia mai le tato tunu ia o nai mo vai fo ia le fa malos au da uso e tawina tawo mafofonga tawala talonga lakpi malo fa te lava le lei o le vanga murmuli o le ale ta wol talonga le ta tu man samo Scotland pe tawna malo ya wai fu sta man sanga fiti matonga na murmuli mai
vo tapena ngaia le maluma tato au taimine o tapena faina tavai. O le ngaia o le o taua talonga le pawale o talonga mal tiwan. O le me falan la de ave ile fa mafal tato au. O le telefone siti o le tulanga le ranking o tato au pe man malo ya Scotland. Okay, manai. Ia o le me falan o tapena le mai e matoia no foi ma tele o mala miele. O tele o whamamanga ia a marota to au ia o fifi hoi tato sponsors. Ia o le aia usange e langolango tato au. Ia ai mena le tapena lele iai. Ia a foi a fifi na sponsors o tulanga tau na. Ma webso sani whento e whafo i tato tamtaalo. Malo whafte tele mole temile nei foi tai au fau. So fan day o la sunga fua. O la temile matai na ia o pongi foi ma langolango ina le tato tunu nei au kilani. Ia na po o sulu e pole e da uri na whamautu mai e le el tato so upolo ina o kilani. Ia le whape mai alona e toila i el tato au e whiro e man malo le tunu ina. Ma no whafte tene mole awano le tai au, manu ia tāpenang fo ia le whaia onga man tātu au o le i malanga mai, ia man whamoy mole a langolango manosi fo i le tātu community i Samoa nei au kilani whafte tele. A tai foi mole awano lakpi Samoa, whalau i tāpenang al tātu au. Ia lo whatu di tapo inga se tātu tu, tātu whiro ina pe a malangatu. Ma no whafte tele mole nei tai au, ia a so alo, e sisi mai ngai whaumani tātu prokalame whamon mole, i le nei mai ngon tai au. Ia. Ia. Sa ngot e pure la kapio sa ngo boso alo nang e pure la kapi. Alo fa tai uso mo le proclame nei tai au, me sirina o mo fo ile so nga mai le. Si o vol tanto la kapi sa mo. Ia. Nga ngai ta ku ko mer ko inga le, ngai kape nga ku ngai kape nga ko mo sa mo nga ngi ka usangai. Ka po ia faivo. Paru fango sa mo ta vai ia. Alo, ia. Ele kele ka kala koi. Ia. Ole lapka inga mulia. Ia lapka inga masangele Martin Hotel Foundation Trust ka vai ka penanga ka mai ki alu nga duenga. Pa mafar vaso ngai. Ole truck and alcohol clearance. Ia mare la senga ka vale e ka mai ki do mola nga nga vaso ngai. O pasila nga senga verifika vai. Ai o fa marusia ko renginga o sure fitness. Wa ale pasila truck test, alcohol test. Ia ekele mo sangwa ruenga, nga ruenga manga ia MBC pe ava be fail truck test. Ia male o la senga ka vale, me ka uanga le Martin Hotel Foundation Trust ngai vai aso ka vai. Ia e so soangi ki ka ya no fanga, o me so ma ku so soangi la ko fanga. Ia o se vai nga ngai vai aso ta vai. Ka sia nga mo sa nga ore. Pero inga male di pura la kapi. Ia ka ko yo mo langol mangol ka ko do se mango sa inga ta vai. So all of after tel moltanto proclame le tai au mariel nei aso lo fatu. Ia, ma via foi de weekend maro ka penga ko sa pa ki ta vai. Ia. Le so alo se tu mo moltanto proclame wala si mo so oi. Tu sa mai sa mo nei foi tai au fo le to mo re sa mo so lima me tolo mo to es fu tolo mi lo tolo talo le tula e ipa. E fa ka sa pa sto uta.
le leo whawhiwhanga mai le whakasa whastouta ia opa ia nā mamaro la whioanga pe ona whaafonga i nei tai au fau. Whiwhio leo whatas mai le whionga le ni pule, Digicel, wa wholita tu tananoanga nei fo i tai au fau. Ra pepe, ma lole sui whomaria le nei tai au. Ia, whapino e tu lau sunga lea au au. Ia, masi fwoi whaafonga tapua i Samoa le nei tai au. Se whaftai lava le taina mai o le viri si o mātou nuu. Ia se pasito o whaalongolongo mai le nei aso. Ia, awane i ngalo le tātou tau sala le whai le aso luas fulu ono le masina nei, i le aso tōna ai mangele, i le maota Samoa. Ia, was tātou sosoani mo le whalsa o lo whai, a whaftai ata vai, ua e se whaila tāla matai, au kats whaalongolongo atu i le pese so mātou a fioa. Lei, te tono lea o no whai no fwoi luwan tātou le tio, ia whaasesilanga, ia man wha moi moa la o pongi whatasi. La fioanga fwoi le wha moi moi, ai le lei, o ani vanga tā ua, wa fwoi le wha fwoi mai le tino e tauna, la tili fia, tau tua Digicel nei tai au. Ia, a ole ia o asu te whamtalanga le tātou tau tua, ia, o le na maua wa umawhonu lua whaasoa ma le whetalai ngā so alo, ai le nei aso, ia po ua maua mese tala wa umana le stala, ia so alo mo pāno, ta po la la vai. O laua umanga le skala, nga pawal me lai whale kongo, kono so alo lai ka momo i paki kai ka teo la kongo, e nei ro lai so alo le, mo whir so alo la ave langa pāno. Ia, olo na winga. Ia, e tolu fui la tangata mo mai e teu tusi a toan. Nagada, ia. Ia, o le alua e whamanuia i lea sui, ma o teu tusi, mai o ia le pesa onga la i o palo. Ta pau me lai whale tonu ai. Nango le lea o e lea so, o lea so su whawhatoa whatanga ina tu whateu tusi ka. Mo campaign. Saade le. Ia, ai, ta tonu le. Na pokala me nei aso ia o le aso le nei o le a mata ia tātou whaalau i loa o le whaaso poli o le 5G i Samoa le tātou Digicel o no le mea sa iei na o vaenga sa iei pisi nisi ma tu taulanga ma vaenga fo i o loto tele la tolo no foi Samoa tau tua le tātou 5G ia au leo whaalau i loa ma tātou company i Samoa ua ova ma le luas fulua tātou pou telefoni o laua a matona la ufa o la tātou 5G te minei. Ia, ina o ia mwhai ona maua le tele o nuu i tono o poluma masawai. Ia, o mantua tawai o tātou New Zealand lau savali le wha tausanga talu na whaola le tātou 5G ne New Zealand. Ia, o le pui la ua o sao le internet sa moa ma leo au nanga tau sota inga. I le 5G, ia, i pe ona i le ngalwanga le tātou Digicel. Whawhaingo fie fo i mot na tau ia malanga tu whafo, o masani lawa po i le i sao le internet, i whaunga ina fo i te lo ngā ruenga i lunga lau telefoni. Ia, te le pole la pa malanga i Samoa. Ia, o sao fo le nao lau i le tātou tau tua i Samoa. A ai atua le neiva i aso wa tele le vave le vala au mai e la fo atu le credit. O lono ingo, o sao ai fo i malalo le whaunga le vaenga lai o. Ono tūlanga wai e le tātou au nanga. Ia, au fwoi nei ngalo o tūlanga e la fwoi no top-up. Nā lawe mwhai ona whātau mai a tātou whaloloa o whāsopoloa New Zealand mau se tālia i whaloloa. Nā lo fesili al whātau o loa. E fia whātau sau top-up a Digicel e si a kifo la tātou prepaid vouchers. Ia o nā lai mau wai le tātou tapapa, me se lava i tātou i au se tālia o lo whaangolongo mai. Ia e pe le masani whaalongo le whatau o loa. E whai atu ia e fia whatau so top up. E whasilia i e vai le prepaid vouchers. Ia o lo iei le tātou Digicel. I le lisi o tātou company o lo mwhen whatau top up i tono whaloloa. Ia whapewhi lātou lo fie o ilunga le internet. E whatau o le top up. Ia whaungai le Visa po le Mastercard. Ia, nei te mwhai ona i alu lunga le tātou website le Digicel Pacific. Ia whapena foi le ClickX. Ia, po le website foi le Myco Top Up. Tātou website nai tolu. Ia, e whautuaina lawa le whaungaina. Ia, wai, whaktupu mai swale tonu. Ia, olo iai lātou e mwhai ona e fsota i mai iai. E fsosoani atu i tūlanga o tātou inquiries o Top Up.
ua tau faisi fale tonu le support nisi o company te tele o loo i tonu Amerika ma Europa. Ia a tupu whanavlave lau tapa. Ia e toi titilua aso whatu atali ma leo vaenga le na. Ia e le leia tātou website na e tonu. Ia o lea i nei New Zealand tātou ofisa. Whaingofiena support ia tātou. Ia ma le isi vaenga munmuri a whaifo e fia lafo se leni. Ia whaongal tātou website na le ClickX. Ia e te le stala i lava. Ia ma whaileona e lafoina le tupeanga e le mai cash i Samoa. Ia e le leia mai cash tawai. E rei loa e sesio la walu watu lau tupe. E pea o langa e le pio aso i e umalau me leiti o. E te alu atu e tala lau tupe. Oi loa o mai tangata la sala fotu lau tupe i whaka. Tato klike. Ia na le pa o lau tekse wa ia to lau witono lau telefon. Ia na sa vali ala ia le pea risi me o tupe. Ala umawa lau tupe o lafo atu i New Zealand ClickX. Ma lo fa te tele mole nei tai au ya mole atu no o lo o yelta tu office mangele ya pe valo foi lo telefoni pe ni sa va nga fia manam na matilia ya la pe ya o le tato numero ma sani lava o lo tasi lima ono tu fa fa tato numero an fa yona bla ma ye ya pe asia si mal tato office mangele I va nga tonu le el mo Samoa va nga tonu sa el officer Samoa Airways le we tato officer ele o to yese Samoa Airways ya lava Moi lato o lo fia fai pepa malanga anga isawa lai lunga lo official consulato non fai no so ni fulva I fai ngota to pepa malanga ya fa stai tele lava to vai mor mato avano ya o offices fa poponga tato pokalame ile vai aso asau ya tal sanga tu lava maftanga fasto uta e tato fono mulmuli la sane ya wata penanga tato to sala ya la fai le de tolu iva tolu Massey Road I mangele east ya so mai mtala mai a tato fa so mta peno tato fa moi basta so ni mol man le tua o lo fai tono se tato l'alfanga ne te manu ye tele o fai tu ne ya so to vai manu ya la longa ro va tu solo mai le sa va ta uso moni for ne ya so moni for the weekend ya toli fo Pero la Pepe Jonathan le nel pole Gigi Salmo ta to li poto le foi ta alta maru ta ao le nga le na mole nei vayaso fa aftai sa mo la fa fonga mo la tapo inga mo la talo se opo sala la fa fonga sala ya bala mo di tele la weekend to ona nei tavai meni to forma ya maruia
malo fo le tapo inga le tunu ia pa fo me fa lo telino ni tala o tangata Pasifika o foina lango ia o te ro o falia o swingo tu la fono ta sangina mo ase singa mo mata tau femalanga inga I tuo I tu la fainga luenga e pe ono fa inga I vavao e leo lava se le o iai o lo tele se fina o inga o iai de fa tinonga de fa malo si o tu la fono e au fiai suyo le matanga luenga o femalanga inga e su e nai fale o ainga I ai lo la tu te tenunga o lo I tingata e aona toi tipoti ese I le vare ono I le fiafi ma le valu le tae au sa fai join ai nei fai jonga li tolo I o tangata Pasifika e patino lea I le ari li mai o sfainga sa fai e veao le oilo li dawn raids I le vain sanga o le a feiv salau fit fulu ma le a feiv salau vals fulu I le duafe ma le futasi o le fai ngā malo sa ia I le vai temi sa fa to ese I tangata Pasifika mo ia vai temi o sa whainga sa whai e vavao. A pe tai, lua tau sanga munumuriane, o se tūlanga le maria sa alini mai, I se te malo tonga, sa o sa whaia lo na whale au mamoela na whanau, lea sa mamafa iei ulu tala o ripoti. I lea taimi sa wha amatali na ilana loia si one foriaki, ia le awala sa taunu o tuai leo masui le matanga ruengo whemalanga inga e le whale o le ainga au kilani saute, I le lima le vavao. Sa ia longo i le tioni sila Pasifika, o le malamalo ama le leo telo te tu il fai toa sa mua wharongo ine tamaiti. E pēra matua I whewhewe, whetangisi ma feite to e atu tu vale, a wai latu te le iloa o leo leo. Ai o latu mātua sa iet whonga whale lunga, sa tilo mai wha malama mai loa o leo leo, ma tā mo e ilo I lalo ma wha toa le la whanau. O lea ma tā opu sa ma fuai, on manatu e le ma tā ngā ruenga o whemalanga inga, e tāo fia I sa ilinga, ara ma tā ngā ruenga I vavao, ma fa tonui nai se toilo I lo ngalo I e whaia. I le teminei, o se tūla whono tau whaofi o tātia nei lumo le parlemene, e tāpa I le tū whaatasi o le unga o le toilo I lo ngalo ia, I le tonu o le tūla whono. A whaia manuia, o le ai ua nea I le mana o mio nisi o siaki whaopopo e whaia. A le I whaatinoina ni o se whainga I vavao, I lalo se whaamaoninga mai se whaamasino, o whaamasinonga whaitu malo. A e lea, e leo lava se lele o iai, e whaasa ai I o se whainga I vavao, se mea o lewa na whinau mai ei ta e tangata Pasifika. O le whai pule mo le national a nai asa nai, o i whari ai, o lea whaatinonga e leo tala whenga iai. Mai e tā wai o lewa whaamauni nei, e ma whai ana whaatinoina nei o se whainga I taimi, o I tūla whainga wenga. O le mawhine ua mōlie se o tanga maritino maliu o le pepe sa mo I au kilani le vavao nei, a I le vaso nei, sa whanoi e le tūla I lumo le whaamasnonga I le asona nafi. O le mawhine tōsu malilo tō sanga ua mōlia ilo nā ia ina fua o se tino maliu. O lo whaia sua sua ngā leo leo, telu mai o na maua leo leo le tino maliu o le pepe, fau fato a whanau, I to tono se pusa la pisi whai wili, I whafo se tua tusi I le mga alo Reynolds Street, I Freeman's Bay. Whaaria le li leo leo asiasi of Civility Detective Inspector Scott Beard, o le vanga sua sua I le ofisa au tua leo leo, I le taulanga o Kilani. O le solulu sa wha mai ai sua suenga I tino le pepe, ai o lo whata dali pe I le unga o le sua suenga. Sa le mawhaia lea ma fine o moria, o na tūla I lumon wha masnonga o na wha whitaul ilo na ola maloloina, o lo na mawhawhau. Wa whata oto e tūla I wha masnonga le stosu tasi o masina ne o iulai, mo le whai ai o santa tinonga I le morianga. Ma ua malia I lava ia e tau fi ai per wha pui pui se I au lia le aso, ma ave I ele tapu e whasai o na whai loa lo na ingoa. Ai o le temenei, ua mai ona longoina I ele mali I ministao so I fo maloloina o mawhawhau Matt Doozy I le whano le ola o le pepe o Kilani. O le suiso upo le ministao sa I wha maonia le Johnny Sila. Sa longoina lona ofisa I le mata upui lalo a inga whatino o le leaus whatenga pole no surprised policy. Mata awai, e leo mawhai ona wha adiai se manatu o le ministao I le temenei. Tala no I pepe la iti, tamaiti pepe, o lo apilia leo moni whamtalanga I so tanga ma se pepe teine, e tolu masina le matua, o hafia ini tae o pona iwi, o lona tino. Whaadia e le li leo sa tini senior of Civility, Detective Senior Sergeant Steve Westcott, I le sona nafi. Sa longoina I leo I le susumar whao yuni, I se pepe sa awinatu whare mai e lona ainga I Hart Valley, I Wellingtone. Wa ia tā wai e ngaule li mor pepe, mai fōringa mai se tu ai ngoma nua, e le masania I o na afiai se pepe rai titi.
Ai so ngar fale mai sa mai tawina ai ni so tai pona ai vile pito ilungo non tino. Ma wo fai ane ye so ngar leo be fa pe feo de tupu mai ne manoa. Ile la tu tununga. E do ni manoa sa ma fo mai ini fa love te tupu fa fo sei. Sa tiliva ina de pare mi o fetis in veni rampuka isi a watu tele ina no tainga. Moni pui puinga senya de Pasifika ilona fora flaina. Ele taliena lona tunu sosa no fanga fa fita saina. E fia fa tuina li tulangi de Pasifika. E beno lipu tia de vango tala ale ABC News. Abitai. Sa ia fa ino foi. Ele ison tu tununga o lo tilo ia seine fa vaina sei tu aingo pui puinga de Pasifika. Ilona fa alia. O le arurua e o le power, e le mana o mi ai, e whaatati tia whaatinonga o nisio power. Sa whawawai rampuko ne ia tū leia li tūlanga o le sao saina, i le Pasifika, e mafua mailan tau talanga sa whaia le kalapo le National Press Club, i Canberra, i Australia le vasaneng. A sa le wha alo aloa i ani upo rampuka i no siningia, pe na te tonu te tau ia saina no whaatanga e whaavae, sona no fonga fa militari de Pasifika a ila Natalia fa pea po aina talia ina ia saina a ia fiti ele ai sa ia ofo ina foi sana tali tu sao ina visiringia pe nate fa onga ina lona to sina ile tulangi ile Pasifika e tau fi ile mo saina o sona no fonga fa militari ma ia fali ai o le umilava e vea ma parmia e nate tau fi ai ma ilona manatu o lo malamlama le ai ia saina talonga e so fa ia tamata alo fa ta oto ta alo ia latu talonga foi te ulia mo le All Blacks ile talonga mafrani ile so ta o Dunedin o le loka ia Fabian Holland ma le lus forward ia Christian Leo Willie o filia le to suma le lima mo ta alo ai o le po ia Ollie Norris ma le lus forward ia Du Plessis Griffey o ta pena mo laulo i talonga fa va malo mai no fora fa le o filia ia e ese mai ai le vaengo tam fo fi flia ai ora tola ingo tele no angor fi flia le Bowden Barrett ile ofu numero se fulum ma Billy Proctor o tu sao ile ofu numero se tolu ile le ne toa o Proctor o mawalo na vano ile ofu e ulava ele o lusi ai ia le tulanga o Rieko Yone sa masan ntmo ai o fa se ile tulanga wingi numero se fa le tulanga sa a matoma ai la Natali ni le kapi o le iso fate inga i le awa whiwhilia o tupo vai. E masa neona talo le tūlanga loka ai ua mua whiwhilia tamoe. I le tūlanga lusfo e ki mau, po le numero ono lea, se tei mua ua ta aloa i lana tale ni la kapi whaava malo i le tūlanga. Whaali ere whaia onga Scott Robertson, o le taa alo mawharani e masa ni ai, o na avea ma taa alonga whaapitoa. A wailato te au mai ale power, se taa alo ere e masa ni ai, ma le whaate ia, ma le whaatau tino. O le aula le peuli o whiwhilia Ethan de Groot, Lua to Cody Taylor, Tolu Fletcher Newell, 4 Scott Robertson o kapteni, 5 Fabian Holland, 5 Tupovai, 5 Ari Savean, Valu Christian Leo Willie, Eva Cameron Roykant, se fulu Bowden Barrett, se fulu Maritasi Sevu Rees, se fulu Malelua Jory Barrett, se fulu Maletolu Billy Proctor, so far Rieko Yone, Marisumalima o Will Chorten, Fale o Leon, Samisoni Tauteao, Ollie Norris, Basilio Tossi, Sami Penny Finau, Du Plessis Griffey, Cortez Ratima, Coin Tupaya, Damon McKenzie, Otamairo Avano, Manua, Alfie Tomoki Williams, Tara Lomax, Wallace Atiti, Luke Jacobson, Anton Leonard Brown. Well, Falafalina Sonny Bill Williams, Irfano Noa, on the Paul Gallen. On olona fa'alilina pea on olona fa'alilina o le pea i le taimi lava e la te whtei ai i tu tono le mai le smoleono le masina nei o yulai ma ia fa'ali ai e le to leni malo si lava fa'apea mua tulu ai talu mailan tale ni ta alo mata ina o se fa'opunga mawa ele o whaia pe a mafau ati ai lona winga o se tangata fifi tele toleni fali toleni i le vai taimi a tolan tale ni ta alo laka piliki laka pi mafusuanga abetai o whaopunga malo losi fe la fwa i le vau nei ali lau loa e to lua i ta alonga ua le tawhiwhia. O William sa iai i le whilo inga malau tustala i le wharitoleni a le Fortitude Boxing Gym i Brisbane fa te sei maisio tamafusi a Devin Ika le sa manu malo i pine i ta alonga roni peka ma Alex Leapai Jr.
Sa toi whaawawa ia Williams e lona te tulunga whaapea. O Garland, o tangata e whai mamango e whaongaino whaala au whaamarastino e whaasaina. Ma se tangata fusu e le lea. Sa e tau tino ai, o lea tamata alo la ulo mo moara kala poliki al Cronulla Sharks, wo ia whailo ina ia le isi o nei tu ai ngō tangata ese, i le whaawao na whai joina o ia ilungo lo mingam whasal launga le tele. Wharia Williams, o lea fusu anga le no whanga le kudos at Bank Arena i Sydney, Australia, tu wau, o lana toe fusu anga fo ilema o mana ai e tu ua whai pilenga i se tūlanga mata ina. Ma ia tā ua fo ina te le i whai ngoina o ia stangata fusu piru sini o na lele i le rangi. A e masani e lamona ia tā ua, e ma whai, o ne ia whato i laloina i Garland. O Williams o lo toleni whaatasi ma champini o rangi o le au panga o le cruiserweight, le alo Samoa Australia chai o pateia. Williams a ia umia champini le pang mamafo whai pilenga New Zealand, a le NZPBA, ia mara champini whaavao malo le WBA International Heavyweight. Talanal ne yaso, alo lofa, ma tausile le yani nai whanawiti, manui ele so. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi, ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited, telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawelawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whabitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council, All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Whafonga mai tina matamaita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, wa lātou lawea ina lalangi. Whaftai moa o tō ngaluenga lelei uma, wa whaia mo a inga, matangata lautele. Ae petai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matamaita. E lātou te mo mia lava, una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua fast full 5, I le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wawanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu I le aso. E lawea ina ai o tou, Le Decor Cakes, ua ono sfulu tausanga talu o na tatala whai tutoa, ma tautua I whaipoiponga, aso soifua, whauunga, ma soo se wha moe. O keke uma, e tuu whaitasia ma le wha mahoni. Mātou te au na atu I au mana o ngā whaapitoa, a wāli tu ai ngā keke molo wha moe. Vili mai e tala noa ma le au whaingaluenga lau fofonga fia, e le ai se mea mātou te le mawhaia. Susu mai I le Decor Cakes, se fulu wha Queen Street, o Tahu, pe vili mai I le lua fituono, ono fituono, lua fituono, ono fituono. A o tātou folau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso soani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teimi nei o lo o maua le SUV, a mata mai I le vanu se fulu tāna I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tāna I le vaiaso. Mātou te whesoasoani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngā luenga tū mau.
Mili mai loa i le ka for you o vauselau lua fitu whaiva o na malu. O vauselau lua fitu whaiva o na malu. Po le tuatusi o le Tauselau Great South Road, Manurewa. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Whalongo mai o tau le whanau e. I le ao atu ale tama. Ma wai mai o tau talinga ina ia whaata mai nai o tau. A wau te abatu ia te o tau le poto e le lei. A wana I tau tu la fwa I la upu e ao atu. A wau au nei, o le antali I alo tama. O le pele to atasi alo tina. Na ia o mai ia te au. Mana fai mai ia tau. Ia tau fia upu I lo roto. Ia tau siusi au pola inga e te ola ai. Ia maua le poto. Ia maua le ata mai. Awane ngalo ia ata oe nei mea. Awa fo ina ili liu ese I upu lo ngutu. Awa te la fo ia ata ia. Ona tau sia le o oe e ia. Ia e alofa ia te ia. Ona leo ina lea o oe e ia. O le poto o le mea sili lea. Ia maua le poto o mea uma e te maua. Ia maua mai ai le anta mai. Ia e vivi ia te ia. Ona whaia ina lea o oe e ia. Nā te whamamaluina oe. Pea e fusi ia te ia. Nā te avatu le pale mātango fia I lo ulu. O le pale li I la le lei na te fo ina atu I te oe. Whalongo mai. Lo uatali I. Ma e tali a upu. O na whaatele ina I lea o tau sanga o lo wolanga. O te whaasino I te oe le alo le poto. O te taitaina oe I alasa. A e savali e le whalawela veina lau la sanga. A e momoe, e te le tau suai. E tau fi mau I upu e au ina. Aua ne tu ina atu. E leo iai. A wao wola lava lea. Aua e te alu atu le ala o e angsala. Aua fo e te ui le ala o e whai amio leanga. E whamamau iai. Aua ne ui atu iai. Ia e alo ai. Malu ese. Awa lātou te le moe. Se ilonga wa lātou whaia se meleanga. Wa ave se a fwoi o lātou moe. Pe a whai lātou te le I whaatau sua ina nisi. Awa wa lātou a aile a reto le ang sala. Wa lātou inu fwoi le waina le sawanga. A ole ala o e ami o tonu. E tu saia ma le malama lama o le ao. O lo tupu pea lo na malama lama e o I tu tonu le la. O le ala o e ami o le anga e tu sa lea ma le pongisa. Lātou te I loa le mea lātou te tausua iai. Lo wata li I. Ia e whalonga mai au upu. Ia wai mai au talinga I mea au te whaia tuai. Awane I te ese ia mea I o mata. Ia e tausi ia I to tono lo loto.
A wā o ia mea o leola lea i e ua maua. Ma le mea e malolo ai o lātou tino uma. Ia sili o na leo ino lo loto i le leo ino mea uma. A wā e tupu mai ai le amio. Tu ese ia te oe le ngutu whapio pio. Malau ngutu whatu ese. Ia mamau ia te oe. Ia wa isa au mata i o luma. Maulau mata, ia whaasanga tonu ia i o luma. Ia mawhau le ala o mai. Ona whatu mawina i lea o wala uma. Awana ia whele tu tau matau. Po ole tu tau anga vali. Ia alu ese o vai i le leanga. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Oh
Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō. Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō. Se kia Radio Samoa. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. It's gonna be some stuff you're gonna see that's gonna make it hard to smile in the future. Oh yeah! In the mix, but we had one more important sound we wanted you to hear.
Leo sore bale atu bela wati le nei tai au lo te lua se futbol fitu minuto le talo le tu las fulu. Eu fa fonga tatu wa tinu le nei tai au. E ale tau lunga le polpoto mo tatu le nei vai aso pene fa fonga ma yele faita win on tau pe fa tu ser fat. Auto. E ole fa tai le li on le nei ava no le fa ne fa fonga ma yai. Ma tatu fa ngono fa tasi yele faita win on le polpoto tu ser fat. Auto ile aso mleso. E fa malus au pe mo tatu e se le tau ole afionga le li. O le tu sel fata oto e whaapoto i nai tātou ma tātou tilo i vaenga po nei whatonunga o mai mo tātou. I e fso sani fo i lea mo tātou fōlaunga i le aso ma le aso. Mana i era le mtau po le whao le nei tai au tu sel fata oto lua m whaiana e whaafonga i mo whaangolongo tātou whaitau whatasi iai. Te lau fso sani te le mo tātou e mise nei whanau, tama ma le teine, ia ma le pito la au tātou mātu e te tau o na whatino. Pera whaitau wina ilo na mtau po tō alunga ile tu sel fata oto. Ma le nei fo i poklame mo le nei va yaso. I via poklame le va enga le tai au te fa talo fatu fa felo ya te pe mo lunga tanto wa tunu. Le fo wa ma futa mai ma fatu si mai lunga te tu blanga si fonga video samo te sinima tolo amo ma poklame fa nga solo mo le nei yas falaile. Le aso fale nei masina. Pafta ia tatu loto i le tua ma fa fo i le vi inga ya te ia uputo mua le tai au pe ona sa unia foi le tatu tatu sanga mo moli lu mo le tua le sunga le to mai meni ma tala ino tatu po kala menias falili tatu faftai fatasi le le ilona nga le lei balona lofo ya tatu wa va ile so nafi tele timunga ma losi de saur savili ia tatu wa va ai foi le pona po makwa makaukia e ale nei tayau le wa ala fai mai fanu nga le lei wa ala fai mai le aso fo tayau ma tango fi o so mai o le la mana ia toa file mu le tai au susu ya ilo le anga le leo le ilo sui fu mo ola au le fu mo foi le tai mai ele tatu wola nei tai au ma wola nei aso fo fa popo ya so tatu wola avia maso fai taulia avia fai maso fai tawino le nei oso le nei olanga ia le tatu te ola ma tatu o nai tapo inga la auto matua e fafta yatu ila auto tapo inga ile aso le aso to fai vaia o to tiuteia o le ula o le mole la ma pole fala tapua i matatalo mole manuia lau telo tatu tangata le ua mafu aile nei tai au ala ufinga luenga tofi le tua yo tu faivalo filima ma sani foi fa talo fa tu poklame atu utou fa malo fa fitai fa fitai foi mo tapo inga ai maisio le tala ino le fina ngalo le tua ilea le to vine ma le malu i ma so se vaenga o le mo ia banua mo moli le upo le tua fa malo fa aftai o tu faiva fa aftai le tua fa mars au pe ile aso mo le aso yo to tiu mo to ma ngaduenga masani i male to telo tatu ainga o tatu paanga tatu poklame fifia mo le leita o le tatu to nuti me manongi militino fa tasi le leita yo le matango fio le li malo e la tatu nunga leita yo o lo fo lau manuia ia lusa Olo solo le leima manuia me uma le lofo le tua. Ya tatu fiala mo le taia oka ile le leo le. Fa maoni o le tua ya tatu lana fanau. Ya. Ina ne imita se tasi fa pe olona malos. Ne imita se tasi me wa mau yo na lima. Fa mani yanga na le tua ya to e malu ainga. Pela vale te ba tu ba inu ngol tu la si fogal video samo te simbe tu amo. Panga solo tatu poklame le tai au nei. Ele me fai ona te fata si mai tatu poklame pe ona iba fofonga las falaile. La tu e tom fai tu lava il pule le tatu motonga i Samoa. Ya wala mo fa wino le tatu poklame mole vai aso. Fo. Uma ma fofonga la songa fua, aluatu la solua, se mai ma fofonga la solulu. Aluatu ma fofonga la stofi la sonafi. Le wa no fo le tai las falaile. Pa fa so so ma fo las falaile. Wa mai la o ngias falaile. Wangi uma fo ngo nga wa lo ko ngias falaile. Nga wa ma kwa be velo ma fo ngo le ni fo tai ao. Le fa to ao sa mai le la. Ma fo ngo la las falaile. Po inga ki ko ngofo ma mana tu natu ile va yaso. Ile aso nga fua, aso lua, aso lulu, aso tofi. Po inga ki kango ko ya wa mai me sa tupu la son fua me sa tupu la so lua o me sa tupu la so lulu astofi as falilia ngofolola mai kango loe fa senga o ani me na i mai ele fo la ngala son fua se mai la so lua
Kaia ko ila so lulu la tau. Pakaku ma ia ila so tofi. Ai ngofole mai toi sekil pe asfalaile le aso le nei. Pa te ile li wo le wa toi aulia le asfalaile. Tele me sa tu pour le vaiaso. Tele me sa tu pour le vaiaso e fa ta ia le li mo le. Pe ola o ngeila. O ngei ka unga koe po mari ma koe mafau fau. Ia mai fa ta ile li i lui tau ala usavalinga mai le asonga fuasi o mai na. Ia na mala tua le e foi la lui kau ngei. E foi la lui tau nei ta pena ta tu te muma. So se kaimia. Ia bale tau ale nei o langa o le ola fia ma le ola ata. Le si vai lau silo na tau ai lo ola fia mai ata te muma ale ai se ake akai o aka o ya oi. Awa ia la bale tau o usu ta mai finga luenga. Ata fa yo fi au fu wipu veki me fale e veki ma ko so ale veki ma aka oi fu aku ipu fe ko aipu ka eipu aka ipu wa vai aka o ya oi ia ala mai fu alu lo makua ku e finga wenga o ta mana o fenga i matabaiti o va fa ngo ka mai ki paule mea o lo wanga i le kuka makua i faile ale sa fa popola ku aka ile laisa ia wa ma aka ile laisa aka dipki ia le va ku ku fenga koa ia wa ku ngi solo wainga mo mori aku la kamaki ia fa mon mori si o ngi foi si o anko va ku si o fa ngau de nga fa mon mori ngi las falaile ia va ku mala ko kanga pepa me ai va ai le manga ia o wa ki de nga du dunga la waka wa fio ka fio fi de aka wa ku mor kanga pepa nga va ku aka aka kala ku nga o chips ka mai kiri wa ku fas ma Avar ko bubu la dia eu fa mama avar ko bubu ya luas disponibilità già le Julius follow le ho se mali mai le sa se to inna ya solo vi uliva wiva fa talo fatu tama le tayao mata mai nai malrewa sina ipu kofe le tayao fa vela ai nga luenga le aso ai mai se tatou i olo ngā lulu e mauta malawa au te wawe mi ngoi tatou i olo fai pala au tatou i olo fai pala au au lava ke wawe mi ngoi fafo ku pesi au ke se i kūle le se i mātala mai lona fua ia ma tatou i olo ngā lulu e nunga lal tele wa ai mana i alo upor poto le nei tai au wa ai le tuta matau wa ai le tuta wanga vale wa ai sa au luma au te wa ai tua e le ole aru lumo le taavale ai ba ai o piti tu e te wa fale tono tau tu le rede sama se fulbo limba tolo amo o kala bel fifia bal taolas fale le te wolunga ila na tau tu bal nei va yaso ia fatala vatu le tatu ai nga Samoa o tele foi la tu le ma futo ba ai malanga tu sunga fono e kalesia ia ma oele fatu au singa luenga le taiao paketi fa de lele tu perfect mana vai aso
E ole o tasi funu lipa minuta na tae leo leitu la e iwa ilunga le tau tupula udanga si ufunga radio sa mo tasi lipa vitula mo o kalabe mo tatou le nei tae au patalo fatu se usa ya misa anae brother o wa ya ko malanga la ukama italonga le fanau so o umata maiti latu tina au se o so ya na le mamolinga le tina ma le fanau awa leva na tau se va se o se le to fa ngai na me tau tamo ngau le kuli ele i sili usa me ko ngale wa ngau le kuli la ukama o misa ai le ia le pinge fu le koso Maria pa yala fatalo fatu by Prispe da usitaria fatalo fatu de tebel jaya Malo se fo Maria malo fo lag mama se by di so tatu paanga fatalo fatu ya tai to ili fa tadi ma mai dia pa ma tautu de fatu mai na Indonesia fatalo fatu pa gelame sulu mata mua fatalo fatu le jaya fo pa fo wina dan yedu malo se fo lau le malo fo lag ba tafi jaya le de las fo le fa le yo ma fo le fo ya so fo Papalo tu ya tai olas farile seki mana ya papalo tu di sota tu paanga tovi ovidiamu morning tia ola so loa ile fai pese ayo male mala awabo Sorry Aku bapa pokok olas farile me pola so ile fai pese ayo male mala kairo ile fai pese Ele vai pensar o bala fora. Fala longo lá e por PC. Upo le pese fai mai o ona le ipo. O manga kua leo le siko ingo. Nga sau ngingi usile o makua la siko ingo. Wa maliula si onga ko olua. Maliula le to olua le to ina. O le uso la o le to olua le to ina lea. E nofo ine ni usila. Wa maliula ia si ona to olua. Ta maila le toi ina ele fana le toi ina le Samoa. Sau e tafao. Ai fitau ilo male maliu. O le to'olua o le uso lon to'olua. A mankola e uso la ia fafinga ia. Le ala ua hoki le ko'olua le ko'inga. A o le ola maile lo makua le uso le ko'olua le ko'inga. A ua hoki la le ko'olua le ko'inga o lo makua le. Pai le leia le whainga le ori. Alu lo la ia le ole. Fialu dodol to ina fialu le maliu o le tamaloa. Wai fai ava fatasi la o ine. Alu atu lolo le to ina. Tangi ale lo umatua. Tangi si malana whana. A o la fo ia la e ta oto le to ina i tono lona pusa. Alu atu a leo le to ina. Mili le papatu o le lo matua le. Si ana whana. Kangi ako fo ila ia le man lo makua. O iol ko inga. Kangi ako imal ko inga la. Kangi si wa lofa i whanga ua. Papio le whanga ua le uso o lon korua. O mea ve malikala le ko inga. Ma ai o tina. Ua e inu ila uipu o ona. Ua e inu ila uipu o ona. E mo ia ele whaingo fie. Ia o lewa e inu ai. O lewa uno foto tas. E leanga mo mole matui tui o le oti. Ia a ese le leanga o le no foto tas. Iwa inu la uipu ona. Ala le ko ingo le whene lo makua. O le po le family service ai. Alu fo le to ina whaila na mori mau. Ile lofa
O lea to ina masiona to lua e lofa tu ia la umalun to lua i Samoa. Kai whai ufo di tala to ina. Ea tina wa e inu la wipo ona. Wa e inu la wipo ona. O le nofo to tas. Ai whai ulo ma le tala le to ina. O ai lava to e mawhau to e apalai ma le tina lea. A wala momo ma ia. Vai le fai ko le mori mau. Vai le fai ko le mori mau. Tina wa e inu la wipo ona. Pongo le family service. A o ai lava la. O toi mawhau to e apalai ma le tina lea. Ui mai a tau. Ui mai a tau apalai. Leo fati sa whanau te le to e alu sa mo la udofe va ele tina lea. O longa winga o lea fai apalai barko. E boli ga baila. O lea fai a kongi male pea lo ba ko iga la le ka ko lo ba ko le. Wa ingu la wipo onga. Wa ingu la wipo onga. Mo mole no fotatas. O ai ala se si ko fia palai mat ko lo makua le. Ui mai acha. O le aka, longa winga o le fo e kongi male palai ko inga. Longa winga e wala ko palai i lo ko inga. Ia ai ava mo abre ko inga langa palai lo ko. Ia wa fa lo solo ko duai. Fa ngo fia ga so ko vai la. Ia le ya se i ko wo ge fu ya ako o ko de bele ia le o tai valu minita tala le tulas folu ka si au se mori ma se si fa pengar nga ki wo fu ki u ko se fa ya tale tulas folu ana tali wa tulas fa salawino tatu tale vai fanua ma fa fo ngalas falaide
Eo le lelo te whamu te tale o lei July se fulu lele manue nei whawhiawhianga mo tātou le nei taia. Awala watu e miso si anai whengai tiu te mga aduenga o le nei taia o malo uso. Ia wape whiso si aso mua pera, maruia tere ngā aduenga lo whengai mauto. Se uso ia e tuale risati tasi le tangata ta whao lava ia le nei aso. Marian utanga vaya. Papalo ati ante utou malo malosi ngā aduenga. Se badisi leo tātou wharinga. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All together Auckland, Tāmaki Turiki. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngau si tutono ni usila, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, lima wha valu, o valu se lau, lua lua lua, lima wha valu. O oios tangata whai bisinisi, po o iei sau fuafuanga e amata sau bisinisi. O le Pacific Business Trust, o se whaalapu tonga e langolango ina mwhautua so se bisinisi tangata Pacific te tono New Zealand. E mawhai ona tu ina atu le tautua male au nanga e au no mas tongi. Mo I lanto o lo tau whaatu se bisinisi fau. Ato fo I mai lanto o lo fia si tia na tina ina o le bisinisi. E tele ni awala e mawhai ona tu ina tuaile au nanga male tautua I bisinisi. E pe yo whautuanga whapito mo ilo longa mo bisinisi business assessment. Whatu pa ina lea o se atina e mo le bisinisi investment funding. E whaia fo ia o onga seminar business workshop or networking events. Awala varsi tion to mai mauna ia pele whaale leo atina e a tātu tangata whai bisinisi. A whaio lo tau sa Elisef Soswani e ori tangata whai bisinisi. Awa lono whai. Avala au le fionga ia tuala Victor Maoni Mosef Soswani. Ile telefoni o lua tasi fitu, whaatoro lua whavalu. Po le telefoni le eise te tongi o Varselau, lua waru fitu, fitu lima lua ono. Pe te hanga ilunga o le pengata whailangi website ile www.pacificbusiness.co.nz. Marisi talai. Tātou ngāru lua whatasi e ati na e bisinisi mose luma na e marui o tātou tangata. Ao tātou wholau I teimi whainga tā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso swani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teimi nei o loo maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tāna I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tāna I le vaiaso. Ma tau te wheso swani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you, o valu se lau lua fitu, wha iwa ono valu. O valu se lau lua fitu, wha iwa ono valu. Pole tuatusi o le tau se lau Great South Road, Manurewa. Whai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaonga ina mo aso ta ua whailonga ina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Malot fo le tapo inga le tunu. Ia, whawhangomea whalu te lino nei tala. O tangata Pasifika e o foina langolango I Aotearoa o whalia, o swing o tula whono tāsangaina. Mo ase singa mo mata utau whemaranga inga I tuo I tula whainga luenga, e pe ono os whainga I waweao. E leo lava se lelei o iai. O lo tele se fina o inga o iai, le whaatinonga o le whaamaro si o tula whono e au fiai, sui o le matanga luenga o whemaranga inga. E su ei nai whale o ainga I ailo latu te tenunga o lo I tingata, e ao na toi tipoti ese, I le vare ono I le fiafi ma le valu le tae ao. Sa whai tioi nai nei whai tionga li tolo I o tangata Pasifika e patino lea, I le ari li mai o whainga sa whai e veao le oilo le dawn raids, I le vain tasanga o le awhi lau fits fulu, ma le awhi lau vals fulu. I le duafe ma le futasi, o le whainga malo sa ia I le vai temi sa whaatu ese I tangata Pasifika mo ia vai taimi, o sa whainga sa whai e waweao. A pe tai,
lua tau sanga munumuriane, o se tūlanga le maria sa ali mai, i se te malo tonga, sa o se wha ia lo na whale au momoela na whanau, lea sa mamafa iai ulu tala o ripoti. I lea taimi sa wha amatali na ilana lo ia si one foriaki, ia le awala sa taunu o tuai leo masui o le matanga ruengo fe malanga inga e le whale o le ainga au kila ni saute, i le lima riva veao. Sa ia longo oi le tioni sila Pasifika, o le malamalo ama le leo tele o te tui o le whaere toa sa mua wharongo ine tamaiti. E pēra matua ai se sefe, whetangisi ma feite toe atu tu vale, a wai latu tele iloa o leo leo. Ai o latu mātua sa ia whonga whale lunga, sa tilo mai wha malama mai loa o leo leo, ma tā mo eilo i lalo ma wha toa le la whanau. O lea ma tā opu sa ma fuai, on manatu ele ma tā ngā ruenga o whemalanga inga, e tāo fia ia sa ilinga, ara ma tā ngā ruenga i waweao, ma wha tonui nai se toilo ilo ngalo i e whaia. E le teminei, o se tūla whono tau whaofi o tātia nei lumo le pāre mene, e tāpa ele tū whaatasi o le i unga o le toilo ilo ngalo ia, i tu tonu o le tūla whono. A whaia manuia, o le ai ua nea i le mana o mio nisi o siaki wha o popo e whaia, a ele i whaatinoina ni o se whainga i waweao, i lalo se wha maoninga mai se wha masino, o wha masinonga whaitu malo. E ui lea, ele o lava se lele o iai, e whaasa ai i o se whainga i waweao, se mea ua lewa na whinau mai ei ta e tangata Pasifika. O le whai pule mo le national a nai alfa nai, o ia whaari ai, o lea whaatinonga e leo tala whenga iai. Ma ia tā uai o leo wha maonia nei, e ma whai ana whaatinoina nei o se whainga i taimi, o i tūla whainga wenga. O le mawhine ua mōlia e so tanga mali tino mali o le pepe sa maui au kilani le waweao nei, a i le vaso nei, sa whanoi e le tūla i lumo le whaamasnonga i le asona nafi. O le mawhine tōsu malilo tō sanga ua mōlia e lo nā ia ina fua o se tino maliu. O lo whaia sua sua ngā leo leo, telu mai o na maua e leo leo le tino maliu o le pepe, fau fato a whanau, i to tono se pusa la pisi whai wili, i whafo se tua tusi i le mga alo Reynolds Street, i Freeman's Bay. Whaari e le li leo leo asiasi of Civility Detective Inspector Scott Beard, o le vanga sua sua e leo fisa au tua leo leo, i le taulanga o Kilani. O le solulu sa wha mai ai sua suenga di tino le pepe, ai o lo whata dali pe i le unga o le sua suenga. Sa le mawhai lea ma fine o moria, o na tūla i lumon wha masnonga o na wha fitau ilo na ola maloloina, o lo na mawhawhau. O whata oto e tūla i wha masnonga le stosu tasi o le masina ne o iulai, mo le whai ai o santa tinonga i le morianga. Ma ua malia i lava ia e tau fi ai pēr whata pui pui se i au ria le aso, ma ave i ele tapu e whasai, o na whailoa lo na ingoa. Aore temenei, ua mai ona longoina i ele mali i ministao so i fō maloloina o mawhawhau Matt Doozy i le whano le ola o le pepe o Kilani. O le suiso upo le ministao sa i a whamao nia le Tony Sila. Sa longoina lona ofisa i le mata upu i lalo a inga whatino o le aus whatenga pole no surprised policy. Mata uai, e leo mawhai ona whaadi eise manatu o le ministao i le temenei. Tala no e pepe la iti, tamaiti pepe, o lo apilia leo moni whamtalanga i so tanga ma se pepe teine, e tolu masina le matua, o hafia ini tae o pona iwi, o lona tino. Whaadia e le li leo sa tini senior of Civility, Detective Senior Sergeant Steve Westcott, le so nafi. Sa longoina i leo i le susumar whao yuni, i se pepe sa winatu fale mai e lona ainga i Hart Valley i Wellingtone. Wa ia tā uai e ngaule li mor pepe, mai fōringa mai se tu ai ngomanua, e le masani ai o nā awhiai se pepe lai titi. Ai sua suenga whare mai sa mai tauina ai, ni si o tai po na iwi le pito i lungo o tino. Ma ua whaiane i ei sua suenga leo leo, pe whape whiona te tupu mai nei manua, i le ratu te tununga, e leo ni manua sa mau a mafua mai, i ni whaala lave te tupu whaafo sei. Sa tili vaina de pare mi o fetis i veni rampuka i se au watu tele i nau ta inga. Moni pui ngā senya de Pasifika i lona whora whalaina. E le tali eina lona tunu sosa no whanga whawhita saina. E fia whatuina li tulangi de Pasifika. E bena lipu tia e vanga o tala ale ABC News. E bitai, sa ia whailofoi. E le isun te tununga o lo tiltilo i senya whavaina seitu aingo pui ngā de Pasifika. I lona whalia. O le arurua e o le power, e le mana o mi ai, e whaatati tia whaatinonga o nisio power. Sa whaawawai rampuko ne ia tūleia li tūlanga o le sao saina, i le Pasifika, e mafua mailan tautalanga sa whaia le kalapo le National Press Club, i Canberra,
i Australia le vasoneng. Ai sa le fa alo loa i ni upo rambuka i no silingia. Pena te tonu te tau ia saino no fa tanga e fa vae. Sona no fonga fa military de Pasifika a ila Natalia fa pea. Po o aina talia ina ia saina a ia fiti ele ai. Sa i ofo ina fo sana tali tu sao ino silingia pe nate fa o ngaina lona tu sina. Ile i tulangi ila Pasifika e tau fi ele moa saina o sona no fonga fa military. Ma ia falia ai o le umilava e vea ma parmia e nate tau fi ai. Ma i lona manatu o lo malamlama lele iai ia saina. Ta longa e so fa ia tamata alo fa ta oto e ta alo ia latu ta longa fai te ulia mua mo le All Blacks i le ta longa mafarani i le aso atai au i Dunedin. O le loka ia Fabian Holland ma le lus forweti a Kristen Leo Willie o filifilia le to suma le lima i mo ta alo. Ai o le pou ia Ollie Norris ma le isi lus forweti a Duplessis Griffey o ta pena mo laulo i ta longa fa avao malo mai le no fora fa leo o filifilia iai. E ese mai ai le vaengo tam fo filifilia. Ai o le taula ingo tala noanga o le filifilia leo Bowden Barrett i le ofu numero se fulu. Ma Billy Proctor o tu sao i le ofu numero se martolu i le leine toa. O Proctor ua maualo na avanoa i le ofu e ulava e le o lusi ai ia le tulanga o Rieko Ioane. Sa masani ntamo e ai ua whaase i le tulanga wingi numero se marfa. Le tulanga sa a matamai ai lana tali ni le kapi. O le iso whate inga i le awa filifilia o tupo vai. E masa ni ona talo le tulanga loka ai ua mua filifilia tamoe. I le tulanga lusfo e ti mau po le numero ono lea. Se te mua ua ta aloa i lana tali ni le kapi whaava malo i le tulanga. Whaali ere whaia onga Scott Robertson o le taa alo mafarani e masa ni ai o na avea ma taa alonga whaapitoa. A wailato te au mai ale power se taa alo ere masa ni ai ma le whaate ia ma le whaatau tino. O le aula le peuli o filifilia Ethan de Groot, Lua to Cody Taylor, Tolu Fletcher Newell, Fa Scott Robertson o kapteni, lima Fabian Holland, lima Tupovai, fitu Ari Savean, Valu Kristen Leo Willie, Eva Cameron Roykant, se fulu Bowden Barrett, se fulu Maritasi Sevu Rees, se fulu Malelua Jory Barrett, se fulu Maletolu Billy Proctor, so far Rieko Ioane, Marisuma lima o Will Chorten, Fale Leon. Samisoni Tauteao, Ollie Norris, Basilio Tossi, Sami Penny Finau, Duplessis Griffey, Cortez Ratima, Coin Tupaya, Damon McKenzie, Otamaire Avanoa no Manoa, Alfieta Mikey Williams, Tara Lomax, Wallace Atiti, Luke Jacobson, Anton Leonard Brown. Well, Folafalina Sonny Bill Williams, Irfano Noa on the Paul Gallen. On olona fa'alilina pea on olona fa'alilina o le pea. I le teimi lava e la te whtei ai i le tono le mai le sumoleono le masina nei o iulai. Ma ia whaali ai e le to leni malo si lava whapea mua tulu ai talu mailan tale ni ta alo mata ina. O se whaupunga mawa e le ua whaia pe a mawhau ati ailo na winga o se tangata fifi tele toleni fali toleni i le vai teimi a tolan tale ni ta alo laka piliki laka pi mafusuanga. Abetai. O whaupunga malo losi e whela fwa i le vau nei ali i lau loa e to lua i ta alonga ua le tawhiwhia. O William sa iai i le whailo inga malau tustala i le wharitoleni a le Fortitude Boxing Gym i Brisbane fa te sei maisio tamafusi a Devin Ika le sa manu malo i pine i ta alonga Olimpeka ma Alex Leapai Jr. Sa to e whawawa i a Williams e alon te tununga whapea o Galland o stanga te whaimamango e whaongaino whala au whaamarostino e whasaina. Ma se tangata fusu ele lea. Sa e tau tino ai, o lea tamata alo laulo mo moara kala poliki al Cronulla Sharks, o ia whailo ina i le isi ona i tu ai ngō tangata ese, i le wha waona whai joina o ia i lungo lo minga mwhasa launga le tele. Wharia Williams, o lea fusu anga le no whanga le kudos at Bank Arena i Sydney, Australia, tu wau, o lana toe fusu anga fo i lema o manao ai, e tu ua whai pilenga i se tūlanga mata ina. Ma ia tā ua fo, ina te le i whae ngoina o ia stangata fusu pirosini o na lele i rangi. A e masani e lamona ia tā ua, e mawhai, o ne ia whāto i laloina i Garland. O Williams o lo toleni whātasi mar champini o rangi o le au panga o le cruiserweight, le alo Samoa Australia chai o pteia. O Williams a ia umia champini le pang mamafo whai pelenga New Zealand, a le NZPBA, ia mar champini whaavao malo le WBA International Heavyweight.
tala na le yaso, alo lofa, ma tausile le yani na ifana wiki, manu ele so. Tasilimo iwa tu, amo. Alova Samoa, waule ne yokas futialu, awal suya ngila wala kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo, Radio Samoa, Vivela A. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council, All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. If you feel for SJC valuable mauso malisi, e failo antulana sa ilinga se leni, e tawala ile wakafoni, ole afaile astona ia so limo yulai, ile Barry Curtis Park I Flatbush, e vala au faalo tua I ainga mawo, o mafutanga ala umua ese, ai maisalo tantu ainga malisi, tato te fia fatasi ya ile aso awaso tantu sao, mole failo waina ole fitu lima tausanga, ole kolisio sangato Yosefo, fa peale fa awa wina ole polokalame o skola sipi, moa onga felela malisi le rei tausanga. O le sini au tu o le fitu lima tausanga. O le sulu o le wha moe mo le kolisi o sanganto Yosefo. Malisi e ua mo mia le tanto lau mua loa au so swani. Tu lai mai an tanto ngā lulue masawa vali wha atasi. Le rei wha moe ta ua. Awale ati na ina. Ma le wha le leia o sanganto Yosefo. Wa wanoa pe pai wha tino ai lau foai o fisa o le Pacific Easy o Tara o Tahu mamangele. Pe fsota I mai sui o le komiti I le ovalu se lau o tasi o nono. O le lua fitu ono fitu iwa fitu fa, ma le lua fitu ono fitu iwa vanu fa. Fa maruia le tua I lo anga le lei, ma ia maruia tele le fa maratuina, o lo fitu lima tausanga, sanga to Yosefo. Wasilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu ma fa amanantu I o loa anangata, maua ma ai fua I lau fa soa, ma fai foi ona lei bai, fausia I lo manao, ma la foina I Samoa. Tatala mai le ansunga fua I le asfarei le mai le iwa le taiao I le lima I le afiafi, ma le astona I mai le iwa le taiao I le tasi le awoli. Afione loa I le lua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau, Petra Yane I le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, wasilia ma le luas fulu tausanga o lana tautua. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le Tribunal. Ma apili le Minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Sfulu ono minuta lo tene le July sfulu, tato po kalabelo se mai le nei fuitemi o leaso, le si tu lao le tato po kalabe pe ona yai, asfalaili. Tatu fa Palestino fo le nei tai au tatu o le fu tatu se mai mo tatu fa Palestino ya o le fa tsi bali suka fa fenga ya pa wa wali tatu fa supo le nei tai au fo ia fa tai fo le to mo mai le noa po le lau fo le nei aso ia fa tsi mai suka fa fenga mi le pisi ona tuti mo no faiba ia o le la volo to fa mai au se fa singa malosi po statu fa Palestino le nei tai au ia ma so fo le va yaso la to fa talo fa tu lo suka fa fenga malo lu sumo le nei tai au fo
Alo se fo mo bala langi mate tia, malo fo ile usun le baya so ato vi ia le lo fo malanga le tua. Tai le tua na e malo sia lo so ifua o una te tia ngai mo malo si nei tai fo le fo ate tia. Io wa fai visi le vata tele filo ia fa tai le tua le to mo le bono. Ia wala mo le ma fisi ni mo tatu wa tunu le sungot fa fenga. Tatu pa fa o le happy si le sungot fa fenga. Te le la tatu fa martino. Ia te mo fai la wana mo le atu lungo tatu no fo. Ia mo fai ona sumpa fa tasi mai ia tatu wa tunu. Ai me se nei tatu ta mountain ma tua. E tau tele no le tele le exercise lungo no fo ali te tia. O fa nga tele tangata. E fo ko le nginga mo ko wo fai. Ele la so to fil baso. E fai le no fo. Fa nga ngo fo de ka u mo le ai long fo. Ilungo fo. Yang ko ngo le ko fai le fa malo sino to lu sie me ai sa e tau mo fai. Ali te tia. Ai mai sa la tama le ala sunga fa fenga nga mo le. O se inga i lunga vai. Ia mar pongo fo ile la o lunga pongo la. O ta u yo o fai fa malstino na. O fai o le ta u te tia fai bo le fai nga e sa bali fo ile le. Mfai nga fai lungo fo le ko mfai ai ona e ko fai si exercise le mfai lunga e tu. Mai sa bali ia ga lo la ia le ka u ke le nga le fai le exercise lungo no fo pe umana te usam. Lungo winga umana e te usami e no fo mai ma fo wa fia ke sabari. Au ka pai si le vai o vai sabari. Portino. Yang ada lo si aku nunggu fo la ko lo engo fo lunga fai lo amakalonga li fi lunga vai si o vai lunga ya si o a lunga fa so se mea e que no vai que go fo fa pe ya ka le si fa pe ya ka vo em fai venga ka ko ngi fa pe io em fai venga ko so fa pe lunga wa pe fai wa em fai venga ku fa pe lunga ya ngo fo mana ya ku lunga mai la ngo fo wa la ki ngo fo ya ta ua la ia nga o nga yo a to muse le lotin o le exercise le te tiang o mo mai le au sainga la o lunga yo le tamalo le fisio o le la sainga la o ya ma to porni o lo kunga so le ko ki kia le ngos fulu sainga la ngo fo la ko fu mal ngo fo ala fa ia exercise a fa pe au ya fa pe la on ko ya inga sa mo ye o le bang tapi ya mengu fo i ka ko ai aku nga exercise ya la mai baru ko fo le ai jadi Allah aku boleh aku nga kai ringa kala pori kiki o to ya ina mo ko afita pe ko inga masa nga sa vali point view ke mo ko sa vali point view le to tele tapa nga pasta le fuwa fa tani mai ya nei tangata fo ia le mafuta mai nai i Brisbane Australia e nei pa anga ia le uta tani mai nei tamama nei tinai nai Melepone ke lo la kom ia mal to tele la tu ia fa talo fa sistema matua le na uva vai to fo ia le mafuta mai nai Monrewa ia e voi fa si mai muta tani mai tatu fa marstino nei tai au talo fai o solo vi wiva ia la alu ka ko exercise nga ko ke le fa malu ya pa wale nga fa mas au mo ila tu le safa ia pasta mo nei tangata fo ia tata matua io e vai mo ko i ke le vai ia pia alu fo lo li vai kanga ia ke le lo manga mo malalo wa ko lo king lo ko ia me se la sunga fenga nga au tafa au kafa wa kau ila lo au kafa ma le kango la lo vai kango la lo fa pe le exercise nga le la fa ya ka ko ke lo o lo ke lo fi lo ke mo so ke la po lo ke a pe su ya mi e kel ke mo ya o ya se ale ke mo la po ka po fa ki mo foi la ko wa la po le o ke mo ile o uno ke pa ya pa o ke ya o se mai e la dato fa partino le tayao se mai calma ta lo fa tu let no ne tayao ia le li al fa mai fa no ngalei le lo fa mala ngaleo le tua ai ke lo ia e fo inicio au na no fa lo ngoi o malanga maliu maleoti ia fa mai sia tu le ngao le tua hei on me ali e foi la exercise ali ya pe ngai lunga kasi lua ko lua fa ngai ke sa fa im fa yang sa fa im ka ai o lima luma lua ko lima ya tau kongu kasi pasao sa o leo au
lua, kolu, fa, lima, ia fa pe lunga, kas, lua, kolu, fa, lima, ka u fa pe lunga, koso lalo, kas, lua, kolu, fa, lima, ia, koso fa pe lunga lo lima, kas, lua, kolu, fa, lima, ia, luma, kas, lua, kolu, fa, lima, ia, lua, kas, lua, kolu, fa, lima, ia, koso kau au, kas, lua, koso lunga, kas, lua, ia, pea, Camilo, peda ke au, ikua, peda whailau butterfly, wale ke lele ikua, kas, lua, kolu, fa, lima, ia, ngai saule luma, au luma, kas, lua, kolu, fa, lima, ia, ale vili lo, au, kas, lua, kolu, fa, lima, lesi lima, kas, lua, kolu, fa, lima, luma, kas, lua, kolu, fa, lima, kas, lua, kolu, fa, lima, ia, kongi, kas, lua, kolu, fa, lima, ia, alu luma, lalo lunga, kas, lua, kolu, fa, lima, ia, si ilunga vai, kas, lua, kolu, fa, lima, ia, ka phrase ke ilunga vai, Aia. Ia. lua, Mo tatou matua ia. Lunga. Lalo. Ia. Koso lunga. Wasa o leo lima whapea. Kale koso lunga a pera si ilo ua me mawhawhungale. Am whawhamalo lima e koso lunga. Alongo ila ian ma. Ready, go. Kas, lua, kolu, fa, lunga. Lima. Tanga ia whai atu tangata matua. Tangata matua ia whai atu tanga ia e. Sulu, ia, vai. Pe nunga lima. O whapi ia whapea. Hava. Kas, lua, kolu, lalo, lunga, lalo, lim, ong, fiku, valu, iwa, sfulu, ia, wa, lunga, kas, lunga, lalo, kolu, fa, lim, ong, fiku, valu, iwa, sfulu, ia, aia, wa, wali, ia, kas, lua, kolu, fa, lim, lalo fati ati o tamam tina matua, iwa, sfulu, ia, papese o isi do makua ia tausanga, Angaio, ong, fik, wan, luma, malaya, kas, falo, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, iya, magaya, kalau lebih falo lah, sa lunga, sa le lunga, ko sa lo kuah, sa leo au ya lusi lo king, ya, te peo kam fusu ngale aso am kuaso, mo tatou matua o va vea ko, kas, lunga, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sa le luma, kas, lu, sa luma tu, lim, ong, fik, wan, im, sul, kas, lu, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul. Ya, lele. Ya. Apa kaki Ya, lalu lunga. Sali lunga kakau Sali lunga. Wa sali lunga meka. Ya, lalu lunga. Go. Kas, lunga, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul. Kas, ki Facebook, ki le YouTube, to ina malu tu ai fai fama stino tayau. Wan, iwa, sul. Kas, lu, kol, fa, lim, ong, fik, wan. Aya. Sul. Aya. Ya. Kangoi ufa pe ai tu ilalo Ya, pe foi na te mai. Pe foi na te mai pe tau sanga. Ya. Fai la fa maskingo. Mai pe o sanga. Ya, famalosi. Ready, go. Gas, lu, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, gas, lu, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul. Ya, hook. Ready, go. Gas, lu, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, gas, lu, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul. Ya. Aya. Gas, lu, kol, fa, lunga, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, gas, lu, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul. Ya, sek. Ya. Fa peu lima. Luma fa pi luma. Pe ready, go. Ya. Gas, lu, kol, fa,
lim, ong, Mangaya. wan, iwa, sul, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul. Iyo e. Ja. Ke ngofo a oi fai. Ka ngoi. Ko so le kiki. Ko se kua. Sa o le lukua, ko so kua. Ready, go. Kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, Lumba ali tua, lua, kol, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul. Aia. Ja. Sa o kua, ko so lunga. Ready, go. Kas, lua, lalu, lunga, lim, lalu, fik, lunga, wan, iwa, lalu, sul, kas, lunga, lua, kol, lalu, fa, lim, lunga, ong, fik, lalu, wan, iwa, lunga, sul. Ja. Seki. Bye. Ja. Mangaya. Kangoi. Skippy Ngale kan baya pe like ready go. Kas lunga. Lu kon fa lim ong fik wan iwa. Tanga ye fa mo ma to ye ma tu no fo lim fai pea fik wan iwa sul kas lu aba pea nai ba fai na tu ya ma na ya tu lunga fik ma lo si fo ya aula to sul ya ready go. Kas lunga lu kon fa lim ong fik wan iwa sul kas lu kon fa lim ong fik aya sul kas lu kon fa lim ong fik wan iwa sul ya hey ya kai isfaro munga ko yo king wa o vai fa ka kala mai ya aso tino la to ka fo lo manga vanga wo kele ready go. Kas lu kon fa lim ong fik wan fa yo fa sul kas fa so na nga kon fa taua ong fik taua iwa sul kas lu taua fa lim ong fik wan iwa sul aya kafa ready go. Kas kafa lu kon vale fa lim kafa fik wan vale iwa sul kas kafa lu kon ya fa lim ong fik vale iwa sul vale saul vai lunga saul vai ready saul vai umur saul lu ka ko besi go. Kas lu kon fa lim ong usa e ki fa longa ko kamanga o sela sul kas ele como fai vai saul ko ngapa fa ya ong fik ko so ba iwa sul ya maro aya ya kang fa pia sau fu lunga vai fa pia ta to pe dim fai ya ready si fa pe lunga vai go. Kas lunga lu ya lunga fa pia lim ong fik lunga wan iwa sul aya lu kon fa lim ong fik wan iwa sul ya malo aya ya mai ya pavela ready go. Kas lu kon fa lim ong fik wan aya sul kas lu kon fa lim ong fik wan aya sul huk kas lu kon fa Pidam ba pea wan iwa sul pea lu kon fa lim kom fik wan iwa sul kas kom lu fa lim ong fik wan iwa sul kas lu kon luba lim fik wan iwa sul kas lu kon fa lim ong fik wan iwa sul kas lalu kon lalu ong fik wan iwa sul kas lu kon fa lim ong fik wan iwa sul iya la ko pese o kanga ia fa ya ko nga fo ia ka ko ia e pa e pe ulipa ya ngai lo ma ko e pe ulipa ya pasanga mama ye aya au ni la ka ta lunga ya lunga aya lunga
Ayo ya Cina lo. Lalu. Lalu. Aya. Dua. Dua. Ya. Patawa ngayoy. Patawa ngayoy. Umpu pa mamafa, ole ngayoy. Lalu. 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 Tay mali eh. Si kau. Ngaya ta tau el fa tau ole afu ole upu fa mama fa le aso ge pasta ole mingoi aya mingoi mai papa la ngasi mana ya foye bangale ola tuma afiki ile tele otangata ele no aseme ngoro fatata imulburia no toyo mai fa Ngaya. Toma tua, fai Maria, toma tua. Posso ver uma boa?
Check. Sau this. Bye.
Lasi bolot. Ya. Malo, Manaya. Teki. Ya, malo. Manaya. Malo, fakta le sugar fakta nga. Malo, lolo mama solo lima. Bye. Ya. Fai ngocho le lai le sama.
Aya. Milo. Oi Chicho. Nasiku. Mea. Selili sama-sama. Vale. Wakasi ovai, ka fresh. Ya, tuma tasi. Faile mama. Ka pasol. Pasal lupa. Dia lof. Ovai. Lupa. Pasal tua. Fresh. Gua. Lupa. Yola. Ya. Gua. Ya, lumba. Ya. Lumba. Au payung. Ya. Kalah. Apa? Lumba mili pakia. Ya, malo whaptai mo tātou whamartino leita iau mātango fie, tātou super leita iau o ka seki mo ia tātou. Pia lele, ya, malo whaptai mo tātou whamartino, mai tātou pate vi ele atua leita iau. O le tātou taimi whanga solo nisi o tātou pokalame leita iau, ya la whaito e tani umari pokalame whaama e atu nisi o tātou vaenga o tātou sumpa. Ya, ai mai sel tātou whaino ino o tātou sumpa le aso ta iau. Ai whaaftai tele lava ia te o tau tamamtina matua, ya ma futa mai fo le leita iau I lunga o tātou pokalame ya ma fa o wina le tātou sumpo le nei as falaini ai ma alo lo sai mo I lato uma lava o leua anga I mai fo mo tātou free market le leita iau le o talatu tātou leina tolu fitifita silima tolu fitifita ta silima tolu tātou telefoni pasta le tala mo tātou watunu Yoi vai lo pengi lo pepa kusi le numero telefoni le fa mawina te tia ia ma u ia tātou Gumela akiki. Mai lo pengi malo pepa ya fa ta mo se ulo fa ta mo lo nga mo ngai ka ko mo mai samo. Le fa tai mai nei ni so tapa anga mai se nei tama o le fa si mai no tapa kala mo ta sum por nei taiao. Tala tatu leina le wa no atu tatu telefoni mo tatu fili marketi. Tala tu la sima tasi uma mo tatu leina. Uma ata wa le tatu por kala mo nei taiao au pa wa ta tatu wala mo tatu watu. Ka ua kele. Ngai ka mama ngai kinga ua le vang koe whakaritan mai kiki. Yes. Ngai le whai mai ngai koe inga paf koe pekensi. O whi eka kongo fuari, o a whi e whao ngai ka kongo fuari. Ia, ngā wimesi ngai ke whao ngai i inga fuari tete. Awe o le Taiwan o le tau mo moli atu. I le tai au le tatu atu. O le whai tatu whamarastino, tā se e le tawala upasta. Whirima ke talofa sa no mai. Palau tunga tia, whamone mole la, o la o whirima ke tile ye. O se e vai o le sama ma se e vai o le winter. O tau sanga ia e mana o mia se e vai o le tolu tau sanga ma le 5 tau sanga ma le 10 tau sanga. Ngai sa mole mole. Le fo ia maua le no fo o le pepe. O le kasi tia le pepe. O le no fo wa kasi tia le pepe. Se pepe to a whanau. Ia o le maua uma mea ngā. A o se e vai e maua. O se e vai le winter ma se e vai o le sama. O le tolu tau sanga ma le 5 tau sanga ma le 10 tau sanga. Ia, o le telefoni, o le olua tasi, olua o fali, olua tasi, o valu fa, o fa valu lua. Whawhetai lava tia. Whirima ke talofa sa no mai. O le stavalau. Ia, o tatali pesta tatu leina dunga o tatu pakalame nei vaianga le taiao. Whamalo atu ni so I lātou o lo sumpa mai tono whawhinga luenga pasta. Ia. Li taiao, lea e mau atu tapo kalame li taiao. Me vai ke wakuri oi. Polo break. Le pia whai o langa break. Le tete. E mang kingo ala e sumpa ba dunga ngofoa. Kingo ala e kiri komputa ala e sumpa dunga ngofoa. Ala e sumpa dunga ngofoa. Ia whapea fu ila mo tu le pule ala he ori mea tau ala e wawa e tu ono le tino wala. Ia ngā whapea pule. Oi le, mai nga. Koe whambo. Manga koe alu whaising au sawali. Koe tawali alu sawali. Ia malisi mea whapea lai vai kule pule wo sui whafango for kausanga kas. Malisi mea. Mawakul pule lai boy. Whapea pule lai ka ala whai kause kusia ni lo lai boy. Ok, le pule la kore oka kungo foa. La kule alo kungo foa. Ava ko kungo foa siengi. Lai oka kungo foa siengi. Tala pel tatu leina, tolu fit sini mai tolu. Wale fia le pule le suiso kungo foa siengi. O le mana yo le wil tau. Langi lima tau le tau. Te tio ke fa ko esele lo fo le. Ngafi banga po so le kaulem fainga lula ka vale ka fainga lula so le kimu so. Ta ole le. E wil tawala pasta. Lima ke talofa sa no mai. Sunga. Ia e la kanga fo le paluaba. E kanga le vanga ya kia wa ma ngir kanga so. Ia so kanga so o fa mai pola me o fa mai ia
Mataro ngai alua ia. E foi mai si me kerere I vili male olua fiku fa. Lima fiku lima o ngoi va kor. O e mala u kiwi. E mala u kiwi e usu fa ingisi. E fi fa kawa penga sio. Fiku sukala. Ia olua fiku fa lima fiku lima. O ngoi va kor fa tai lava. Dai. Lima ke talofa sa no mai. Talofa, aso foi la fionga. Ia makeki, ia mori fale, ia o speaker, ka vale. Ia maisa ele o le wirita, ma le vavao. Ia ai se mga avili me ngumela o tuan. O Barcelau kasilua I valima. O kasi o Barcelau kasilua I valima. Aftai lava la feo tier. Malo fatai, ya talista lain. Ah. Ba ya le kang ole fa sala me pula ole ofa. Pelola, lo ke fi mga o ke le velu sukala. Mangai. Wa le me pula. Pula ole ofa. Wa au ya kala I vai. Talo por tato leino vai pas. Filima ke talo fa sono mai. Maro se fu a titia, maro so. O falani le telefoni, o de o biliato e ia apa ia tu lo fale kele apa to fale. Go te fia mana o ia vili mai la telefoni o le o lo tasi 250 o 5 Fataya mula no. Tai. Ya, le estava lá. Tantali sta tu leina, le me mari. Leina pokala me filima ke foi. Ai ko lua bing. Ai sa pouco mai bala. E mo faso lá. Lo so lenke. Yo. O walo fala e wa lunga tala foi le. O le Maria la vidi mai. Foka vidi mai. Ngai la tanga tana vidi mai tua. Au ke sukas. Fai mai. Wa fiu vidi mai telefon. Ya le fa sanga le ha mai telefon. Le mo se mori em. Fai mai da. O va ve uma ka fudi ma keke. Fa ko ka fudi ma keke mo sukas. Ele fa pesi umana fa ila usaka nga. Fa ila ku kanga elang e vidi mai pula o pe la fa sundo. Sukas. Talo le tula subaltas. Lo lo vinga. Vinga la tala foi le mo le tatu watinu. Ya, de te wa jo vala mai. Ya, o mo tatu temi. Ana I olo o mo tatu de mo tatu. O ke mangual kala le si senga nga fa Samoa. Ya. Ke bio ai mai o kasi kam Samoa ke le manga o me fu, me free fili. Nga me fili ya, wa mo le fa pe la fili le loi ku la fa le fili ma ki. Ya wa le fa mo le la fo le comme mang fa fili nge yo. Le mangi sur. Mangi sur. Ya. O di senga kangi mu ka. Ya. Yo tantali statu wala mo fa fonga tatu wa tinu ilunga tatu pakala me nei me le tayao. Ya tali tu la suma tasi on tapni fo le tatu fili ma ke di tatu lo a pentu mai mo malo tatu wa tinu. Ai o tatu fa martino yo fa mo mori le mo tatu. Ya iliaso mo ne haso. Mane foi. O leo o I tatu pakala me foi lo tatu challenge. O le faititia le mamafa. Ia o le nga o le tino o isia vaenga. Molo soi fo malaloin. Pau. Lau sunga whawhenga. O kau se matau tia ni teimi. O mori kero kakamali. O sol fakule lo po fekango ye. E ke lole le ia se senga launga ma nei o lo falongo launga fe au America. Palangi. No falongo lang launga o lo fatu. O le vai pensingi lo kingo. O le mele pamua le pensingi o le taavale I lo tino. Langa o lo fatu e pamua mai le toto le la koko. E wa tavala pasta famol. Filima ke talo fa sa no mai. Filima ke talo fa sa no mai. Pe ya walo. Le Facebook ko pa. Me lo was. Lai fa ko pa ingale. Ya lai o so fa yo ko telefon. Wa ke le ko ba ko lang TV le ka sa filima. Yo, arkivi bagale ola se pakure ko ka ba ko fo I. Okay. Ya lo ko. Bulan ke fo. Okay, le ba ko le liser ko live fo ba ko malanga TV. Bulan ke fo. Ya le ile malolo, al fe pukal ko pa ina le lolo sa fo fa ka TV. Ai ba ko malo ba ko biko la sa ko ngale ya ba. Wala le pequeño fue huevo, que usó faca un TV el lobo. Lo que cambió para al pensión al pequi. Hacele.
Ika wolo fai eri ka kilo bakua. Wah, luang ngafi o kuku de masing ile fale peki kere ya ale. Ai o nge free market ki ai mo ko lo bakua le so man ko ngala ku da lu. Ko se o ber TV. Hori. Fa ai kiwi fa apa ko mai awan mer kiwi nga wa manga fa ku la lu. Tahu dah wala ulo pasta. Film matik talo fa sa no mai. Sao. Halo. Ya, sa no mai. Talo fa o le te via vilia tu fa mole wa misi le numeral tangata lo o fa taula na tano paru ava fa mole. Oh, tano paru ava. Mole tamale na mole talan tano apa. Le fa me pule oi. Ya, abale le lan telefoni. Lan telefoni. Ya, fa mole la sunga le ungal tano le afu. Le fia mai pule la tangata le tau. Ya vili mai vili kawa ilunga le tio fa mole la. La telefoni tina fa mole. Ole olu taxi lua tolu 5 o fa. To sa taxi? Olu taxi lua tolu 5 o fa. Seki ia le na Maya. Le fa tina mo riol tayau? Ya. Afta tele lava. Ia le mana ia foi la. Mo ki ngola lu vili pise konga. Konga. Sikonga. Ala kula lu ka lai bai. Wala fa longa ko le nganga mai. Fa fe te le lava. Ala konga ko la. Oh ya sa. Ya. Ya mo tatu fuli mageti u ataponi. O te puni tatu fuli mageki. Ngi ki la wai ko to me male. Ya male kuinga si do makuanga i fofu sa u fuli mageki. Ya wa kapungi tatu te fuli mageki. Ni tayau. Ya fa malo tu fa tatu atru. Fa tele. After mai fa te foi le tu na mai o tatu o lo lunga tatu pokala me leita ono tatu temi tatu mi ngo ye lunga temi ya wa foi le tatu o lo pe ona tu na mai lunga tatu ai fa ya sole li be ya sole li asfale le foi le asfale le tu lo so fu ma so mato wola asfale ko ku fa le ku inga silo makoi lunga sefe e vai lo ki vi fa pa ku nga ko ku fa le ko a vai ki vi fa pa ko filiba ki Ele ko kau dia ki vila ya so ke ale ko. Ode me mari. O jala va pelo mo ko what was it pay me your fari. Mo ke your fari. Wa ko ri seme. So. Mo ri seme ke your fari what was. Va ko fa ku la ku ile picking wa. Tele. Wa fi we pe ke ri seme sa ro ka ku ri mar ki. Ko ki le ki vi am ma ko ngasi lo mo ko nga lo le. E fa la vela. Ia ka kuloa ola ngi ola. Kala lesko. Ka kuloa ola, o inga le banga ola le ola. Nga. Ia ka kuloa ola. Ta ole mo ko inga so fa le leo. Wa ingu le ipo nga. Ai fe mega ka afia apalai ki ai. Au bi. Je alu mo feminise. Wa ingu le ipo nga. A ai se fi apalai mo lo ko dia. Ui mai ya. Ai le wale bang finga ko. Ai le mo bola application. Jadi. Le baka velo pean ko inga inu le silo bako. Le la te fa volta pa kala pa mata tu telefon ngal petania lo sunga fa finga? Ya. Ai. Alpha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. In this update, a New Zealand woman's been attacked and killed by an elephant with a calf while on safari in Africa. 67-year-old Alison Jean Taylor and 68-year-old Brit Easton Janet Taylor, also killed, were with an armed wildlife police officer and 2 other people at the time. The New Zealand High Commission in Pretoria is providing consular assistance following the deaths. It's understood the group was on a safari walk and had moved towards the elephant and her baby. The rain's easing, but there's still a risk of more severe weather for parts of the country. Several highways are blocked by slips and flooding, including State Highway 3 at Awakino, 43 between Stratford and Tomaranui,
4 between Whanganui and Ratahi and 6 in Nelson. And the impacts could continue with a heavy rain watch in place for the Upper South Island until 2 p.m. today. Met Service forecaster Heather Keats says people should be prepared for more potentially destructive weather. The risk of thunderstorms is there today for Taranaki, for Auckland, for Northland, for Coromandel, for most of Bay of Plenty, for Waikato, Waitomo, and even the northwest of the South Island. And adding handheld radios to emergency preparation kits could be key during severe weather events. The Tasman region suffered a phone and internet outage yesterday, impacting 111 calls. Minister for Emergency Management, Mark Mitchell, says if people can get themselves a handheld radio, then they can tune into channels carrying relevant advice. Central Otago's iconic Cardrona Hotel is up for sale through private negotiation. The 162-year-old building sits between Wanaka and Queenstown. It's on the market for the first time in more than a decade. Co-owner Kate Thornton says they'll be selling privately with no real estate agents involved. There's always interest in the hotel throughout our ownership. And there's been a massive amount of interest, New Zealand-wide and overseas already overnight. That's news. In sport, Australia have reached 286 all-out at stumps on the opening day of the second cricket test against the West Indies in Grenada. Alex Carey top scored with 63 as Zari Joseph returned figures of 4 for 61. Across the Atlantic in Birmingham, Shubman Gill has posted the highest score by an Indian Test cricket captain to help dominate England on the second day of their second match. His 269 helped the visitors to 587. The hosts are 77 for 3 in reply at stumps. Les Bleus look green to face the All Blacks in their opening rugby test tomorrow in Dunedin. 5 debutants feature in the run-on side and 3 in the reserves. The Eels have beaten the Sharks 18-16 to open League's NRLW competition. That's sport. I'm Jodie Gill. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Tūriki. Ao tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso swani mo oe malou ainga e se sā tau maualalo. I le teimi nei, o loo maua le SUV, a mata mai le vanu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tala I le vaiaso. Mātou te wheso swani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you, o Valselau lua fitu whaiva o malu. O Valselau lua fitu whaiva o malu. Po le tuatusi o le Valselau Great South Road, Manurewa. Wasilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maa whaamanantu I o loa ananga tā. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, whausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa I le taiao I le 5 I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa I le taiao I le tasi le awauli. Awhia ne loa I le lua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi whan tolu Cavendish Drive I Marukau, Peter Yane e le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials ua silia ma le luasful tausanga o lana tautua. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o.
Se fonga bali na la foi bezer ko lisa vai maunga pere fa fonga bali tato wa tinu le ta ya fa mai tu ai tato chale vai fanua I le tau tu fo nanga a le radio Samoa na pokalame I le nei a so fo ya pasta le wa o bali si u fo ta pokalame ya o tato sumpa masani ya le va so ta ya o yo te tia tele yo ile pokalame ata ya e sele man yo upol pesele te tia no fa longo nei pese fia ina o e maual tau yo tau sinionga Mantua pe alta la Paulo fonga le ia I u ia te wai fa taide wai u ia te tau sinionga o te wina mo o le pale o leola. Se tau sinionga foi fanau pese fia a onga mai vai mong. Oi mai malo fo. Ina ua fai u foi tau sanga e tele sa finau wai finau nga fa le mafau fau. Ese mana ia upol pese tia. Famna tu foi la tu o tau wina le tau o mafau fau nga tau tia onga. Tau le tau ia I u ia te o tau sinionga le tau sanga. Ia whae ina foi le tu ainga. Pe ia le upu foi le upu apostolo. Wa te wina mo ul pale le ola. Ia e wha mai se toi foi nei au na le tu e se au na te lola le ta ul swafa te tia. O se uo foi wa leva foi no. Ma o whalongi ma ul tale le so ia ua. Wala au e le tu o whailangi le wholonga. Ia wha mai se le tu le ainga. E mai se le tina le ngaruenga. Mle ka le sia. Ia langa le o le tu. Te tia o le Malangan maliu mo leoti na pe ano fa atu na yo au lo soi fu mal lo indan le langa le fatu e no folo le fatu malo ta u mal ele nei ele ya se me fa el fatu pe ano fol fatu ala velo vai le velo lima por la lava fa un ave vai fo ma ya no folo lo fatu ya unga wa fa mo foi tato galuenga la lo funga ele nei ya fa manuia le tua le au mga luenga ne aste tia tato po kalamita ya o le iva o le val maluanga le iva tato pe ia le faile me le malisi len pala me ata wa te tia ta o le faile tato sa vali foi le malisi da sa ta ina tato pakamasani ka per ka pe pala ila lo le la walma alak marka kupe o ke le alma skupe alak marka kupe a walma pe fa mo fa ka mane bueno ya sa ta yoi a sa ta wai tato umaina ongal mali Sangata Yosefo Malisi ia ma onga lotu Chanel College o St. Mary's ia fa foi por 6 o vai pouli uli masao le nei umba New Zealand ia mai ka ko sa vali fatasi la fosta tu pe mo onga lotu ia ai mai se ka ko loku ka koliko mai ka ko sa vali fai so tatu sao mo le onga ale kalesi e Samoa Malo fa tai ia o ngalo tatu fa mo na le sa tai pe fa fo mbali tatu wa tunu tatu sumpa masani le sa tai tale tu lai valu tatu fa ia na I manukau ai oso mai ti rangi drive oso ku ngai lumenga ai oso mai Pantry Road oso mai gate lai tua ai va aila o le valu I le iva ai o ke la ku le fiku ke wa la ku ma lili o la ku le valu le iva e la tu lo fa tatu exercise ia e ko ke le fo ia atu na tama matina matua e tolu vaenga o tangata wa tau toltolo e pe o uripa ia o na tamaiti I tumasevi tumasevi te tamaiti ia matangata matu e fit a pe o ma umtetia a o lo matumto ina o ia uripa o ngaro makumko inga o ia uripa ia ai tala tatu vai tau e ono aso vai aso e tala tatu vai o fitu ono e lima aso e tala le ivanga de kolu ale astona e tala sul ile valu e tau sul lua ale sa e ka kalala tatu vai I le lima e ka pungi le valu le po mangaia ia ia o le tawalunga foi na tatu supa mo nei vai aso mo le tatu faktai tere la tatu wa tno ia le lango mai e mase fa ngai na le tatu mo le tatu supa pe ona ile so fo mo le falaile o ni ngalo le so fua te fa o tatu supa mo le malo tatu wa tno fa tele so fa finga io ele ko le nei vai aso ele ko misika ko kiki seki ka la le ko misi wa lo finga lo foi il po wal ia anga lele tua I fe au mga luenga o fufuanga mfata unga nei vayas fai unga nei vayas o ilanga le tua au una le tua ia mana pele upu folfola ia wan ia nganga mo le tua mo lona malo ia ilanga le tua I loto soifua ma so manto wola vai tai te ia to le tua de sapat ia ka ko wo umlot ia nga lele tua te loto soifua le vas fo ia tatu to e felo ile lofa malanga le tua soifua me manuia lofa te let
Washika, Radio Samoa, Lua Lua Mai, Washington Mai, Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, Tasili Mai, Batulu, Radio Samoa. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. O le aho nanga le sabe mawai o loa nanga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā i leo mukuka, maua foi o loa tu aisa, vai tau mawha maisi, tutongi i nei New Zealand e piki alo ai ngai Samoa. Fausotai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi i Samoa. O oios tangata whai bisinisi, po o iesau fuafuanga e amata sau bisinisi. O the Pacific Business Trust, o se whalapu tonga e langolango ina mwhautuaina so se bisinisi tangata Pasifika te tonu New Zealand. E mawhai ona tu inatu le tautua male au nanga e au no mas te tongi. Mo i lato o lo tau whatu se bisinisi fo. Ato fo i mai lato o lo fia si tia na tina ina o bisinisi. E tele ni awala e mawhai ona tu inatu aile au nanga male tautua i bisinisi. E pe o whautuanga whapito mo ilo longa mo bisinisi business assessment. Whatu pa ina lea o se atina e mole bisinisi investment funding. E whaia fo ia o onga ma seminar business workshop o networking events. A wala varsi tion to mai mauna ia pele whaale leo ati na e a tātu tangata whai bisinisi. A whai o lo tau sa Elisef Soswani e ori tangata whai bisinisi. A wala no whai. A wala aule a whionga ia tuala Victor Maoli Mosef Soswani. I le telefoni o lua tasi fitu, whātoro lua whamalu. Po le telefoni le eise te tongi o Varselau, lua waru fitu, fitu lima lua ono. Pe te hanga ilunga o le pengata whailangi website i le www.pacificbusiness.co.nz. Maresi talai. Tātou ngāru lua whatasi e ati na e bisinisi mo se luma na e marui o tātou tangata. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Mo tupe wha moli Samoa mana tualo le Pacific Easy. O loo wha wau pea le tātou whamitoa e nao le $5 te tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni whea mehai. O loo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha moli aina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai ka whamitoa. Mo le tongi no pilio le vai. Mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa. Pe te tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Mo so se au nanga Samoa. O lo mawhai na whaatino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se furua tātou la la wa whaasopoli ai New Zealand. Whapea o tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe whaonga le Pacific Easy app po le direct transfer. E whaasawa ilo teimi. Ai sili atu na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o Varselau o tasi ono. Po numero masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O laupa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. DJ Magic.
kalau sua ua whakale lava. O ai a, patula bata. O mama ua whakamisa misa tui ai fua lava sitoia ina. Ana maua tonu lava ia i le maa pene i ua upa. Kasi ua tonu whanima ua lima lea numero mo le ainga. Ai a se whinu lima oka ua mi te laina. E ora pae e mau umi wana o le momoe lava matau whetuli whaato a toro mai i le whare ua tani alisi. O si e a fisi o si e ta whawhare au whetolo whiwi. Wane tufu matu se ala matoni. O si e a fisi o si e ta whawhare au whetolo whiwi. Wane tufu matu se ala matoni. Maki mo fiu lava kai foma i e bala au mai e fua whanau. Ai ati i ai ona toa tele tau whanau. Pa ai la lea wale angana o le feo ai soro i le taulanga se mama no fo i le mei a saki malato ai ai. Wale toe au ma ona toe whatoa tele o toi whanau. Pe a whai Samoa, Radio Samoa. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, da silima i vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Ya, le fo se sila mata tu tunu. Tau maftanga mala inga to tele, pe ona sila mai ai. O to wa mai le plate dia. Mau le plate te la poa, te le to au le. Mo le tau maftanga la inga to tele. No inga, le se meta po le fua, sumai tala mai au. Mau se to inga kuka ese i to tono le tato no fanga, ia po tono fo tato wa unanga tau tu ale island barbecue, pe o le fa fanga mata tu tunu. O le manga ia. Patalo fatu mai mo mai le tatou wa tunu o fe lava na te mau mai le tautu nanga le fonga le Radio Samoa suma lima tolo amo ia ilana tautu o le tu sa watu tatu fasalonga e nei le tatu falainga o le Island Barbecue e nei le tolu suma liva Fenchurch Street nei e Glen Innes ia o sa unanga foi se tautua le tu sa watu ai tatu fasalonga e ale latu nga senga so sta maftanga o le mo fai on tapereina wale fonga tau mafa tatu wa tunu mo ila to umalo ala le pen miua ma Wellington ea o St. John faso solo atu i Ngai City i Glen Innes faso solo atu i Pakulanga leo o yeli tatu whalainga numero tasi to tono leo fai pitonu ia e se tatu weanga i mai o tahu a whapea te tau sa ilis whalainga leo tu sa atu tatu whasalaunga i nele tatu no whanga pe ona iai i nei teimo le aso ia o se tapelanga matango fie leo me whai o tau tua tuai mo le malo tatu atunu i leo fai pitonu a yeli tatu whalainga i na istamaki olo ye fo latu tau tuma latu unanga mo fonga tau mafa tatu atunu pe ona yai ala tatu se atu tonu o angi nga sengo tau maftanga le wa wedi yel tatu wa farainga mo le te malaso ia pe ona sila mai tonu tatu farainga nei te mi o le aso ia le wa e anga mai yai tonu ia le fo wa ma ia ti ai le matango fie o le tatu menu a to lava le leo le tono tatu farainga so se to ainga tau maftanga lava so sto inga peka o le ale size po le ale la po te mana o ye fili lava oi e te suma lava oi fai lo filinga e so se tau maftanga wa sila mai ai mau le plate barbecue mau le steak mo oi mau le peka mau le sausisi so se to inga kuka ese te mau mai tono tatu farainga ia e te fai la filinga ona fatu anga sese fo ila ia lea ili taimi level na tasi na vai nga tau la unanga tau tual nei al tatu falainga nei o le Island Barbecue e te tau mafalava alama tua fe lesi matango fi o te pole te le vai nga tau e mafai ona so sani ti ai o la fa le mete mana o ai e tani mana onga mo tatu wa tunu o la to ubala va le o ala man nipi tonu au ti misia tatu falainga nei sumai tala mai au o lo mau le fa mama venga mo e le tele tatu nga senga pe ona ai ya nawa se sila mal tatu atunu isi o tatu asenga lo yai o tatu pork ribs le yai o le tatu lamb e ta sela merka ko kamalea le fa ka ko steak ya pe ana fa yatu enga social temi nei o se sila tina na wa mo tatu barbecue plates na mo tatu pasi povi o le moa o le chips ya le lawa mai ani so vai nga pe ona nga senga lewa nga imada tu au nanga mata tu tua se ikofo la kama fukanga leu tu se sila mai ia o le faspovi
Wow. Chips. 120 pasenge. Se lau se fu pasenge. Nga senga ngi aso. Island barbecue nei Glen Innes. E wo mal faso longa kako kofo, kako moa. Number 1. Se ilo mal kako faspa. Kako mamoi. Oh. Ayo kako. Ma ilo taste vela le ya mo meat. Ai fia mo stam of tanga leuli, afe ma yai. Fia mo stam of tanga tayau, te mo nei Island barbecue pe ona yela tu tua. E o fo ila tina le fia fi. Mau me ubal la to unanga. Sumai tala mai au. Mau ye di fa mama venga moy. Mau tam of tanga mal tatu atu. Se koi at kamai. Le sile va inga sile ona ta woman ma tango fi. O de ngase senga le nei yaso. O le filano ran wai. Male taste o le o sosi. Leolo o kukai na itatu tam of tanga. O le sosi o le mushroom. Le fa ilunga tatu fas povida. Mana yo kukanga tatu sosi dia. Yo foi da itatu moa. Ese foi le fainga o sosi le tatu mo tau le nei. O tatu chops le, tatu lamb chops. Ese foi kukanga. Mo kosi si da mai. Ma ngai. Tatu pork rib le. Kosi si da mai. Ese foi le sosi le kukari kamalea. Ese o tatu salaki mai wai. Ta sila tatu salaki mana o le fatu au ai le salaki mai wai. Le te mo i tu tono tatu fa inga le. To sila mai. Ma ngai salaki Hawaii. O fia lava le sila mai ava petea fea tu tono lo fanua o au kilani te maua tatu salaki mai wai e tu tono tau tua nanga le Island barbecue tatu peka to sila mai tatu peka bye ai ia o ngase senga ese ia le olo mafai ona tapenaina ele unanga mai tatu tua le Island barbecue ia telefone to inga tamaftanga barbecue ese pe ona yai e tele mau foi le dei ia to inga barbecue le e fai au wai pe ona yai na ole Island barbecue te mo wai ya umanga fanga laso ya maro faftai ile tau tua mala unanga ale Island barbecue in nei Glen Innes le umana fai le tau maftanga le nei foi yaso ya o mo foi na fai me ila to sekiro wa kale lavale me le wai Felanu lan wa ita maftanga SSP ona e sila mai ilunga o le tato po kalame le nei taimi o le aso. Awone ngali ati oe, e mawhai ona mailau oka se tau maftanga ilunga o le aunanga mali tautua po o le website a le islandbarbecue.co.nz islandbarbecue.co.nz Ia o na e mawhai ona oka mai se tau maftanga mo oe. O le afo i hila aunanga mali tautua tato Island Barbecue e mawhai ona upa to le tau maftanga ilo mauta malulawa. Mai tasila na vai nga taua o la nanga mata tua sila mai so se tangata anu ulava e mafai ona matu taliaina e tu tono tatu farainga ia sumai tala mai au lewa tapenaina tatu farainga le Island barbecue ia se tau tanga le moe awala taringa sua i so se temi o le aso e mafai ona mawal matu tusi ile tolu se fun mariva Fenchurch Street in Glen Innes e mal matu la ina Istamaki ile luo na iva Istamaki Road ina i Ottawa o matu o nanga na matu tua taimi tala matu o le aso sa a ngai ile astofi ta tala matu ile se fulu ile tayau se pa ile tula se fulu maltasi ile afiaf aso tofi la asfalaile la male aso tonai o aso pisi na fa ngol vai aso au te poli le ale taimi te mana vai su mai tala mai au e ma fai ona matu tua ina le malu tatu atunu mai le se fulu tayau se ia pa ia le lua ile va veao le siaso mai va ile tautua nanga fa mama avenga mo to ya awoni ngali atoe le tautua nanga na ale Island barbecue nei le tatu do fanga e Glen Innes pena vatoi tatu fasaluma ai mai se tatu la ina Istamaki mo ila to la tala tane nai Ottawa manu wi tele ne yaso so ko 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 va ile fas povile nga saka
Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le maoe, talo whala. E to o tauta lau le pasese o le Aegina na matu tu o Brisbane. I le aso luas fumele fitu Januari, lua o lua tolu. I le tasi le au li whamua moe tau nuu i au kilani. I le fitu I le afiafi. Uma le lua I tula. O le mātou whainga malanga I lunga le vaina mini mo. Wa mātou ona tu I lalo I ala vaa. Wa la talasa I au kilani. Wa mātou vai atu. E pei halu solo muli le balele. Na umi lava ona whata milo I ale balele lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa tau ona tau nuai I au kilani. Ai wala o mai loa le kapteni. Ua le mawhai o na matutu lau le. Ona ua lolo vaia atoa ia au kilani. Ona o le tonu o le tau, o le anga le tau. Le mātou te taa milo. O whata tale pe mawhai ona tu lau ele le ba. Pele ai. Ia o le taimi lea. Ia o sui ai la ngona. Wa ai atu. O iai le popo lenga le to tele o tangata. Ia ua a fia tuai mo fo ima. Ma unei. Ona upu nou lea. Ma whai lau ta talo. O upu muli la o lau ta talo. Nau whapea. Lea tuai. Wai ea. Wana o se au na ea. Talo whai. Si o tō luama si au whanau. Ai u whalongo atu whapea le. Whamatalanga. Ale to ina palangi sa mana nofu fatasi I lungo le mato whainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo I lua whaipo I lua sama le toru. Whai mai na whaatua tua Abrahamo I le tua. Ona ta ua I lo o ia. O le woa le tua. Ia o inga o le talina o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato yei lunga. O le vani madimo na o pese I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga I Christ tete. Na mato tula o ele manuia. O le lava la o te pese o hau o le woa le tua. Ia pese roa. O oio le woa le tua, ma mani tua, ele lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingatā o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua o na lua toru fitu o o. Lua o na lua toru fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Leo te te leo a umea wa
E te le mai loa le taimi o soi se lolonga. O e sauni. Aua e te whaatali se i te tele timunga. Ave ese ota ota mai tali vai o lo mauta. Wha maule le ilalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le leito fuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha malo longa. Oni nei minute lava e te pena ai i le taimi le nei. E ao ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavi. Wha mua le saunga le mua o e malo ainga. A wā wha lavi wha le natura. Tanga i ane le aucklandemergency.gov.nz/floods. Mo nisi whaamtalanga. Sunga, o whenga whakao elo kawa le fō maunga Max Ila. Se enga uka amilo i au kilangi. Mo koe fōi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka aladwa i aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mauai ta avale ma pa utau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ainga ta avale ma le telo isi au onanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pe ai fa i lo i eina e fa afafonga le Radio Samoa i nei fa abitoa. Talia wins quotes, Q cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua o mo le fale inisinia. Awane e misia le tui Samo Manhattan Mid-Year Dance e whaia le stona i aso se fulumaliva Julai. Am talia le tulai fitu le fiafi. Na le fast full lima tala i le tangata e te fiwa tau mawhama e tau sami le po atoa. O la whawhiwhia i le tui Samo Band. Awane ngalo le tua tusio le iwa fantasi a Dominion Road i Mount Roscoe. Whaoso tai lola whaletui a Liz e le olua tasi o iwa tasi o fitu o waluwalu. Mo se laulau mo oe, maupa anga po si o ainga. Le tui Samo Manhattan Mid-Year Dance le astonai aso se fulu iwa Julai lua whelua lima. Whafonga mai atina matamaita i tutoa, mamalolosi o le Pasifika, wala tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, wa whaia mo ainga, matangata lautele. Ai pe tai, tu salava pe tutoa mamalolosi tina matamaitai. E la tau te moomia lava, una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua fast full lima, i le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so ua wanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. O se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawha ata o susu i le aso. E lavea ina ai o tou moa tai au. O le fitu au lele ma le fitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe au ala e te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo wala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. O se lia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maa whaamanantou i o loa ananga tā. Maua maa e fua i lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, whausia i lo manao, malafoina i Samoa. Tatala mai le asunga fua i le asfarei le mai le iwa i le taiao i le lima i le afiafi. Ma le astona i mai le iwa i le taiao i le tasi le awauli. Awhia ne loa i le lua o Massey Road i Mangele, tolu tasi tolu Great North Road i New Lynn, po le tasi whantolu Cavendish Drive i Marukau, pētanga iane i le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, ua sidia ma le luas fulu tausanga o lana tautua. Shake it, Charlie man. I say Polo, what's up? O sé que you're my brother. Kako we're fadi della. So, fa, na make it. La mai lau kama manga yau. Tewi ale ai masikumpe ile kanga. Alufua iko kongu kanu waile alufa ile kumpe ai ole mafukanga. Bailoa iko kongu vale alole sasa aua ingo mele nguku ole tawa. Musu waku yai ai fia ula vale fai mai o yele ai o sipanga. Nenga heba waselo wangalenga. Okapo ula pai koe fasiela. E a feme con isla soli ele mala. Lunga. Batsi mai o lima. Be a fai wa e fia. Be a fai wa e fia. Oh, ma foi le fia.
whakamalia tō whakameke pana I whaafia whianga mō tātou le nei tāulo tō iwa minuta na tāulo le tūla si whapore lua. Tau lunga pa kalame le mo oe le nei fo iaso ma nei wa iaso pana whafonga ma iai. I le au nanga pa tau tua le sunga le whawhianganga so le rolongo Yosua. Tai mo tā penanga nei po kalame whaenganga mō tātou. Ea au tātou sāvaria I pēr tiu te mga luenga I le aso ma le aso. Whaftai ai le atua I awanoa. Tai fo I le atua I lu taimi. O le tu ina mai te whafonga ia ma tātou whanangolongo whaatasi ai nei po kalame whaaleanganga au ale whaamarasia pēr o le tātou ola au auna ma le whaamarasia pēr o le tātou ola whinau le atua malona whinangalo. Tau ina ngā leile li whaamari atu le tātou watino alua pēlo na nganga pa ia whalau tele ia lana upu fola ai maise ana upu whala I au whaaleanganga mō tātou I taimi umalaba. Tama whai atu la unanga matautua le sunga atong sia o le mawhai ona mawatu tautua le tatu omega cars awani ngali ati oe pala wane olu atasi fafi tuono ni mafatasi olu atasi fafi tuono ni mafatasi ya po le tatu tuatusi na le lua se lau Cavendish Drive na I Manukau United mo yele tautua pala unanga ale sunga tongsia mo tatu le whaingono vayaso ai fia fo ila se whare ainga masta maftanga lena isi da sila ma ilunga le tatu tautua ile tatu whare ainga na le Island Papakyu o inai Glen Innes o le Tolweaver Fen Church o le Tolweaver Fen Church ina I Glen Innes o le mana I o tamaftanga ioi makua sekia maua le lunch maua le tina tamaftanga le uli tamaftanga le fiafi maua I le tamaftanga le taiao le breakfast a lesi vaenga taua o lo alwa kwa ku kamara firis ku kamara kaiminga mo tātou la ia la le pitonu una o Glen Innes Glen Innes na wo yel tatu tau mo tatu unanga na oka ye na sila le tele o nga se senga matamo ftanga ese te la tu ala le tatia mai ia le tatu menu e fai le filifilinga so se taimi mau le tatu tamo ftanga na Island Barbecue bao check waka bayanga ngafi all ia fa ka fu la ka kupela ka mea o ngale manga yo mea ai mea manga yo mea ai ngai Glen Innes e la male la tu la le I fia I Istamaki oka luono iva Istamaki vai e la le la tu la mo ta tu la ia ina o Tara papa toi a fa peki fia sa wima ta tu o tahu manu rewa manu kau ke loa alua ngala kupe ia fa peki ngofo ka ko ngofo ai me ai alai mo se tau maftanga fu ile mo ka ko kau nga fira ko o wa swipe la ka ma ole chips ole peka ka se peka vai kasi se peka kele peka wow sau do mereka ko chips le sauce la le mushroom sauce la le fai ngale paspo ole moala ka va ko nga mo pipi o mai fa pe oi so ese ko nga mo awala ni ngali at oi tatu fa inga na Island Barbecue na I Glen Innes ia ma I o Tara bye seki mau e matam oi ole si manga ya e fai fo nga tu keitaina la tu fai mo mo maftanga mo fa mo tele ala nga ba ko mo be se fasi po vi nga kipi ma ko le manga ia pangar kabang ela ke le kala wa nga ko fa nga fia nga fu la ko fia ai mai e ia se ma ko wa nga fi sekia Salima minute talo le tula se football le lua. Tale tula se football le lua to lunga foi leo se tautua. Ia batu tatu tala I vai fanua. Tatu tala vai sambo le tautua danga to lunga le tautua le fionga ngal mana tu mana tipi au tanga baya. Ia si o savani vani le matu fa. O le kiri yal mako fa. Manga yo le la. Que savali kaiao o ko savali fo ilia I pokala me malisi a filo I mauso le SSJC mauso o yes van fu kai e o quero kaiao ma que savali mala ka ma pasta cha e ama mako mili e mala ka ma o ticket se o mangula le ma ke o ma ticket kaiao fai malo ia vai ko ke le savali kaiao
Ka ko sa wawari kai au. E maure pukoko, maure pankeke, maure fruits. Ai vi mo sau se le. Ai mai lau me alo fa so swani mo tatu fa moi. Tatu filo le aso tai au. Tatu savalingana ina tatu paka. Ai fa te tele sa mo le tu pele mo tatu po kala le yaso mo le so force pa ia mai le yas falaile. Pa fitai le fa ngai no nei tau tu te fa fonga ia I musika po kala ese mo moli atu ia te oilo mauta mo lao atonu sa fai le ma se fiso swani. O se vaili ma lui lo loto mo lo finangalo na ia tapo kala me pe ona ia le tatu tau tua. Tatu filo ile aso fai aso fo de lo fo le li ta ia tu le tu tu se fuma so wola vai. Aso nga fua tatu tu mafuta fo ilea. Ai alo fangia le tu la single tatu watunu nei tamama nei tina ia mal to telo tatu sunga fa fe ngainga I tonu fo yo so se fata faita blanga lo tatu watunu lo fangia le li fu fanga mo fa ingal va yas ulma sao me uma fata si mayo tatu watu al tatu tatu nana fu au tatu pokalame ma tatu fu fanga ta oto ya au le tatu ori o ia fi so sani mai ati tatu talo lisi ainga mo lisi ainga o foi te popoli me tupu lunga social media la tau pa wole mea talo mo tatu watunu Samoa ia le taimi o le li ia fa foi me uma ai o te fai me ita nei te fu I kame kai ka ni luke la ko kausu o sa pe kar ngi kai o ko fa so ngi ra inga pe kar nga fia I love you fala so Manuia tele nei asa sai fu ia manuia te til to ona nei Shake it Charlie man I say Polo what's up Sé que my brother Kako we on fa de bella So fa nga make La mai lau kama manga yau Taiwi ale ai masikumpe ile kama Alufua iko kongu kanu waile Alufa ile ukumpe ai ole mafukanga Bailo iko kongu vale alole Sasa ua ingo mele nguku ole tawa Musu waku yai ai fia Ula vale fai mai o yele ai o sipanga Nenga hema waselo wangalenga Okako ula vai koe fasiela Police like Soli ele mala Lunga Batsi mai olima Be afai wa fia Be afai wa fia Oh ma foi le fia Lunga Lue mai lo Be afai wa fia Be afai wa fia Soli ele mala Lunga Fai mali e maia Be afai wa fia Be afai wa fia Oh, va foi le fia Lunga Radio Samoa Tasilima Ibatolu Radio Samoa Tasilima Ibatolu Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalo whero tātu o tinu o te tawalunga o ngā ruenga o tala mai Samoa. O ala fuapo convention se whaatonu whalau malima te ina aise malo tausi. Au lumana I aise palo ta tele to e sa ili aisu I o le pāle mene. Mai loa I fo I se whainga malo fōu. O le ua wha iloa I le minstau tupe se whaatala noanga taluai nei. O le wha sino ala lea mo isi malo tausi le lumanai. Na wha iloa I le minstau le tu ina atu e le loa I asile o ia ala fua. O sida fia ima mala malamara kāpene tale malo tausi. O le fufonga fitalai e maua lono tutongi ai toe whaafo I le ta'vale. O le sui fufonga fitalai e le maua se tutongi ma toe whaafo I le ta'vale. Pei tai o le ua wha iloa le whailau tusi o le fono au whaitu la fono I se pepa o wha amtalanga. E siri atu o na malosi a ia inga. O le tu la fono o pule ma tu la ngalo ia le fono au whaitu la fono. O le tausanga e awhi se lau ono se fulu.
E pe ona sa pasia le palemene, o loo ai le whaauau o to whinga, o le whafonga whatalai ma le sui whafonga whatalai, i le teimi o le malo tausi. O lea fo ia inga o loo ai ma le whaauau o whaamrianga mo ia to whinga, e pe o totongi ma ta vale le malo. O ai inga o lea tū la fono o whaalia le whailau tūsi se pepa o whaamtalanga, o le fono awao e siri atu nei lo le tū la fono whaatonu tonu, ma le marienga wali iputi ai se fina ngalo le malo tausi. Sa whaaidoa le minstao tupe le fionga lau timu ia a fua wele se va ai, i le whailoa inga matu sitara na whaaidoa ai le pasene o le mea alo wale nupi wha, mo lana au whaisao whanga, o leo watu ina atu le tusi i le fonga whatalai, ma le sui fonga whatalai wa whaaidoa ai conventions, watu ina atu le loia sili, e whaasino, i le nei mata upu. O lea tusi wa whaailoa lau tele le fonga whatalai, o lo saini ai le ofisa sili o mtanga aluenga o tupe le malo. Ua tali e le fonga whatalai le sunga papali ili o lo i pola ta eo masipau, ma ia whaailoa i le ofisa sili o tupe, e soli tū la fono le ngā o inga wa ia whaia. O le tusi tau anau e whaafo i atu ta vale o lo la whao ngā ina ma le sui fonga whatalai. Ma ua whau tua ina papali i le ofisa sili o tupe, e sa ili se whau tuanga whaale tū la fono mo ia, ina ia malamala mātiri ai ia inga o le tū la fono, o pule matulanga aloa ia, o lo aia ai to finga o le fonga whatalai, ma le sui fonga whatalai e au fia i le malo tausi, pe a whaata ape le pāne mene. O leo watau nuu de vaenga lufuru whao fo mai mai le atunu o saina, e ngā rurua le mtanga aluenga o le soifua malo lo ina ilo tātu o tunu, ma ua au fia i nisi o fo mai e whaapitoa i ngā se ngasi o le fatu, whaapea fo mai mo nisi o au nanga, o lo o mana o mia le tautua le soifua malo lo ina. O le pāle mia o le malo tausi na ia whaafeilo ai, le vasenga fōua fo mai mai saina ma o lana saundoanga whaafeilo ai, na whaafetai ei fo i le vaenga luas futolu o fo mai, ma i le alava atunu ua toe malanga ese ma Samoa, ma ua toe fo i saina i na ua maea, le se furu tolu masina sa ngāduru e ai lo tātu patunu. Stasi leo fisoa swani e lea malo i le whainga paanga whaavao malo, ua atoa i le tausanga nei, le 5 se furu tausanga. O se ri pango ta o lo turina whaasalanga se furu rua tausanga ma le ono masina, i sori tū la fono le whai ainga wha malosi se teinei titi, se furu toru tausanga lea na wha maonia ia te sema, o le tausanga e lua o lua. Wa toe wha au popo o le isi whaasalanga i le whale pui pui, e se furu fitu tausanga, ona o se isi fo i sori tū la fono tau whai ainga wha malosi, na fi ai se teinei titi se furu iwa tausanga le matua. O le na fia le sori tū la fono, ua nofo ma wha mautu nei Amerika Samoa, e mafua mai le ngai o inga le ua molia. Wharia le wha i unga tustusia le wha amsinonga, o e lame po o to tive e lame o no asale moa, na ia fea le whale o se a inga i utuari i uta, ma ia whai ai se ngai o inga tau wha se, na ia whai ai le a inga o ia whai ngā ruenga se company fau a wala, na ia whai se tasi o le a inga o le tina leo le tēnei titina a fia, o lo o fia whaalalo la au ea a fia i le suaino le awala, ai mana o mia se tangata matua le a inga la teo, e saini ane tupe o mea to mala au au ngā o lo a fia, i le suaino le awala. Na whai ei le tina ila na tamateine matua e o ma le li o e lame, ma sa sāwa vari ei se awala ngā i uto sa le imoa, ma le tala le ua nofo sala nei i le tēnei titi, la teo i uta o lo i ailo la tau pule, e mauane ai le tupe. Pei tai o le avanua lea na whaatinoa i lea tau le lea le sori tū la fono, o le whai ainga wha malosi. Ina ua maua le avanua o le na fia e sola e se ai, sa i alu roa matau do la tau ainga le mea na tupu malongo ai loa leo leo. Wa whaatunuina le whaamsinonga le na whaai unga, ia whaamauina le suafa o e lame po to tive e lame, i le stala o tangata e whaamaunia sori tū la fono tau whai ainga wha malosi. Ao ta pena aida ula ka pitere o le tātu o tunu ule manu Samoa, i lana tā alonga whai taulia masiko tilani, i le asa whareile se furuvaru o iulai le afo le fitu i le fiafi, le ua whaatulanga e whai le malai o le Eden Park i au kilani Nusila. O le ua whai loa lau tele mai se wha asaralaunga, le maua e Samoa o wha asaralaunga tu sao i televise o lea tā alonga, a wana na tāpua inga, e peo na maua ai e le whare televise i Samoa le TV tasi murinuu,
Lea hava noa na te au mai ai ia whaasara raunga tō sao. Se tā longa wa whaalia lo tō tere le au fia le kapire le lulangi, o lo lātou tūri mata i fia mai moa i ai le nganta o le whaatau o pepa, e uru whale ai le malae, au nanga fo i tau whaasara raunga le lulangi o lātou tongi ai ni tupe, e ma whai ei na lātou whaasara lau le tā longa. E sifuru maratasi company o lātou maua ai a whaale tū la fono whaasara launga, whaalau i lo ai le lulangi le tā longa le manu Samoa, Masikoti lani. Manuia tele le whae unga le vāiaso, Sa